त्रिपुरासानी फ्रीडम बागे मा फाइट मा खलाया किन्तु जों साधारण बर' रक्ता मा अपराध खलाया कुटनाबारी जों ता मा अपराध खलाया कुटनाबारी वो एटीटीएफ नामक दल मिलिटेंट फोर्स 1996 एम्बुसो टीआरएस बुथार कलंगा सारा कुटनाबारी साकमापारा आरो थाबला चावि थांगा 3 जन तरु ताजासिनी ताशा कॉलेज पढ़े ना हीरामणि देवबर्मा क्लास 12 पढ़े स्वपन देवबर्मा निरंजन देवबर्मा मास्टर गुल्ली खलाई जेंतो कथां प्राप राखे बुफां साका खावैनाय गुल्ली थाम थाम खायनाय सगै बुथारका एई हावसिनी हाव बगै थांया जों खाजेनि ताकुरक बुसुक वायलेंस बुसुक एट्रोसिटी एई त्रिपुरा राज्य सुंनुखा जों विटनेस्ड ताबनि यांग ब्लाड यांग जेनारेशन अनेक सिया যারা 20 years 25 years বড় রক বয়স রক শিকলা টক বক শিকলা রক সিয়া অগতনা রক বড় হলদি সেই সাতনালা কাঞ্চনপুরি আর একই অবস্থা সিনির ইয়াংজিক বুড়ি খক জানো নখ হল সগিনাই সেই নখ বিসঙ্গ খাওইনাই সগি খিবিকা সাবস টিএসআর যারা টিএসআর নিরাপত্তা রক্ষী নিরানি নিরাপত্তা নেবাগি নাই সরকারি বেতন তুই নাই দেশ রক্ষানি বাগি তং নাই ওয়ান সাবাই আর কমিউনিয়াল সৃষ্টি খাই সেইভাবে কমিউনিয়াল টার্ন টালঙের সেইভাবে বুথারকা দ্য পিস লাভিং পিপল ফ্রম ত্রিপুরাসাই অ্যান্ড ওয়ানসা বড় কোন দিন ভায়োলেন্স নাই কিন্তু এক শ্রেণী বড় তঙ্গ ভায়োলেন্স খাইকা এইভাবে নিনি সেই আরো অববাই বেশি চাইয়া নিন সাইমা খানা যে এই যে রাজচন্তায় আর একই অবস্থা বুথারি খিবিকা পুলিশ টিয়াসান টর্চার আবহাকে বহু ঘটনা নুখাছিনি ত্রিপুরা রাজ্য নিনি সেই কর্মক নীতি কি থাও দি তাকম পারিব আর একই অবস্থা সিনি বুকু খরকসানো নেকেড এত 3rd degree এট্রোসিটি খাইকা পুলিশ টিএসআর নিনি সে বড় বাড়ি তিনি উঁচুই পাড়া আ পাড়া তিনি প্যারেড খাইকে হিমরিকা নক সকা আবনি পরে সিং সাইমন টিএসএম नि রুল অনেক ইম্পর্টেন্ট তিনি আং টিএসএম नि কক মাসাও সিং রমণী বাবু তঙ্গো মেবার কুমার জমদে সিনি ফর্মার মিনিস্টার সিং যতনে একই বেস্ট টিএসএফ খলাयो आज आगो सिनी मानवेंद्र देवबर्मा ओ महारानी नि ता तंग साइमैया सिनी मानवेंद्र बाबू तो तंग इक को बा এই গছি দিব ইসম মানবেন্দ্র দেববর্মা ফরমার টিএসএফ ফ্রম মহারানী কমলপুর বিনগত বসুনে শেল্টার বিনগত সিং থুयो তান বগি মা থুই কারো টিএসআর কম্বিং অপারেশন থাকা বড় থাং সিনি পাহাড়ি বড় রং থানিব হুক চানে রং থানিব আ পারান বুংতামো সাইমান হলে পারান বুংতামো আশা পূর্ণ রোয়াজা পারা সালামে পিএস আফরু তাবো সালামে পিএস অনেক হাসাল মুতাই রিলাইও সিনি বড় রুকসুংকে হামিয়া চাইয়াং খাংকে মুতাই রি তমনো নুগিনাই থাঙै থাম থাম গুলি খালাই বুথারি নাই ওয়াক बुथारै बाजाराव फालै सगि तांना बागै संना बागै बालि तांना मागे तुइ फैगा सिन बरंग कथै अमक एक्सपीरियंस बुसक जों ऑपरेशन खाइजाका साधारण बरक फाइकाव जागाव बिसे दिननि कयजा जिरेनिया चमनि जल फाइनाय दुई पॉलिटिकल राइवल कांग्रेस एंड सीपीएम नि पॉलिटिकल क्लास नि बिसिङाव फाइनाय रबि लिटन थै थांगा रबि लिटन पुरो बुथारका रबि लिटन के उग्रपंथी এই রবি লিটন সিপিএম ने पार्टी ऑफिस बुसांगो सीपीएम नेतारक पगु पगुइता थांगे সেই দিন রবি লিটন নরক সেই জায়গা বুথার মানি সুং পগিয়া পরিষ্কার আবশ্যে তামো সাকা সেই দিন টিটি এডিসিনি মহামান্য চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার নাই এক্সিকিউটিভ মেম্বার আর সময় 2012 সাল সাকা ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট পুইলা পুল অথচ বিনি জাতি
বিনি বংশ বিনি তাকুক এই রবি লিটন কিন্তু মেলার মানি নির্দেশে নিনি বড় তাকুক পানাंथों বড় বুকুক পাंथों नों पार्टीनि लाइनावसो ककमा सानाय गुबै गथनानो साना मुसुं दङ बुखा बिसिङो কিন্তু बुकुकति पेराग्लिया ट्राफिक एक्सिडेन्टनि मासागा राधा चरण बाबु सं जास्टिस मामाखा सान्द्रिया दा परमा गोथां दाबु दसराम पारा गोथां I was close tasked with this family victims family এই সান্দ্রিয়া दा परमा बाय अर दाबुक सिनि कताल येम सिनि young leader Runel da Burma, very close to me on that point of time, still, ang remember tongu. Mutu tongu. Boba yang thangga GB hospital, thanginai, affair, tefer, kleinai, all possible means help like ya, Sandria da Burma tai, Robi Liton family no. Kentu till today, jara criminal, jara borok involved tongnai, খোকসাব এরেসে খোকসাব শাস্তি মানজা এই হলো ত্রিপুরার জন্য ইতিহাস দিস ইজ কল অপারেশন আমাদের খাজানি তাকুরক শুধু অপসীমিয়া পুলিশ ইয়াসার রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীমিয়া দের সো মেনি সন্ত্রাস হাতে মারে না বাতে মারে বনবাগী সিং এই যে গ্রেটার ত্রিপুরান সেপারেট স্টেট সিনি লাস্ট ভিজন এই যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড এবং ত্রিপুরাল্যান্ড সঙ্গে ফাইট খেয়ে লাভ করে ডোন্ট ফাইট ইনসাইড অফ অ্যাসেম্বলি আউটসাইড অফ অ্যাসেম্বলি দিস ইজ মাই হোলিস্টিক অ্যাপ্রোচ টু ইউ অল অফ দো টুডে IPFP party allied with BJP party but IPFP also fighting for our cause if today we are fighting each other then tomorrow we have no word for unification महाराजानि बिजन जों सक्सेस मा खायनाय महाराजा दाबो बो सुलि बो मुजुङो जा IPFP please come out and tie up with us for the greater interest for the sake of indigenous people of Tripura bini bukha bisuni kok ega जों सुदु bukha bubugrani bukha bisuni kok simi जों होनाय जों बो मा बिलाप मा खायनाय we must also create ourselves surely जों थानसानायो नों बियां खारियक नाय नों IPFP ननो जों हाजो हामजागो फास फाइटिं के दिनै खोना IPFP नो वे ब रियलाइज मा खायनाय ब मा फायनाय किन्तु लामा अनेक हासाल बने खाजानि ताकुरक सिदु सुदु इशु तैसों तिनि डिफारेंस जों लाभ करे तिनि और INPD तिनी और NCT तिनी और त्रिपुरा तिनी और TSP যদি থানচাঙ্গে মতো ফাইমানো কে তামরে বাগै IPFP ফাইমায়াং নাই তামরে বাগै অন্য পার্টি খাইতনের ফাইমায়াং নাই কিন্তু কোয়েশ্চন অফ টাইম ngै मानो बनबै जों सिनि बुखाबाय जों लाव एंड एफेक्शन only word full word LOV we have to maintain it all love no जों मा खायनाय all love bubu gran thani bu tongo nini thani bu tongo head khlege जों से नाय बन खाजिन ताकुरा बुखरक तिनी आं नं थानायाव कक साना मुचुमगा अबनो ग्रेटार त्रिपुराल्यान्डनि चमानि बिसिङाव जों थांहैनाय अनेक किछु सिनि प्रब्लेम दङ ताबुक এই যে প্রেজেন্ট गवर्नमेंट अनेक सुने डिप्राइवेशन खायो एलाइक दिनै 25 years CPIM सिनि बरक सिक्लानो चाकरि मानजा there are thousands backlog vacancy and current vacancy for ST and HC especially ST not filling up by the present government tani bagai because of apathy borok kuni din na ST ni borok amoni bai khajani takorok কর্মচারী অনুবাহিনী প্রমোশন মানিয়া সিনি শিক্ষিত শ্রেণীর বহুত নেক্সট স্লেট ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার MA পাস বহুত কোয়ালিফাইড ডিগ্রিদারি সিনি বরক দङ তাকবো কিন্তু বরক তিনি চাকরি মানিয়া আবো কাইছে অপারেশন আবনি খাজিনি তাকুরা বুকুরক অবনো তুইবে जों খুবই স্পেশাল অ্যাটেনশন মাতু বনাই যারা TISF সঙ্গ খুবই বার্নিং হোল দে আং থুইমালিয়া
only small issue to inai. That incident occurred in the heart of ADC headquarters, Khumulung Degree College. Tamni bagi TSF and TSF fighting nai. Aboda bubugrani imang, aboda siniti prasani imang. Abon bagi ang tini or sanamuso joto guardian, joto stiprasani hamprai nai sini joto warriors no. Leaders, all rank and file. Please, sin TSF, tai TSF no thansaga tonan bagai nai masai tuk nai. Borak sini future. TSF sini future, TSF sini future. Abon bagi somusto tuinai je fighting, clashed. Abo belai kono hamya sini bisingo, abo sini bisingo differences bisitubu. On bagi ang tini mo historic ekta momento. Time to 10 minutes lai thanga na. Ang type bisi kabang folongan elia. Orona mani speech conclude kainai. Karon 10 minutes kaisa bororong ni thani ke onek superstar nayok rong ni thani ba nini tamonai o tamonai display kainai yung rong ke 10 minutes nango jeta stage go thangai nai o tamonai celebrity rong hinga ke fashion show 10 minutes by tam kok sanai also Maharaja given me such a beautiful topic today. It is quite impossible to conclude within 10 minutes. However, thank you all, my dear brothers. Thank you. Keep unity. Thank you, Hambai Khulumka, Bubugra Khulumka Hambai. Belekhe Hambai, Chini, Boromgrang ex MLA, Muchang. Rajeshwar Debormano, Nangkuk Maniko Rok Saikanarima Bagi, Tabu Kok Sanabagi, Joraya Farchaknai, Boromgrang EM, Muchang Dolly Riangno, Bo Saikanarinai, the resurgence of indigenous Tiprasa through Thansa, Abunuti. जो तो नोनो फुआई कहाम ट्रेक बाकी बारोटा बासा जाला सो इंफिमाया को पोइला वो 16 तारीख 7 मार्च 2023 तिप्रा मोथा चाइमोनी 26 मार्च ताओ चलेहा बोन इमसियो रीजनल पार्टी नि प्रथम बार त्रिपुरा राज्य हिस्ट्री यो प्लेनरी सेशन हो आओ म पांदावो बो तिप्रासा थांग अनमानी काउ चालाइमो बो पांदानी दाइस वाचो तंगनाय सिनी सभापति ब्रह्मनां सिनी बिकेसार आबिनखे आयु मनिन्द्र रियां जिनी ऑनरेबल एक्स मिनिस्टर जिनी बुबाग्रा एलओपी ऑल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स सीएम एक्स मिनिस्टर्स एंड एमएलएस आबिनखे जिनी आइनी कलीग एमडीसीज जो तो चिन टीडब्ल्यूएफ नि वॉरियर्स वाईटीएफ नि वॉरियर्स TISF joto nono chini second session bo pandawo lam soye aini khapang khak jamaya phaye ano bai sormila sawo 10 minute se kauma sanai ke 10 minute insio ang 5 minute sasinai aini topic hekma plenary ortho je puila plenary manekma chung football ba cricket je kuno competition o thanai ke puila chini within the team o chini plan now spole goalkeeper onai spoke defense tongnai spoke bale mangle team asu side spoke bale ya thei taknai spoke bale wicket the hik mak mai abudi ma toy namle planning system that is called planning by plenary amya chung to 11 zona ya we are legs tiprasa bono to ya zonai ke tini session nawo abuni ba pandamo tini ai ni topic hekma resurgence of indigenous people through Thansa ba thangha bo unity o tipramotha ni activities by shortcut santha ke tipramotha ni thangha bo ideology o tripura joni tiprasaro bo tipramotha platform o msa jona NGO fo jini participant tong
ADC election form sa participant tong ta bidan sabha paye ba bidan sabha chiyo chini performance ni mutabek wo chini ti pramothani support aram sa bang abuno sa mase amo pandawa po computer ya ba computer ya pandawa pa record exact figure lang sia arpo ai ni bo 26 mas ni experience wo jiang manu abon sang samchu ake Maharashtra to busy talking angke tinio Jini utor side be tongnai bro, ang to damsara ni. Utor side be tongnai bro ke jini baye medical facility ong to, education facility ong to, jini baye close saring ke bukti chung mathang, chung silchar mathang. Hoi Karimganj mathang. Jini Tripura joni phose bro jaga thang chung Magunda mathang for medical treatment. Ake bukti ke jini baye distance close, aro jaga na chung mathang. An baye ang to gorib sa, ang to bene Mumbai Kolkata bau foreign ro thang pore jamai ang ke ai ni education background silchar jaro no pai jaka. Abo pandawang silchar tungye pore ha 96 chiyo 2000 jorang asamo tungi toye pore wo abo bayang TSF ikna ha apong TSF bo ya prepare po ni life wo ein student jibon ang matang biya TUJS ikna ha apong abo si asu bini kahini ba breke performance ke abong sibia college pore fuang NGO samutaw binim sabai pa nagara ono support keo dimasa student support kya abin keta samo khasi student ono support kye silcharo eksomoyo 2009 jokhon Mizoram 1997 chini bruro no district council saime chini bruro Mizoram habo district council ma saimo ni keha karone kmainke abo jaga wo betik discrimination choleo nung rojile chini hase ro achai ro na ras khe tunai ro thang tunai ke government facility lana inke chini mung ba ke no ma soinai abo bandon na tao naidi chini bro ro Mizoram ni has kam ni phaine ro e kali Tripura jono bro masio lalvia thangi ma trek ma pui masio aro riang suiro ya bru suirak mami thet male jo to krim le kine thet ma krimo ni pandawa thang tole na government ni facility level khena pandawa bai dota do phano haya phono aba jaga bro suppress nge ma tongo inke bro sajeman bubagra samar ke kriye sabsule tongnai nije hasakao thang to pandawa na salhale khorang tuisadi thoike thuya thangke thanga arposasani mai theno chung dabi ma ke nai himo dekhiye Mizoram team bro tona ro khorang tuisalai jaha kintu bad luck khorang tuisai phono bro le ko ba dormo bu thanga aro kono hindu kroi joto se christian slai bu tong open bro ba ye sorkha bu bro ni dofa bu bro ni dormo bu bro ni ari tui ku mai kaudi inge ba kawi sing bro pa ma khai jaha dabi kapno success ya second time of year 2009 bung tramo jarjukima 18 years old boys kamno ke ha miscreen criminals pobaha sia bung thang ye kauthai khoya bung kau ya bo jaga bo do samaya riang ro 2009 no inke abo jaga bo riang ro do samaye second time 2009 no ke chi bro no has kamni no sawe rukhle pia afong third year pore to my god tini ang po ekjon bo level sobai tongke ang part of a community ani do phani ro khani ba pandale ang problem solve khemaya phano ani kaute samai ni odikar tongo hiya ani tinio ti pramothano 99% ani abafu ni songothon afo bruce student ang vice presidential charo afo ani yudam joto chung pala ke organize khiye all assam tribal songo dimasa all assam dimasa student union all assam khasi student union Brau joto naga student union no na khruye chung whole assam bo silchar district koloriye whole de deputy commissioner thiye chung deputation riye apu congress ni amol abor ke chung kheha arphono memorandum jomari poje khephono kintu violence le stop tha arphoje 1997 chiyo chi bro staying play to motri raijowo abo kintu solve khemaya aboni ba pandawa mi ani je clip video clip chung nu ha Maharashtra intervention, Maharashtra performance, Maharashtra dopan saka hamyamong, aboni bau pandawa, tini ang doli riang 2009 fight kaya as a student hisabe joto no to ye, arpo abo problem I could not solve. Tini ang Maharashtra production ni netrite, bini leadership by Tripura jawo eto 25 boss or 23 boss sling klaya to mo, they got the chance to breathe in, they got the chance to survive. The Bru people in Tripura from Mizoram ni Phainero, they got the identity with respect because of Maharashtra. Aboni baye ani salam, ani klumong. Maharashtra ni sakau tungai, ang abo I'm Christian. Ang thika ang no to hako they will bury me obviously. Ang hako thamu joma yes Maharashtra. Ani Bruno abo pro nang ha abo lain thi tungai. Aboni pandawo Maharashtra nang second time hambai. Aboni ba pandawo
Tipramotha has taught me many things. Ang 2010 o jokon Tripura paipuo, Asam ni Bangla bai Tripuran Bangla solaya. Kaita de saita de sama ang wasu Bangla mayam cia. Ang oboy nogor cinu das din obarato. Engka bai minoti de bon masoy Malaysia ka brom sarang tuition pro. Apake chole je mai chalai photo oi monai tharuk tui de morang cia nai sama tong kamlang chai tamo tharuk. Ang ke to phai ko se hiyo. Apake sale ko to mane ang sane mo ke bo jokon chung community chung palkhe tung ya engke. Cinim khabu ala dong yeto. Mkoi bai jokon chal thangke khapong bai chal nai. Jung jokon palkhe tung nai mkoi bai nu lai nai khapong bo palong nai do phamaya chal lai nai chuba chu phai nai yomong phai nai. Apo se freedom mai nai. Apo ni bau ye tinio. Apo cini Christian ni Bible ni gan ro song ro tong ang khna na yo. Asil apo ke ha gan tong tau pau tong ka. Am jila maya mar sa mu ham jila maya kitu tau khna te am ji mai ha. Apo ro pandawo cini mind open one nawo broad mind one nang nai. Let us be flexible. Chung consider ma khenai. Trek ya ke chung ma let us not only look the black part of a person. Chung bini character hamya manota se tatu ke de. Suppose that for example ang by monihar masane. Just for example by tajoli dito. Just example udaharan. Monihar bahai sible hai. Don't never look that. What Monihar has contributed in that Tiprasa. Monihar deporma Tiprasa etamo khaika bini good points no se chung count ma khenai. Abong kache chini dol rau nai. Aboni ok pandawo. Chinio ang bo open up ang Tiprasa phaika. Bo platform mai ka very prestigious platform. Ang bono sonman de tini ang Tipramotha join kheman karono. Bang mai Tipra takhu. Jebruk bang jibono malai ko malaika kau salaika tinim chileha maya chalaika. Tipramotha has given many things. Tipramotha Maharaj has taught us how to love, irrespective of all community, irrespective of all religion, every section of community, whether black or white or Msikhana de Sitra de Jotto, everyone is welcome on this stage. Everyone is welcome. Everyone is inclusive in Tipramotha. Aboni wa pandawa, tini bo Tipramotha bo emon jaga, angno hamya mung, breke hamya nai abo jinis tangno fungha. Tini tre keha kau ang masanai. Ang to asamot maximum time ang tungye to haba. Asi sondanga khnale khnaka apo we have never experienced. Angle asi sondanga la cheko ang 84 wa chayo. Inke takwo jang kaija phaye Tipramotha che o asi sondanga haing kha joto khna. Abon bayek maong bikerang kol sarno bikerang kol angse Bijoy Kumar rangkol likhna. Bah Bijoy rangkol Kumar le Blombrok ni top spo. Blombrok ni top Bijoy Kumar rangkol is very dangerous. He is militants underground. Naro zara students sikito nang bro no po kidnap khetna o now hostel mane school ta practically now no wata phaidi ai babu so ama songusao who does not love their kids now host shooting po hostel tongdi bikerang ko soni dol khna ke bro no sasule khakmaina le blot na o are really ake sao kintu in practical abok mane ang san nai me pho jinis no never believe. What is for without proof, we should never consider that is truth. Abor pandawo tinio, I am proudly, with due respect, but I am sharing the dice with my sir Bikerang Hall, where he has not kidnapped me. Bono kidnap kiable. Abon ba ye beniko by po himozinistano, sung knaneya. Boy plus ang tinipati bono sanayo, jetin imsio. Ponala haise, doknale haise, himaba haise no, zipono takatudi. Kehani pisonyo backbiting abo jibono chungkhe nai ya ambaya ang phainai abo Maharaj sawo auto politically experience ya my political experience in this is the first time and this is 26 months old abo pandawo I have no idea much about politics but in politics there are sweet as well as bitter part also politics so khabo tongo toi part botongo both we have to taste abo pandawo Tipramotha jokon NGO start noi to po Corona ni somoyo, sakit jong door to door sini ata osiram song, sukobasi babu song, Mongol jomatia song, bang macung, ponco sadam jomatia song, berole paisi paite ya pula, aborike jong movement kailaka. Din salsa, oh ang silza pori ang asam tu puke, numbro ni pai ke ang le Tripura, Raja Hani imasau, Raja Hani ke joto siu, that means Tripura jo berke siap patene brok bai, Raja ni ha yes niya o, mden si ha. Tripura ni identity ke mais niya raja ni ha amai chung joto raja ni sa raja ni bongso boro ni brok no chung apuno chini porichoy
abo pandawo junga berke samung tanglai ye chini ataro siram song chini Ranjit Sani bobini khas bokto brok TYPC ni movement no ang pho bungbai palse ang pho join kha Raja Hani brok doli riang kintu I have never seen who is Raja ang jibono nuya ko then one day 15th of February 2022 2020 ni 15 तारिख February Maharashtra ni Rajbari prothom barai jibonu paiklai lekha gari auto kumari jablaka aro chung sabo jomatia tong riang tong kebo chung singlaya masai garo gari no chini introduction ka abono thamsa phailai Rajbari nuka apu je prothom bar rajana nu apu ang spospo malaika Ranjit Debarma sarbai malaika chini EM Ononto Babu malaika Bishu Debarma malaika Broinimsi ke spoi malaika mira yang bai dini ahano mirami je jaga po tong to angko buina ma sanai amo pandawo no di pramata tin TWT wa fero phaidi nu no bokabo bo stage tong ye abor ke malaye Tripura joni jotoni Maharashtra na khurei ma bro ti pramothani warrior hisabe prothom NGO wo sara Tripura ni bro no invite ke a apo chung only maybe we were 53 around gap wo chin imsio Maharashtra no question khaile ka brefu kai jaknai nai Ranjit Sano sunia da sungle ka kancam bun bro do inke masa bro ke high pressure ye fit in kapo then I asked Maharaj now ta ubanu CAB ni andolon khai tungo CAB ni andolon pai kini ni nahi mung tamo ang bono sungka then Maharaj anok masa besides CAB doli CAB is also a part of CAB ke ha andolon ma now ni tiprasano ro tipraijo now ni ha ro now ni tre waisa sonman babeo now ni style ni ba panda now ni identity ba now ni survival ba na se ai ni bo CAB bu kasamo ai ni next day bu bono tongnai now no sonman ren mani now ni odika lo somono tre wa phero no yo ya phai khun am pa na se abo sai ni future ni andolon ni Maharaj saha abo ye no ang kha ka ye ai ni only question no Maharaj sa pu answer yo e borek mangkha ang Onimes Debarma ta chini brom na LOP no jibonon uya ko khibo khaya ko एपरे राजबारी फाइले जाका बेनो सो अबो चिनी XML Onimes देबा आं सा सार चुबाइला नि खेमसे बोताम के कोरोना क्रिएट जुबो चुबाइला यानो खुलुम खारे के ए ताओ खनाया को खनाया तो काबो के खुलुम का पा MLA उन थाके तोनली दान का हाई की सिबले हमको याक सा चुबाइला लिमो जमा लाया दवा को ये दोसार ये हम बाहि बुना हो चुमा थालायो किंतु आबर के साले बुनो दिन सासा नि कन्स्टिट्यूएंसी बु चिनि जागा बु बुनत नाय बक्तिता रेखा चुंसी लेखा इनके बोरे येनो जखन चिनी 5 तारिख फेब्रुवारी 2021 ओके महाराष्ट्र नि मालांचनि बासो चिनी तिप्रामथा पहिला पार्टी उया चायो आरदारिया ना मोइदो देतो 5 तारिख फेब्रुवारी 2021 मालांचनि बास नख्लावो महाराष्ट्र के सातुं तलाव साकोकतर के तला चुकतिया दे आफुनो पहिला चिन तिप्रामथा NGO पार्टी ओं थांखा आबो पांदावो आबो NGO नि जि मुभमेंट बाय पार्टी जखन फुआ तावसा चिनि परिवर्तन उमाव नुखा इनके जखन पार्टी उफुके चिनि ब्रो आस्ते आस्ते तावसा स्रां फाइका ओ NGO तो NGO चाकरी बुमाया बकरी बुमाया अबो ताम खाइने बा पार्लियामेंट थांबो काउ सामेया के ओ दिल्ली थांबो काउ सामेया के जखन पार्टी बुके ट्रु फाइलाय सापेका इनके आबर के जुनु एनुए जखन पार्टी उपाय परेवो एडिसिनि निर्वाचन सामपाबुके कमांखा Maharaj, if you permit me little, I want to say, जखन आइनि एक्सपीरियंस मा सानाय निर्वाचन जखन आइनि बुके आरो अमरपुरो स्पनो रिलायनाय हग्रा र प्रपोज के दलि रिरां नरिदे ब्रयनो बु चान्स रे नाव जिनि रंजित सा दलि नरिदे जिनि LOP बुंसा दलि नरिदे आनोसा दलि डोन्ट पोक योर नो शेयर एंड देयर LOP आनो साफो जिनि ब्रम ना अनिमे मानेक मा बेनि जागा हाय पो हे बाबता सादि नि जागा नं ब्रतों आरो दियान रे नं सामं तांदि हेनसा आबोरि खये मुंसा कारणो महाराज बां किछुता टैक्स खाइलेका आनि बेड लक आइन टिकेट कैंसिल उया थांका कैंसिल थांके चिनि दल राव ते बैसा फाइथानि महाराज न खमासाइनि फाइलाइफिका राजबारियाव फाइका फाइलाये आबुके मां थांका जुंबाय पाताल कोइनान दल एलायन्स ओनें थांका ओं थाने फुके महाराज अनसा Doligo, now you go and speak to Patal himself. Hi, ang to Patal ni team ya. Why should I speak to Patal? Ang Maharaj no saga, Maharaj ya sambre ye kam silik phu chungi tong o duitala sakawa. Angka saga Maharaj. Nung Tripura jo acai phaimole. Nung Bibu Kumari bai Kirit Bikramchin Maharaj ni boh wo. Ang Tripura jo na hai rajang na hinu acai miyaku. God has sent you with a purpose.
iso nuno tripraijo tiprasan imsio keha raja hinuno hoimo there must be a reason and there must be a purpose abor pantawo nu tinio toino pohor khemayo horno bunu toi khemayo nu patal koina je jaga chandini riang no hoika aro jaga chuse klom toi khoye broibe club chu hotria sa chung feel khema jaga mangbai patal koina dora than nang nai ai ne abosu satma ki odir ka kroi abo pandawa abor ke salaye chung aro jaga wo kuna kono muha karono isor ja kore mongol jono kore isor je khemo kahani ba sengki ba patal koina ni krai thangka ulo inke angno ria phika abor ke chu hi laye ronjit sarbo angno continuously guide kheka bo last dino je dino bud unge counting fu bangno sa doli nini certificate ro nu to pai nai nini certificate ro nini kamsen sing da to di do unge ke boy plug sa nini certificate no laye chi khor nai se bono guide kem phai ni hisabe angno onek ronjit sarbo guide kheka abon ba ye I need heartfelt gratitude to Ronjit Sano Hambai Mario, Jin LOP Sahib no Hambai Mario, Maharaj no platform Rimon Baye. Maharaj has groomed me up. Maharaj ano to isaka. Politics only. What is the taste of politics? Both kahamai kukoi in share politics need taste no. Ano Maharaj prunka ano taste kerika. Abon Baye ni te we salam. Inke politics o ang sawo. Somoy yo. By sindu koina be ang broimang no pasong ke khushi ananda boto experience both politics o hinjong tungmani. Horwo je chongmori chakhe raja chacha ang je chong tini ang rangja kola imo thuye sopnon khamai khe ang kuti potung nai ang maya chongmori chakhe raja cha hyo chongmori no jibono chaya onek somoy chaya e dormo kaijo 100 bata hyo abo ba bai sindu pasong maya ang kuno mote pasong jakha er poreo na wai su enai de chung 18 jona phaika noni bisas samobai ti pramotha 18 jona edisio phaine kebo wai sokmaya apule chung blindly tao jara tir thungnai ro bo number no sure tir nangnai hi chongni chongmaya arphono ke ha bisas bai tir chung kaulayu ne tir tayo habodoi no apu somoy onek bro tini kormachari phongtho bisese kormachari khikro nu ke bus amkhro hoyo amkhro nu ke khikro hoyo abke kormachari bo ungo baksa sin bro bo ungkha কিন্তু যখন চুং সাইলেন্ট বুক চাবো কে পাও যখন চুং তিপ্রামথা 18 जना ফাইপে পরে কে চিমব্রো তৈশো ফাইয়ে মহারাজ নি পারফরম্যান্স তিপ্রামথা নি পারফরম্যান্স নু ইনো চিমব্রো তৈ কি তৈ ফাইহা বনিম সিও আবার কে বনিম সিও যখন চুং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ ফাইকে বিশেষ কে ক্লারো 17 of them men and are only single a woman now why should I do I be so no why should I do Claro, sotro jona ang sang cho broi. Aro wo ano IBA bilum nai kaija ya sabotong Rajesh Babu, Sohel, Debojit, boro sa ano IBA hilum ye ador ketu. Te bar bage joto kaija mane ang sanai make bosi social media podero sawo hina aria. Sung politics o phaike. Club ai brifo palma kanai. Club ai broi 100 hok chupong nai. Tini ang phonamma ang dai phainai mopo dai phai me phongnai. Tinim chaino sanai ang nile 3ta so phainai ang so phai me phongnai. Kintu lot of cooperation understanding bihi dim sainim sia puma tongnai jinim sia puma tongnai kintu je 17 jona men ang only women info I always receive love and respect cooperation sini team nim sia colleague nim sia bo ang support mai ha ang aya ai ni colleague rono bo hambai jinim sia onek somai bro ba Why sulai to tungono? Apa bisud abot tung kawato ini ya? Why sulai mono? It is past is past. Let us look for the future. You can turn your back only 1 foot. Only 1 foot I can turn. But if you look forward, future no miles and miles until your eyes go to the end of the side. Asu jora nini future to, sini bobishot to. Amo pandawo. Sini imsiyo ke have platform, ke have party no tuinang tanai ke. Jung bet take drum simo nang nai, patience nang nai, respect nang nai, discipline nang nai. Ake Maharaj sawo party structure be khong ane nang nai ang to party experience hung ya sini LOP so BK sar so onek experience bo atoi nang khlomung ya phayo Raja Maharaj 7 bosong buti bong andolon phaimone tini Maharaj 45 years sungka brown ang khlomung ya phayo browni tulona keke chungle just buchloi siko chumblai phasa chaya ko amo pandawo atoi sona hambai mario chini chairperson sono Political structure okay break onai kang jasam chumo enke it should be a pyramid system head was sabotongnai party ni chairman below sabotongnai committee party president then secretary or vice president aborke that should be in a pyramid system
Tre ke ha sumo ke kma. Abor ke no systematic phe nanai. Party ne rule and regulation, party ne constitution ne mutabego. Sini party choli ha singke, sini party ding clock ke thangwana asa kheu. Apuni pandawo tre ke ha sumo ke bose. Chung hogra pod rike khaksa buak ka umphono. Ta koni kai khaksa buak ka umphono. Ang ye mung khablena. Narang no yo sisu yang ang no leaders naka. Buak ka himpono ang no manson mari ne nangnai. Ang no ya ai ne pod no SLP is to say. Abo pod no chung manson mari le nangnai. Chung kau khna le nangnai. Abong ka se party le raknai. Zemon tau TW phong to koni kokba. Khaksa khunju kakak no chung ri ri phono. Hai abo phona bu ma sible abo sija takar jolan si. Abo no manson mari abo ya. Bini se no se chung respect maranai. Abong ka se chung future chini hamnai. Abo ka onje tam simoni. Abo panda YTN phong to TW phong to TISA phong to Ti pramothan phong to chini party structure pyramid system phong to plus bypass ta khelai di chung chen no sonman riye chung systematic babe from grassroots level onwards ward wise jemon ta Maharashtra sub-zonal level se party committee khana inke sub-zonal level unke je what is according to my view go to sub-zonal wise no problem VC wise so ward wise primary committee jodi se go thonu asinke grassroots wo yar uro ke sem phang ke sem dei bang ke sem blai bang nai thai nai abo pandawo sini ward wise jodi se sini primary committee khe inke tre chawan ong yang ke mahayo abo pandawo jang basai tonga time to 10 minute singke batasa lautana chung Maharashtra tongko chin LOP tongko tre BK sar song tongko party ne constitution layout unai rule and regulation chung joto khnaye chini miya samo tini paunai ma mkha phujunga angka chaya angskam bosaka 16 tarik January bubokau masaka miya samo tin paunai ma mkha pe prumang ka chaya tinio Maharaja sawo sini hograro je sawo abono chum kha chuye in practical philo chung abo samo tangma ke bethake chanai inke tre ke hang ka bonglar chuo suppose romde for example sini takarjola just example takarjola ni EM ba MDC ba MLA phongto tre kuha constitution thangye interfere ta kheto boy humble request tongnai angle I am against groupism na groupism jibon khatuya I am against politics bine politics nimsio politics thungkela angle abole cha ya suja ko abole pandawo ti pramothai sthansa chini ideology equality respect for all aboma tongnai aini no khungwo aini constitution aini next time jodi se chance mai ba chakeba ang de pasonai fail duna abo bain slip dana abon maya angno no sujuk ria to aini constitution breke sajai nai abo pandawo tre koha constitution thai interfere khema ni tongla hasingke chawa no yang ke mahiyo inke ti pramo chini Maharashtra product Kishore bini ke ha good quality ma he is a man for all bung joton by equal joto he embrace to everyone bini dokawo joto no phai kaham abo pandawo tre ke ha Maharashtra no bang request khemchu we should never allow anyone meeting you single now tamo hi angke chungo ang saisung thai Maharashtra pusur malai kha o bai atibo ai doli batam thang salai khasido sababe abo sondeo phaimayo sini o te bai sopna hai doli tam salai ka bubagrai bro saisung salai ka ble pusur pu chungkhnali khorang toya ke samo kau hungke abo kau manam se haya de khorang loud wo samo ke trut push salai mo ke kau si hiu chungke riang ke abo jibon abo kau kaham ungmaya abo me Maharashtra I humbly request you whenever you come from Delhi or London or from Asman say anywhere when you come after 1 month or 2 months or 3 please call all of us and meet openly khulam sadi will be very much satisfied otherwise what will happen suspicion will come suspicion phainai aroba phona badoli ba thang rang de la tong khabu bang thia te masa no koni ko ba deboji po sondeo khenai haya de yes or no yes abong pando jori se bu bagra manek ma ha bagra we are all his kids we are all his organs of his body and get to equal love nangnai yes we need equal love equal treatment equal opportunity equal respect this is what we expect from you Maharaj and trekha samchuo we should never regret of what we have done ang aini parabo sawo from grassroots is a president sub-zonal is chairman VC is chairman think you are Maharashtra product Kishore think you are EM Doli Riang think you are LOP
Onimes Debrama, think you are Bikerang call, Tipramotan president, and think in that way and work. Abaka to ye Samotani, Angno Bubagra, Angno EM, Angno president to ye, Nini Daito, Nini Portno to ye, respect yourself, Nini Portno respect ye, Daito Palon Kanke, Tipramota, solid Tipramotana, all Tiprasaro, Terra Loco Tiprasa, all will be Tipramota. Abo Pandawa, Bona and Kabamunto, Naita Kuram Kuro. Treke Hanke Maharaj Hanai, Kobru, my dear brothers and sisters. Let us see in Mainwa, Kobru, Bonotoye, hot discussion takedi. Jesu Kok Borok, Romans Kriya, Mahaskripe Ponto, Ria on a recognition Ponto. Nini Purti beyond in Tong still growing here. There is nothing, my dear brothers and sisters. Abunio Pandawa, Nini Tong Tai Tiring care, automatic in Kok Painai. Ang Pula any Kok Sanmang Tamamangai, Ang Hasaka Saina Maniblana. Yes or no? Ang Kok Sana Inke, first I should be born on this earth. Amuni bohok tu yang atai ni nang nai. Airport ni ini jokon sok ni ang manai, hing nai, kau sanis nung nai. That means ini first tamo tong nai, hasa kang ma sai granai. Abu ni pandawo, nini kau sanman baye, nini culture protection khenman baye, nini religion protection khenma pandawo. Tipramotha is always welcoming. Tipramotha is a platform. Tipramotha Maharaj will protect every community's language. Maharaj will protect every community's culture. Maharaj is equal for everyone. Aboni wa pandawa, poila wa chini ma, chini stai, chini tong thai no chung thir khe malanai. Yes or no? Yes. Aboni pandawa, boso nang letre sanai ang legbang ko pumai jaya, pati ni ko ropo samchu ya, asu sarung ya kau, ang baye ang je samon imsiyo, kromo dera mo tuhan kita kuro koma kedi, ai bidoli samo, jaha hingke bale, thang ya bo kau no, nani filo apply kedi, abong kasi chung chalai nai, boso sanai kau bomong laru ye, ai kau rono pairi ha. Tiprasa yuloto, Tipramotha yuloto, greater Tipralen, cry no minus to, Kakza Jotono. Hambai, Senior Honorable EM, Senior Madam Dolly Riano, be Nankuman is Kokasa, Sonakasa Klamani Bagay. Koine, Sini Joto speaker on Kisa time maintain Kainani Bagay, the allocated time the money take 5 minutes of Agogis Hamaka Belay Chanai, because we have many speakers. Now may I call upon on stage the youngest MLA, the dynamic one. Come, Sini Mediani in charge, none other than Mr. Paul Dangshu to come over the stage and deliver his speech. A big hand and round of applause for Mr. Paul Dangshu. Puilano jotono dipor kaham. Bubagrani blessings by tini asuk kotor stage kok sana thangi tongwang. This is my first time. And daiso achukjak chini honorable president, chini elected members, MDCs, MLAs, all the senior leaders, ex-MLAs, ex-ministers, jotono ani kha kaham ya pharo tini o stage tongoi o stage ang kisisa kok naruknani je shape manmani chini bubagra no je shape rumani obo Tripura hastewo bubagra simino mano. He can make someone from nobody to somebody. 4-5 मास सिगां के बानी बुमुं माया तंगमानी सिनिया तंगमानी तिनी 100-200 ले आनो सिनिका all because of bubagra ambagai ang hambai maya faro tini ani topic ngkha social media and digital communication unit nitiye o unit ni in charge hisabe ang tini o kok naragui tongo chini Tipramotha ni 4-5 ta unit ni bisingo chini o media and digital communication unit bo khobjago kaisa jeng frontalo nukjak ya phano uklogo tongoi jeng jothesto of movement ni tuyei samung khlai tongo ang sana thanai o chini social media ni importance social media angkha chaku hai je chaku bai borok butharman
आ चाकुबाइनो हॉस्पिटल ऑपरेशन बोंगु आमबागिनो सोशल मीडिया जेफुरु यूज खाय चिनी स्पेशली यूथ रखना सानाय सोशल मीडिया न जों खूब सेंसिटिव के यूज खायना नांनाय निनी कायसा स्टेटमेंट चिनी ओ मूवमेंट न चिनी दफा ताई चिनी सोसाइटी न हामिया मेसेज रहै मानो चिनी चोबा चिनी मूवमेंट न हामिया डायरेक्शन न तलां थां मानो जों गोबां मानुगो सोशल मीडिया ओ चिनी लीडर्स रक गोबां मा कक सैलायो सोशल मीडिया एमन कायसा प्लेटफॉर्म और नों बुखुक बोक्लाब करै केबन न रेस्ट्रिक्शन रिया नों जे सानामुचुं जे सैनामुचुं अबनो पब्लिक नुगु निनी ओ किसिसा चिकनसा स्टेटमेंट पूरा चिनी मूवमेंट न रंग मेसेज बुइनि दफा बाय चाया बुइनि दफा जोंनो हामिया आमहाय कायसा मेसेज रिरै मानो चिनी जे डिजिटल मीडिया चिनी जे ओ कम्युनिकेशन यूनिट जों बाहाय के फॉर्म खायगा बुबाग्रा सागा चिनी TTADC इलेक्शन पाये जों चिनी ओ यूनिट न तोरिना नांनाय इलेक्शन नि सिगां चिनी विधानसभा इलेक्शन नि सिगां BJP हाय कतरमा पार्टी CPM हाय गोजाम पार्टी न जों तिप्रा मथा चिनी चिकनसा कायसा यूनिट दङो जों बरक बाय बाक्सा दुमलायखा बरकनो जों मेचेनि रेखा सोशल मीडिया ओ बरकनो जों चिनी ओ मीडिया फिलो जों बरकनो फुनुगै रेखा चिनी तिप्रा साबो कमिया नै जों बरक हाय गोबां सैलारि रैमा यांगो बा चिनी बरक हाय काहाम इक्विपमेंट्स गैंगै मानो हायपनो जों बुबाग्रानि चिनी आइडियोलॉजी चिनी थानसानि फान अबनो तयै जों इलेक्शन काहाम परफॉर्मेंस खाय फुनुका जों बताबो चिनी पारा पारा कामी कामियो फुनुगै रेखा बुबाग्रानि खरांनो सौगै रेखा आमति हायकेनो बसखांगो चिनी ताइबो गोबांमा प्लेनिंग्स दंगो जों ताइबो पारा पारा ओ बुबाग्रानि कगनो पिरनानि चिनी ओ मूवमेंट चिनी ओ कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन न जों बाहायके पिरनाय बुरा बुरजुक जरा स्मार्टफोन यूज खाया बरकनि थानि बाहायके जों कगनो तुनखागनाय अबनो जों तै चाइतगै दङो नरक नुगै मानखाना उक्लगो LED स्क्रीन नरकनि फोन सालजा सालनै सिगां इनविटेशन सगै माने वीडियो सगै माने अरो वीडियोस प्लेइंग माने अब चिनी उरा आचुकजा कायसा चिकनसा यूनिट चिनी ओ टीम नि सामुं जों ओ टीम नि सामुं बायसे चिनी 12-13 लाख तिप्रासानो जों एवेयर खायनानि बागै चाइतगलाय दङो आमबागै आं साना थानाय बुबाग्रा जोंनो जे 0 निसिमे 100 ति सामानि चिनी तिप्रासानो ति सामानि अब जों चिन तिप्रा हास्तेवो ताई जेकुनु लीडर फानो बहाय आसाइग्ला आमबागै आंबो बनो पाइपलाया हामबे मारिवो आनो ओ सेब्रिमा बागै चिनी बिगेस्ट चैलेंज तामो चिनी बिगेस्ट चैलेंज खा जों 60s 70s 80 90 सन्न ताबुक फॉलो खाय दंखो ठीक नो चिनी नाहारमुं कायसा नंनाय हायपनो चिनी जे दा सें चिनी जे अस्त्र दंमनि जों आपनो चेंज मा खायनाय ताबुक खा डिजिटल मीडिया नि जुग और डिजिटल मीडिया नि जुगो नरक नि जतनि यागनो स्मार्टफोन दङो नरक किसिसा एक्टिव इंदि स्पेशली चिनी यूथ ऑलरेडी एक्टिव दङो चिनी यूथ रक ताइसा एक्टिव इंदि कारण के चिनी ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट पेजेस दङो ऑफिशियल पेजेस हैंडल्स जत ब्लॉग लेवल जों खुलगै पाइखा नरक आपनो फॉलो खायना निसे नरक आपनो यूटिलाइज खायना निसे नरक आपनो नायै नरक बुबाग्रानि मेसेज न पिरना निसे चिनी यूनिट नि बिसिंगो डिजिटल वॉरियर्स नै दङो और नरक नि बिसिंगो न आचुकजा गोबांमा तिनि बरक जोंनो तामो खाय नरक नि कामियो जेकुनु प्रोग्राम इवेंट खांखाय नरक नि आ फुटेज नरक नि आ क्लिप्स जोंनो रहो ngai tabuk chini oro 30% am hai message phayo ba footage phayo videos phayo norok active ngai norok jara block presidents secretaries jara tongnai norok no ang koinai norok active ngai norok jani
ब्लॉग्स नी जरा डिजिटल वॉरियर्स तंगनाय बरक बाय गोरोंदी बरक बाय गोरोंगै जोंनो ताइबो नरक नि एक्टिविटीज रक जोंनो रहदि हाइकेसे जों ताइबो तिप्रा हास्तेव चिनि तिप्रा नि चिनि अ मुभमेन्ट नि कगनो पिरि माननाय आसो सावैनो आं बुबाग्रानो हामबाय याफोरै आनि कक पाइरिखा हामबाय हामबाय सिनि अनरेबल एमएलए सिनि बुबाग्रा किसा सना कक कसाना बुसंजो अच्छा मैं तो बात करूंगा लेकिन आप सबसे एक सवाल पूछना था क्वेश्चन था आप लोग को भूख लगा है क्योंकि हमारा एमएलए रंजीत बात करेगा उसके बाद हंशो है उसके बाद मैं चाहता हूं कि हमारा एक दो लीडर्स और भी है जो बात करना चाहता है आप लोगों को भी ओपन राउंड करना था किसी को क्राउड से अगर किसी को कोई लीडर को कुछ बात करना है ऋषिकेतु कमल आप लोग जाकर मेवार आप लोग जाकर सबसे एक जिसको बात करना है 5-5 मिनट के लिए वो भी ओपन सेशन में 5-6 लीडर्स को सबको चांस नहीं मिलेगा क्योंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अनिमेश को भी बात करना है विजय कुमार रांखोल को भी बात करना है और जगदीश बाबू का तबीयत खराब है इसके लिए मैं बात करूंगा तो आपको डिसाइड करना है कि अभी ब्रेक लेना चाहिए और उसके बाद मिलना चाहिए या अभी कंटिन्यू करें और उसके बाद डायरेक्ट लंच होके ख़त्म कर दे कंटिन्यू ठीक ठीक तो क्लियर है आई एक्सपेक्ट एवरीवन टू कम देन ठीक है नेक्स्ट स्पीकर इज रंजीत देव वर्मा Thank you, Bubagra. Now I would like to call upon Honorable MLA Sar Ranjit to come over the stage and deliver his speech. पहिलानो पान्दानी अकरा बोबा गरनानी खुलुमा याफारै थाइसा थाइनि कक सानानि हिने अर फाइका ताइ दायस तंनाय जत बरम गनां अजामा ताइ चिनि पार्टी प्लेनारि वजारा फाइनाय जतननो खाकाहाम ताइ हामजामा याफारै आं कक थाइसा थाइनि सानानि नायो खाख्लायो अनि जुदि सामानि चाया तंखाय नरक जतन नाकारनाय आं नंथानि नाकारसानै न पुइलानो आनि कगनो चेंनाय पार्टी प्लेनारि जेउंमानि आं अ मिया बाय तिनि जे आसुगुइनायमानि अर बासननि से कम्पिटिशन चलिलायसिवो किन्तु अर चिनि संगठन ग्रासरूट लेभेलनि चिनि टप लेभेल पर्यन्त बाहायकै राखनाय ब जागा बुतै समस्या अंगै तंखा बर ग्रुपिंग अंगै तंखा साउथ त्रिपुरा तांगै फेलुंखा किल्ला तांगै फेलुंखा सामनु तांगै फेलुंखा चिनि पाति तांगै दुर्बलुंखा मियानि सिमि तिनि सिक पॉइंट कोन आलोचना करै पातिनि गाइडलाइन करै पातिनि स्ट्रक्चर करै सभानि बुतां करै कोनो नेता मियानि सिमि तिनि सिक पॉइंट कक थाइसा सायाको ताखौ र तामनि बागै साजा गया तामतं पार्टी प्लेनारि आं खोनाका आनि बयस ताबो 60+ पार्टी प्लेनारि अंगो इन्दुर बिसिंगो सिलेक्टेड लीडर सिलेक्टेड मेम्बर नि बिसिंगो पार्टीनि हामिया साया पार्टीनि बर दुर्बलता ब नेता हामिया खायतंखा अबनो सुक्रुबै क्रिटिसाइज खायै हामलायै पार्टीनो मासलामो किन्तु मियानि सिमि साबनिसे साबो याक्ति सालाय बासन दिमाखा अमसे अर फुनुक जाखा महाराष्ट्रनो साबो बिसि मालिस रिमाखा
महाराष्ट्रनि बंश बाय राजमाता बाय आगिनि सिमि साबो सम्पर्क खाइमांखा अम सिमिसे और बासन बिसि कम्पिटिशन नंलायसो अम बाय संगठन दा रागनो रागनो रागै माया अमनि रेजाल किल्ला साउथ त्रिपुरा सामनो जों मानखा 2026 फाइ दंगो चिनि बिसिंग हाई लेवल कैसा कमिटी इंखा पार्टी नि महाराष्ट्र न खाइरो सारा त्रिपुरा गुरिखा जों जारा इलेक्टेड मेम्बर एमएलए उंखा जों कक थाइसा सोंजागिया आनि एलाकायावबो आं कोप्लाय उंमानि यागुलो बुसे कष्ट काय कोप्लाय इंखा आनो फेल खायनानि बागै साबो षड़यंत्र खालायका कासुका आबरक जों सानानै चिनिबो तो कैसे सुजुग दंना नांगोन ब्ले जोंनो कोनो दिन सोंका केबो जों एमएलए जोंनो सोंका केबो सोंया ताखुग्र तिनिसक पर्यंत तिप्रा मथा नंगो केबो सोंयाको कोनो एमएलए रंनो ताइसे सोंका आं साइमेया रंजित देबबर्मानो सोंयाको तिनिसक पर्यंत ओ हाई लेवल कमिटी नि रिपोर्ट तामंखा तिनि ओ प्लेनारि और साजांना तंगमानि तिनि साजागियाको तांगै साजागिया तांगै खगै तो निजांनायाबो ओ पार्टी की गोपन पार्टी और पार्टी रागनायनि बागै प्लेनारि और मा सालायनाय और काहामबो मा सानाय क्रिटिसाइज मा खायनाय और काहामबो मा सानाय किन्तु और साजागियाखौ पार्टी नि गोबां मावजामा प्लेनारियाव सकपायलिया श्रीराम देबबर्मा सकपाया एमएलए चित्तरंजन देबबर्मा सकपाया तिनी अन्यान्य किसु नेता मकल जेटा कलायनाय बरक सकपाया बरक तांगै सकपाया तांगै फाइया अमनि विषय केबो कक्ति सानाय करै तांगै फाइलिया बरक पार्टी प्लेनारि वता अबरक सिं चेत्रै सालायना नांगौ किन्तु अर फाइया अर फाइलिया बरक तांगै बरकनो बत खुस खाने नांगानो बरबत ताबुनो पार्टी नि याकार थायाको सदागर कलै तिनी और सकपाया दिनेश देबबर्मा सकपाया तांगै सकपाया बरंनि सम्पर्के जों खोज खबर नानान तंगमानि किन्तु तिनी और काइसे अजम्मा फानो केबो खोज नानै करै तितिरि एडिसी तिप्रा मथा पावार तंगो रां करै ठीक दंगो जे रां फाइमानि ताम सामुंखा और अम तिनी सानानि तंगमानि और सानानि तंगमानि काइसे सिकनसा दुखनि कक साबानो आं मुक्ति क्लाइजनानि कक आनि रामचंद्र घाट केन्द्रनि काइसा बोरै सागो केरोसिन दुई हर नांमानि एडिसी न सीएम न मुं खुइनो सानाय आं आनो साजाय अंथोन आं बनो फोन खाइसाका आनि काइसा बोरै जीबी हास्पाताल क्लाइतंग आं 5000 सुबाइखा आं बनो साका बिनि इंजेक्शन नंग नांगो 80% खामै थांका एडिसी ओ दरगास्त सै आंनि जे तुनि रियो आंनि जे तुनि काबो फोन बनो साका किसारे दे अच बोरैने काइसा इंजेक्शन नि दाम 4000 10 ता नांगो बसक सेंक्शन अनुका साइमान 2000 टाका अथच एकैनि सेंक्शन नि लिस्ट किल्ला निकाय 7000 टाका सेंक्शन अनुखा तांनि डिस्क्रिमिनेशन रां करिखाय जतन समान करि दे केबो काय 7000 माननाय केबो काय 2000 माननाय अमोदा अमसली मैया मोतेके पार्टी रागै मांगलाक पार्टी वो बरक टंगलाक रंजित देबबर्मा साब जुनाल चेयरमैन वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि जुनाल चेयरमैन नि रिकमेंडेड बाय अनेक बरक उपकारंखा आं जुनाल चेयरमैन हिसाबै फाइनेंशियल असिस्टेंट नि बागै बरम गनां सिनि डेपुटी सीएम न रिहकाय बरिरबो जे मात्र कम्प्लेन खा एमडीसी र खायका एमडीसी नि रिकमेंडेड खायाखाय कोने फाइनेंशियल असिस्टेंट मांगला खनै चिनि बरम गनां डेपुटी सीएम आनो साका आबन परे आं खाइरो हका आं काइसे रिकमेंडेड खाइरो हमानि एमडीसी नि और थांका लोकल एमडीसी अरनि ब रिकमेंडेड खाया तामहिन साइरो का बरिनो रंजित देबबर्मा जुनाल चेयरमैन सय खायका आंगारो खाया हिनै
অমনি বিচারুংখা উদাংখা এইলো অবস্থা পার্টিনি অবস্থা অমংখা আং নরংনো তাবুক সাইখানারে মানে ককছে অমংখা এই অবস্থা পার্টিনি অর্গানাইজেশন গ্राक खालायनानै हिंगाखाय सेथरुय बय सेथरुय शुक्रबय सालायनानै नांनाय अमन पार्टी प्लेनारियाव सानानै दिनै नरगर गोबां मा फायखा अरनि हयते नरक तामि शिक्षा नावै पारा आमसाय संगठन खायनाय सादि अ बासन खनामा बायसिमि तामो खायनाय नरक जानो सादि अ पार्टी प्लेनारि बाय अनेक बर कक सानानि बागै खा दुजागै दङ आं सायमानो बरफ सुजुग करै मबाइ खाय मतै खायै पार्टी दिनै पार्टी कायसे कइसु या करै थांका पार्टी कायसे कइसु या करै थांका खरकसा लिडार कुमार हालाम आनो सावो दारनजित महाराजा बाय मालाय नाखि आं किसान कलयनि पारमिसन दाना नांनो अमसावा न अ पार्टियाव कुनो डिसिप्लिन करे आबन बागे आं पार्टी याकार सिनायनि सावबो थांपायखा जारा पार्टी याकार थांका तांगै थांका तामनि बागै थांका अमन बसं सेथ्र नेननि दरकार तंगो पार्टी रागदिनानि हिंगाखाय पार्टी न बस कांगो जदि कराक खायनानि थांकाखाय अर्गानाइजेशननि सम्पर्के आं किसा सानाय जुनाल साब जुनाल लेभेल जे कमिटी खावानो गाहामखौ आं कोनो अपुस करै आं बिरोधिता खाया किन्तु चिनी अमतैनो जे चिनी कायसे कायसे साब जुनाल बा जुनाल अ जु साब जुनालनि फातारावबो तिप्रासा कामि दंगो ताबो जों साब जुनाल वाइस जुदि जों कमिटी खायरिखाखाय ओ साब जुनालनि फाताराव दंनाय तिप्रासारावनोखाय बर' दानायसो जुनालनि फाताराव दंनाय बर'नोखाय बर' दानाय अमनबो जों कमिटी खानानै सिगां किसा वानसुंनानै नांनाय अम वानसुंनानै नांनाय जों कारन बर' फाताराव थांनाय जुदि अ कमिटी खाथिनिव सेन्ट्रल कमिटीनि कोनो लिडार कोनो अजामानि चापगै रिजाक नेता जुदि संगै रिखाखाय आ पार्टी बरागै मांगला साब जुनाल जुनाल कमिटी मुते केन खाजांना नंथन माने प्रपोजाल आन पार्सोनेल प्रपोजाल साब जुनाल एलाका कन्फारेन्स नंथन आमसाइनि जे लुकुरक जेना हामजागो लिडार हिनि संग बुटा बुटिं खाय बुटा बुटिं थो बन लिडार उना नंथन बन उना नंथन कोनो सेंट्रल लिडार कोनो अजामा एम एमनिसे एमएलए नि चापक रिजाक नेता न संग रिमाबाय एलाकाव लिडार संगठन करा खायना रं मांगला जैसा कमिटी फान उंथन कमिटी 50 नि निसे हेंगा कायसानाय रामचंद्रघाट ब्लक कमिटी 120 जना मिटिंग आसु काका 21 जना पुंगिया 21 जना पुंगिया ब्लक कमिटी मिटिंग काय अमती कमिटी नि दरकार करे वर्किंग कमिटी 4 जना वाइस प्रेसिडेंट 5 जना जनरल सेक्रेटारी 6 जना अमरंग रिवै लाभ करे सामुं खायनाय खरसेन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटारी संगै दिदी ए जे आनि कायसा अनुरोध दंनाय ए समस्त पोस्ट गोबां मा जे रिटर्न माने मन रिमुभ खायमाखायनो चिन पार्टीव काहामुंनाय स्राय स्रायखाय चलि मानानै आं खाख्लायो चिनि सेंट्रल कमिटी एजुकेटिव कमिटी अमती अजामा रंगन संजाना नंथन जे बरंनि सांगठनिक नलेज दंगो बरंनो कन्विन्स खायमानानि क्षमता दंगो बरंनो कक बाय लबुई रमुई तनिनानि फान दंगो बा नलेज दंगो बरंनो संखाय जानाय महाराष्ट्रनि गानावो उतुं उतुं थांगै सबिति साय फेसबुक रिनाय रंनो अजामा खायखाय चलिग्ला
Om tu ozama nangya chini tipra mothawo. Tebo ozama tongo. Misil kaisa phaikya. Misil si phaikya na beli ko. Nahari abos kanggo thangai phela kaisa nai. Jina ba dai photo ti sari nei ti sanai rong no neta bo nangya chini. O Facebook neta rong no. Omorong no cheng remove ma khainai. Morok tongkha tipra motha. Je din bubagra party yakari thangana. Tipra motha gola baik ma hayo san wagai baik thangnai. Tongya omorong no ani ব্যক্তিগত proposal jara knowledge ganang sanggathani hindi sanggathan jesan pan hindi borong no ojama songna nungthun ma an kaise request tongnai. Party ni push kebang kakai ang nukha o je kisu ani je obigota aro walai mung phayo secretary se ekta bisi ko blog 6 jon ahingya kai bobo secretary meeting khlai di ni ka bor khai ti khlai maya o neta simi bike behek phayo nukjak phayo bor khai tubui maya sutrang pus bang mabai songgothon toria samung tangnai se kahamung na nanggo administration ni সম্পর্কে বাংকিসা সানানি মুসঙ্গ যেহেতু ত্রিপুরা মথা এডিসি ও ক্ষমতা ও তঙ্গ অবনি সম্পর্কে বানে কিসা সানানি মুসঙ্গ অমনি সিকাংতে কেসা খুমুলুঙ্গ চিনি পার্টি অফিস কাইজা খাইজা কা খেজুর মুরাও অম খরকসা ইঞ্জিনিয়ার নি পাই তংমানি আরো চিনি পার্টি অফিস তাংজাখা সারা ইঞ্জিনিয়ারিং বিসিঙ্গ আলোচনাঙ্গো অমবতৈ চিনি কাইসা বরনি জায়গা পাই তনমেন ই রুংজাং নরই আরো পার্টি অফিস তাংখা তামো লাবুংখা চিং আরো পার্টি অফিস তাঙ্গৈ চিনি ইমেজ বারিখা বুবাগরেনি ইমেজ বারিখা পার্টিনি ইমেজ বারিখা পার্টি অফিস চিন তংলে বুইনি জায়গানো তাঙ্গৈ দখল খাইচিং আরো নক তাংনা বা অমবাই অমতৈ খাই চিনি উনকয়া आं महाराष्ट्र थानो अनुरोध खाइनाय ओ जे जागा मालिक बन किफिलिना नोंथन पार्टी बिनो जागा न आं जों ताबु एडिसि ओ क्षमता दङ जतन खाखला बुलायो तिप्रा मथा बुबागरेन तिफांबाय क्षमता आंका आराय बसर उंगै दङ अनेक एलाकाबो सुदु रां क्रৈ रां फाया स्टेट गभर्नमेन्ट एरिया किन्तु जे फाइमा बाय सिमी तांगै सामुं तांजागिया उदाहरण दी साबाना आनी रामचंद्र घाट पद्मबिल बाजार ओपन मार्केट और पद्मबिल नि केबो फाइका खयनि पेका बुसादि किसा पद्मबिल नि कतंगर बरक साइमानो 6 मास ब मार्केट ओपन रिपेयरिंग उंया कनसार्न डिपार्टमेंट इंजिनियर फोन केके रमिया मोबाइल बंद चिनी ईएम रक दंगो डिपार्टमेंट तै दंगो ताम खाय तामो खाय खबर नाय मेदा आनी रामचंद्र का तो दुईटा साबजुना लुंगना निक एमएलए हिसाबे आं चिठी लिखा 17টা বিসিনি চেয়ারম্যান সয়রি ওই সিএম নি আর চিঠি লিখা তিনি সিক পর্যন্ত সাবজুনাল কতালু अब नोटिफिकेशन खालायजा गयाखौ जत जागाने खाइजाक बैखा रामचंद्र गात खाइजा गयाखौ आन्थानि कपि तंग ताङै खाइजा गया अमतेखे चलिन मरंग जुदि शुक्रबै सालाया हिंगाखाय चिनि पार्टी न थिनांगो रमैना रोंनानि बरंनि बोखानो रमैना रोंनानि ब्लाइखे कथि नंनाय ताखुरक संग्रामनि ताखक बखुरक ब्लाइखे कथि नंनाय चिनि पार्टीनि भबिष्यत न तैसां कक्सावो आंनि पार्सनेल हामनानि चानानि बागै आं साया चिनि पार्टीनि भबिष्यत जुदि काहाम खायनानि हिंगाखाय
सिंमो मा खायनाय आनि कक पायनानै नङै टंखा साब जुनाल ताबुक जे पोस्ट टंमानि आबनो जॉइंट चेयरमैन टंमानि वाइस चेयरमैन टंमानि आबो रिमूव खायनानै कलायो तामा आउटपुट टंग नों जॉइंट चेयरमैन नि वय जुनाल बना मासो मासो 9000 টাকা বেতন দি ওই তামো আউটপুট টং ভাইস চেয়ারম্যান নংনি কোনো কাম করে জুনালো তাবো জুনালো কাম রহ জাগিয়া আবো উঙ্গা না কে কোন সানাদা না कुछ बोलेगा दम नहीं देना चाहिए शेखरी मांगला रंजित देव बर्मा ना किरिया केब नब केन होम कि ना किरिया जुनाल चेयरमैन तो बुरा पिस्तल पाइ नहीं तंगो किरिया अब अनेक दुखनि कप सुतरां आं सानानि मुसुङो आनो साजायगा फुनुगै मानो हामजायगा फुनुगै मानो नांखाय आं अर नखर थानाय अर नखरै थानाय केबो साजायगा गै मानो आं तै कक सालिया आसक्तिना हामबाय जतन न Kisah sering-sering lah deh. Kisah sentuh asul lah deh. Kisah asul lah deh. Fadi, seng tabuk sini next speaker nang ring nai. Fadi. Sini next speaker no ring nai. Sini bisinga kok sanai. Sini boram genang Sar Hongso Kumar Tripura. Ang nono koi nai nini nangkung mani kok seno sapena ni bagai. Jotona asul lagi. Bubagra ke, Tripura motha ke, Bubagra ke, Tripura motha ke, Thansa ke, Tripura sar ke. Jotona asul lagi. Relax. Bubagra fai tong kisah saklanya Bubagra. Bora ge sanai. Hello. Jeng kisah kesang-kesang kaya asuk layanu Bubagra tabu kok sanai. Ang jotono koyo Bubagra kok sanai kisah sering-sering kaya asuk layanu. सब लोग ए जो भी बात हुआ है पॉइंट बाय पॉइंट बुबागरा उसको सुन रहा है। सच कड़वा भी हो सकता है लेकिन सुनना चाहिए कि नहीं? किसी को दिल में कुछ नहीं लगना चाहिए, किसी को दिल में कुछ खराब नहीं लगना चाहिए। डेमोक्रेटिक पार्टी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और बुबागरा हमेशा बोलता है सच बोलने से किसी का कुछ खराब नहीं होता, झूठ को दबाने से और खराब होता है। तो जो भी हमारे एमएलए ने बात किया है मैं उसका अच्छे तरीके से, मुझे 1 घंटा चाहिए, मैं बात करूंगा 1 घंटा और पॉइंट बाय पॉइंट जो भी दिल के अंदर बात है उसको क्लियर करके। तिपरा मोथा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना तिपरासा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा है कि मैंने सुना है, गुड, और इसको और अच्छे तरीके से इंप्रूव करने के लिए रिस्पॉन्स मैं दूंगा। ठीक है, आप लोग सब शांति, एक परिवार है कि नहीं? आर वी वन फैमिली और नॉट? अगर एक परिवार है
तो परिवार के अंदर बात होना चाहिए, परिवार के बाहर नहीं होना चाहिए। ये बुकुंग बारा का प्रॉब्लम है, बुकुंग बारा इसको सॉल्व करेगा। ठीक है, बेलाइनो हम भाई, इसके बाद मैं बात करूँ। Thank you, Bubagra. Now I would like to call upon on stage Sir Hongso Kumar Tripura, Honorable MDC sir, to come over the stage and deliver your speech. Sir. Acha tamni baga chirkhola mo wanable. Yang kunungya. Nothing is here. Bubagra sungno cyclang mani yagoro pointo sungmani hangkai. We are not called as warriors of Bubagra. Bubagra has clarified you and me and all of us. So sung Bubagra ni kognai me kai we are not warriors of Bubagra. We are one family. Please be seated. Jotona kisa khorang kogna khnadi. Sini Bubagra tong haise. Sini Bubagra tong kho. Bubagra phai cyclang kha. Oro point sung mani maya hangkai not warriors. Volunteer rongno koi jawo boro rokno janja jagawa achuk renan bage ayang yang kuthum riyawoi kisa control khaina ne bage koi jawo. Belaike hambai jotono khulumbai kha tini Tipramutha Partini যে 2 দিন ব্যাপী চিনি পাতিনি প্লেনারি ও প্লেনারিও তিনি সেকেন্ড ডে এবং দ্বিতীয় দিনও বিভিন্ন জায়গানি ফাইজাক আনি তিপ্রামুথানি যারা ওয়ারিয়ার্স রাও চিনি তিপ্রাসা রাও অর তিনিনি মেন চিনি ও সবানি আসুকফাং অকরা অর্থাৎ চিনি ত্রিপুরানি কুসুং কুসুং রাজানি যে বসুং চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি মহারাজ প্রদ্যুৎ বিক্রম মানিক মহোদয় বন বেলাই বেলাইকে আং খুলুমং ইয়াফারো বিনি লগিও অর তিনি মুস সিনিয়র অর্থাৎ সিলাইনি কগ্রগর তিনি সাজাখা ও আলোচনার মাধ্যমে সিলাই তুই তিপ্রাসারন 3টা অ্যাসেম্বলি সিট ন তুবই রেফাইনাই নেতা চিনি বিজয় কুমার রাং খলব তিনি আর চিনি পার্টিনি প্রেসিডেন্ট বব তিনি আর আচুক থাই আচুক জক দং তিনি আর ফাই মানজাক ফাইজাও কসাম এমএলএ থেকে শুরু খাইয় চিনি বর্তমান 13 জন 13 এমএলএ সুং বরং ধন্যবাদ মারি নাই যে গত কিছুদিন আগে বিধানসভা যে অধিবেশন চলাকালীন চিনি গন্ধাছড়ানি এমএলএ মহোদয়া এবং চিনি স্বপ্না ম্যাডাম বেলাই বেলাই খেয়ে চিনি ত্রিপুরা সারাউনি বাগৈ গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডনি বাগৈ কাউক সাগৈ বিধানসভাকে সারা ভারতবর্ষনি বড়ুক সারা ত্রিপুরানি বড়ুক এবং চিনি অপোজিশন লিডার অনিমেষ দেববর্মানি নেতৃত্বে जों बेलाई बेलाई खे चिनी ত্রিপুরা সারাউনি বাগৈ आउटपुट चिनी बागै बा आगामी दिनों चिनी बागै काहाम अबनि बागै जों बरंनि खलाय नरावनो कयनाय जत वाइसा हाततालि रिनानि बागै हामबाय आं तिनी बेसि कक साया बुबाग्रा सावानो किसा कक बाय कयेकटा कक नांगमानि कक सायखनारिदि बुबाग्रा साका जे चिनी ত্রিপুরা সারাউनि बागै जे जों यूनिटी पयला जाति उलपाती आं कायसा फर्मेटो नंखा हंस त्रिपुरा काउ सानाय पयला जाति उलपाती बाय जाय हो आं किसा खाय सागै उल्लेख खायै आनि कक मुथांनानै आं चेष्टा खालायनाय आं तिनि बुबाग्रानि कक खानानै हिमफायो आं नरावनि आरो ताइबो क्षमा सानो आं शारीरिक असुस्थनि बागै हठात खालायै मियानि प्रग्राम आं मानजाक मालिया आं सिलिसर डाक्टर शिलंग डाक्टर नायजांनि बागै आनि बंधुनि लगे थांका आनि पिजि 2 जन चुराइबारि गेडो जिदि एंट्री खालायै 9 मेन जमा रेगै पुलिस 2 जन सह आं सिलसर थाङै तिनि हपं गाड़ी चालायै गोबां मा बर'रा आनि सामनु विधानसभानि फाइनाय आनि वारियार्स राव एवं कयेकजन एमएलए राव आनि सारा त्रिपुरा राज्यनि विभिन्न जायगानि तिप्रामुथानि जारा वारियार्स यूथनि जारा तंनाय टीडब्ल्यूएफनि जारा तंनाय राव आनो सागो मनाय नों बरबा ताबो गाड़ी फाइति फाइति गोबां मा फोन खालाय आनि सामनुनि जों प्लेनारि सेक्सनाव थांया फानो अनेक एमडीसी रावनि काउ खोनाका किन्तु नों बरबा आं साका आं थाङै दङ आं बोखा मने मा खायका जे
এই আনিব ফলোয়ার দङ হংস ত্রিপুরা আনব বই নাইসগৈ দङ অবনো আনি সন্তুষ্ট তে আং তিনি সানাই ত্রিপুরা রাজ্যগ প্রায় 37-38 লক্ষ বরুক দङ এবং ত্রিপুরা রাজ্যনি বর্গ কিলোমিটার 10,700 বর্গ কিলোমিটার এই 10,700 বর্গ কিলোমিটারও চিনি এসটি এবং চিনি ত্রিপুরা সারণী এলাকা ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল প্রায় 70% থেকে 75% এলাকা এডিসি এলাকা ও জায়গা জনসংখ্যা মোতাবেক जों হিসাব খাইকাইকে जों 35 থেকে 30% বর্তমান গভর্নমেন্ট রেকর্ডে जों আরো কমে দङ তাখুরক এই যে 35 এবং 30% যে ত্রিপুরা সারণী বাগৈ आं पहला आबार द्वितीयबार आं मुंमा खुनायचिनी विजय रांखलनि नेतृत्वे तीनो रानी चेयरमैन जगदीश देवबर्मानि नेतृत्वे चिनी स्वर्गीय श्यामाचरण त्रिपुरानि नेतृत्वे चिनी नगेंद्र देवबर्मानि नेतृत्वे जों एडिसि 3टा सीट मानजाक एवं ओ एडिसि एलाका तिनी त्रिपुरा सानि एमडिसि हिसाबे तिनी त्रिपुरा ट्राइबल एरिया अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेम्बर हिसाबे तीनोर कक सामानि एमडिसि हिसाबे हंस त्रिपुरा हिंजाक मानि बरावनि अबदान बरावनि फसल কাজে जों सिनानि नांनाय आंनि रनजित बाबु एमएलए कयेकटा कक साका आंबो किसा किसा कक सानानि आं चेष्टा खालायनाय तबे आंनि एकटा रेखाव आं कक सानाय आं तिनि नरावनो सानाय जों दीर्घ बছর ত্রিপুরা সারাও কিন্তু ওরা যারা ফাইনাই বিভিন্ন এলাকানি যারা চিনি ওয়ারিএস রাও টিডব্লিউ ওয়াইটিএফ নি রাও বড় যতনি বিভিন্ন সমস্যা মেন্টালি থেকে শুরু করে ইকোনমিক্স आर्थिक समस्या থেকে শুরু করে বিজেপি কংগ্রেস নি বসে অত্যাচার বিজেপি নিনি বিভিন্ন দল রাউনি নেতা রাউনি বিভিন্ন প্রেসার বিভিন্ন সমস্যা জর্জরিত খালাই তিনি চিনি ত্রিপুরা সারা গত 2018 বিধানসভা নির্বাচন অবচং বিজেপি ন ভোট রাও ত্রিপুরা সারা চিনি কক বরক সানাই রাও যার জ্বলন্ত প্রমাণ 18টা বিধানসভা এমএলএ जों নাম যাও কিন্তু বিধানসভা এমএলএ ওমানি পড়িও চিনি এমএলএ হাই খালাই অনিমেষ দেববর্মানি নেতৃত্বে চিনি বৃষকিতু থেকে শুরু করে চিনি 13 জন এমএলএ হাই খালাই কখনো বিধানসভাকে বুঝাই जों কক সামানি নইয়া जों কিন্তু এইবার जों জ্বলন্ত প্রমাণ লেখা ত্রিপুরা মুথা পা তিনি এমএলএ রা কক সাকা কিন্তু তাখু আং তিনি নরক যারা আরো ফাইনারাवनो आं তিনি কাইসা কক সানানি মুসুগো जों অনেকে সাগো থানসা जों থানসা মানে ইউনিটি থানসা মানে খা বাক্সা থান ইউনিটি মানে ইকুইলিটি जों তংনানি দরকার এবং এই যে খা বাক্সা উমানি জায়গাগো আং তিনি গত অ্যাসেম্বলি নির্বাচন 49 কেন্দ্র আং প্রার্থী রিজাও आं सारा त्रिपुरा राज्य कमा फानो जे फेलुं फानो हंस त्रिपुरा कपलाई उनाय हुया आं कायसा अंक खसायो हिसाब पत्र खलायो तिनी बीजेपी नि याकागो आं तिनी त्रिपुरा मुथा फाइमानि किन्तु आं फेल होइन थाका बीजेपी आनो फेल खाया आने गौर शत्रु विभीषण सदलीय कारण बाय आं तिनी हारियो अबन र जो तो सारा त्रिपुरा राज्य नि बरुक सियो अबन ताम खाइनाय अब आं तिनी आंबो এই আলোচনার মাধ্যমে आं बुबाग्रानि अर आने पार्टी प्रेसिडेंट नि नालिश खाइनानै नायो अब सुस्थ विचार होनानै नांनाय केनना सारा त्रिपुरा राज्य नि बड़ एक आशा दंमोन एक आकांक्षा दंमोन जे आईपीएफ तिर ग्रेट त्रिपुरा लैंड मुं रगय जखन एमएलए अंपायखा सीपीएम नो सरायनानै हिनैसै तिनि जों त्रिपुरा लैंड मार सांगो ताइले जोंबो कि भोट माननानै बागै ग्रेटर त्रिपुरा ल सांगो सिनि कोट दिमानो जों करय এই যে পাতি অনেকে পাতি খাইনা ফাইও অনেকে তিনি পাতিনি লগে লগে পলিটিক্সনি লগে লগে ফ্যাশন খাইনানি ফাইও অ পাতিও আং কাম কে ছিও ফ্যাশন খাইনানি ফাইও পাতিনি লগে লগে প্যানেল খাইনানি ফাইও রাজনীতিনি লগে লগে রাজপ্রসার খাইনানি ফাইও হংস ত্রিপুরা মুথা ফ্যাশন খাইনা ফাইয়া পরিষ্কার অবনমে নাও তিনি ছানাই তিনি দুঃখ নাঙো আং তিনি ত্রিপুরা মুথা ফাইমানি বুবাগ্রানা হামজাই ফাইও কিন্তু और फाइमानी पड़ियो जे परिस्थिति अरे कत फेसबुक लाइव कत गाड़ी आनी गाड़ी यूज खाई आने विरुद्धे अमहाय परिस्थिति ताखर आं केवनो दुसारो ब्रि आं पातियो विचार नाइयो एरपरे अनेक जायगा जों नायखा जेनि सारा त्रिपुरा राज्य जों बुबाग्रा पयला जाति उलपातिनि कक सादिहि साजागानि जे सिदुलो पयला जाति उलपाति बुबाग्रा जखन जे पयला जाति उलपाति का चिनी सारा त्रिपुरा राज्य बरक जो पयला जाति उलपाति फाइजाओ बुबाग्रा जखन कांग्रेस बिराट दायित्व तमाने सारा त्रिपुरा राज्य नेशनल पार्टी
এই ন্যাশনাল পার্টিনি প্রেসিডেন্ট তংফুনিব যখন কংগ্রেস ব খলাইকা বিনি ফ্যামিলি চিনি প্রোগ্রাম এদম প্রার্থীর সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি ব্রক ত্রিপুরা সারাও প্রায় 80% ভোট রিজাল্ট जों बोबाग्रानि लगे दङ ताबुकबो কিন্তু পাবলিক রক দङ জনসাধারণ রক দङ যারা বুড়ি রক দङ ইউথ রক দङ শিক্ষিত সমাজ রক দङ চিনি নেতা রক সে চায়া যারা জনপ্রতিনিধি অংনাই রক চায়ানি বাগৈ जों তিনি অজাগা ফাইও जों তিনি বরক সাগো সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নङ আর সোশ্যাল মিডিয়ার গোबांमा दङ নিউজ সাগো দিল্লি নিউজ ইংলিশ নিউজ হিন্দি নিউজ जों काहाम खे रोंया सियाइ पानो जों मकल दङ जों नायो এইবার মহারাজ কিং মেকার ত্রিপুরা মুথা পাতি आं साका किंग नहीं है किंग मेकर नहीं है किंग होना चाहिए जों साका किंतु किंग बो करेखा किंग मेकर बो करेखा जों कारण अब कारण तामो अबनि विस्तारित जे विश्लेषण खायनाय साबो अबनो जों खायजानाय दरकार नांगौ ताखरा कारण जों जिनि सिनियरनि काव खनालिया जिनि नेतृत्वनि काव खनालिया ताइसें जे सातै जिनि ত্রিপুরা कबायखाय सागो गाय गाय राजा गाय गाय पासा অথচ চিনি বড়রাও আং তাইসেই ছানাই বিজেপি রকবাই বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ত্রিপুরা রাজ্য এমন পরিস্থিতি কর্মচারীরাও সাধারণ বড় অর্থ সামাজিক থেকে শুরু খলায় যেইভাবে প্রত্যারণা যেইভাবে লাঞ্ছনা হাত অঙ্কা ত্রিপুরা রাজ্যনি বড় হাত এইবার বিধান 2023 নির্বাচন যে অবন প্রতিবাদ খাইনানি বাগৈ বড় কিন্তু স্ট্রং একদম স্ট্রংলি ময়দানা খোঁজাও কারণ চিনি কারণ বাই जों অজাগানে जों তিনি এই পরিস্থিতিও ফাইকা তাওবো সময় দङ তাকুরাও তাওবো সময় দङ आं बुबाग्रानो কয়নাই बुबाग्रानो आं खुलुमनाय आगामी दिनो जाते जों যত যারা ত্রিপুরাসা যারা চিনি কংথাই বারাহিন দংনাই রাও বিজেপি রাও ষড়যন্ত্র খায়ো বিজেপি রাও ষড়যন্ত্র খায়ো ত্রিপুরাসারনো ডিভাইড খানানি নাই দङ চিনি 19টা 20টা সম্প্রদায় যারা কংথাই বারা ত্রিপুরাসারনো পাট পাট খায়ো ভাষা বাই রাজনীতিকভাবে সামাজিকভাবে এবং বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্র খলাই দङ বরক সংখ্যা ত্রিপুরা সানো আটকাইনানি থাঙ্কাইকে কাটা দিয়া কাটা খুয়াইতে হবে ত্রিপুরা সারানো চাকমা বাই ত্রিপুরানো লাগালাগি খলাইনাই রিয়াং বাই ত্রিপুরা আং তিনর সম্প্রদায় কক থাইয়া প্লিজ আনো ক্ষমা খলাই দি আং বুলংখাই কানো মাফ খলাই দি ষড়যন্ত্র খাই দङ তিনি আরএসএস নি নেতৃত্বে তিনি চাকমা সম্প্রদায়ের চাকমা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল সাংরাই দङ अब চাকমা সুস্থ চাকমার কোনো ডিমান্ড করি আরএসএস নি যারা জড়িত দংনাই আরএসএস নি যারা अब দংনাই রক বরক তিনি এই চাকমা কাউন্সিল সাংরো যাতে ত্রিপুরা মুথানা বেগাট খলায় গ্রেটার ত্রিপুরা লেন আটকাই নানি বাগৈ ভাষা এই ভাষা বাইব ষড়যন্ত্র কাজে जों সিনানি নাংনাই তাখরাও जों যত ত্রিপুরাসা जों যত थानसा हिंके जों যত ইউনিটি हिंके ইউনিটিनि लगे इक्वालिटी मा फाइनाय जों যত थानसा हिंके जों खा बाक्सा मावनाय तारपरे खायसे जों बुबाग्रानि जे मुखांनो आरो कुसुगति सानानि बागै जों अबख्लायनाय आं सियो अनेक जायगा इलेक्शननि परेयो गोबांमा বিভিন্নভাবে প্রতারণা হইন দङ চিনি বড়রাও সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বিভিন্ন অব চিনি যে বুড়ি রক বুমা রক চিনি ইউথ রক খুব মজবুত কারণ বিভিন্নভাবে প্রতারণা ত্রিপুরা মুথা কোনো সুযোগ নিমেয়া ত্রিপুরা মুথা जों এলাকা কোনো সুযোগ নিমেয়া চিনার রাং করই চিনার পয়সা করই এরপরে যেইভাবে তিনি ওর ফাইয় নর মানজাক ফাইমানি आं মনে খাইও ই তাবুকবো বুবাগ্রানি বড়নো হামজাগো বুবাগ্রানো বরক সমর্থন খাইও অবনি বাগৈ তাখর आं সানাই आं বুবাগ্রানো কয়নাই বুবাগ্রা সিনানি নাংনাই যে কাইসা বড়নি ব্যক্তিগত ককবাই কেবনি উপর দুসারব খাইকাইকে অবচিনি ক্ষতিও নাই आं একটা জিনিস आं नरनो ব্যাখ্যা খাইনাই চিনি অনেক নেতারক সাগো এই হংস কিয়া করেগা আরো কাইসা সাগো এই মালা দেববর্মা কিয়া করেগা আরে বুবাগ্রা उसको সরোয়া এমন একটি প্রত্যেকটি ব্যক্তি প্রত্যেকটি বুড়িরাও প্রত্যেকটি যুবকরাও প্রত্যেকটি একটা অবদান দङ প্রত্যেকটি একটা ক্ষমতা দङ বরং একটা শক্তিশালী একটা বরনি জায়গা বরক দङ অনেকে স্পিচ রিমাঙ্গো আরো ডায়লগ রিমানি রঞ্জিত বাবু সাহেব বুবাগ্রানো সর্বদনা খালাयो जों असो खलाया जों एलाका बरौनो से खायनानै मुसुगो पाब्लिक करय नेता करय तिनि आं तिनि और एक्चुअली रियली आं फाया हिं तंमानि आनो प्रेसार रेखा आने एलाकानि बरौरा नों बर फायदि आनो कर्मचारी संगठन शाखा नों बर फायदि आने विभिन्न सामाजिक संगठन क्षत्रिय समाज থেকে ত্রিপুরা जुबालाय बुथर शाखा नों फायदि किसा काउ साइ थां फायदि बुबाग्रा कष्ट नांनाय अबन बाय तिनि आरो फाय आं पाब्लिक नि कबायसि दङ परिष्कार आगामी दिन आं एमएलए अनाय बा एमडीसी अनाय पाब्लिक सानो खलायनाय
শুধু আং অর মঞ্চ বাসন দিগই বড় বড় কক সাগৈ কামবাই এবং কক বাই মিল করে বড় অবনা আগামী দিনে বিচার বিশ্লেষণ খালাইও তাকুরাও অবন ভাই পরিষ্কার সানাই চিনি বাই সমকে একই ক্যাটাগরি কিন্তু চেহারা একই চিনি এবং চিনি বাই সম একই কিন্তু চিনি মাইয়া বুল ফানো অব চিনি সম চিনি মাইয়া যখন তেজ খালাই নাই খুঁচিও রিনাই এরপরে খাইছে চিনাই অম চিনি সুগার অম খাই তিনি নুন অবখাই সম হিয়াই পুচি চিনাই ঠিক তদরূপ চিনি জাংনাই নাংনাই जों সব চিনি জাংনাই নাংনাই শুধু ওই যে তাইসিন সানাই ফেসবুক বাই আনি লগে ফাইনা ওর ফাইনা অব খাইনা অববাই সংগঠন হইয়া পার্টি কেব ব্যক্তিগত খালাইমিয়া পার্টি পাবলিক বাইছে পার্টি অঙ্গ দল কেব বাইছে অঙ্গ দল এলাকানি নেতৃত্ব বাইছে এলাকানি যারা ওয়ার্কার তোমরা ওয়ারিয়ার্স তোমরা বড় বাইছে जों পার্টি খালাইও কেব ব্যক্তিগত পার্টি ব্যক্তিগত নে কেব সন পড়িয়া কেব বুফানি সানে রেজিস্ট্রেশন জাগাইয়া পাতি যতনি বাগৈ পাতি যতনি অধিকার দङ অবনি বাগৈ সাগো বাংলা ভাষা বাই একটা কক দङ রুয়ানি একটা ক্ষমতা যে কুরাল বুফাং টাননাই রুয়া হিও চিনি ত্রিপুরা রখে অবখাই বুফাং তামানো কিন্তু বখনাই সিমাইয়া অববাই বখনাই সিমাইয়া কিন্তু ব্লেড বাই বখনাই সিও বুফাং টানমানিয়া ব্লেড নি আলাদা ক্ষমতা এবং রুয়ানি আলাদা ক্ষমতা দানি আলাদা ক্ষমতা বুড়িনি আলাদা ক্ষমতা প্রত্যেকটা ওয়ারিয়ার্সরাও একটা ক্ষমতা দङ কেবন সুতো চোখে কেবন কিসিসা চিকন নুখাইকে অব বুল ছাড়া কিচ্ছু ইয়া তাকুর অবনি বাগে আং আরো বেশি কক সালিয়া আং বুবাগ্রানি কক হনানাই আং সিও যত ত্রিপুরা রাজ্যনি চিনি ত্রিপুরা সারক তাবুব থানসা দङ নেতৃত্বরক থানসা করে অফিস নিনি ব্যক্তিগত পরিবার নিয়ে সম্পদ মনে খাইও এবং পাতি নয় ব্যক্তিগতভাবে সম্পদ খাইও পাতি নয় ব্যক্তিগত তা খাই দিয়ে সর্বজনীয় এবং সামগ্রিক খাইয়ে जों আগামী দিনে কাম মাতাংলাইনাই কাজে আং আরো বেশি কক সালিয়া আং যদি বুল খাইকাই বুবাগ্রা আনো ক্ষমা খালাই দি আনি পার্টি প্রেসিডেন্ট আনি স্যার বিজয় কুমার রাংখল আর অনিমেষ দা দङ আনি সিনিয়র লিডার রক দङ আং বরং আর ক্ষমা সানো যদি আং বুল সাকাইকে এবং নরক যারা অরক ফাইনাইরাও অনেকে নরক সাকজों অনেকে মনে খাইও যে অরনি বড় অরা আজই তোনার কিচ্ছু সিয়া বরনো যদি মঞ্চ তিসাই তুই ফাইকাইকে বরনিব কাইসা দুঃখ দङ বরব কক সামানাই আং কাহাম কেছিও বরনিব দङ কিন্তু প্রকাশ খাইজানাই জায়গা করই जों কি অভিভাবকহীন চিনি কি পাতিনি কোনো আইডিওলজি করই চিনি কি পাতিনি কোনো শৃঙ্খলা করই जों শৃঙ্খলা খাইনা নাংনা আইডিওলজি খাইনা নাংনা আবার ফাইনাই দল আং তিনি আবারবো কক থাইছা সানাই जों তাইছিন যে সানাই পয়লা যেটা কক সানাই ত্রিপুরা রাজ্যনি বর্গ বুসুক ত্রিপুরা রাজ্যনি ট্রাইবেল রক বুসুক পার্সেন্ট দङ এবং এরিয়া ভৌগোলিক অবস্থা অবন নাইব जों পার্টি পুশ প্রশাসনিক অবব দিকে जों নজর খালাই জানাই নাঙ্গো কাজে অব মানুষ মাত্রে বুল অঙ্গ ত্রিপুরা রখাই সাগো ত্রিপুরা র আংখে ত্রিপুরা রখাই সাগো বুরুক মাসানি 1600 মাতৃ তুংফু অব ঠিক দে বোমারক সাদি ঠিক দে কাইসা বুরুকনি 1600 মাতৃ দङ যত বুরুক তা সাদি আং ফিট আং একরে উপযুক্ত আনি কোনো দুষ করি তা সাদি যত বুরুকনি দুষ দङ যত বুরুকনি কবর দङ যত বুরুকনি তুতি দङ কোনো এমএলএ কোনো নেতানো যদি একে বিনি বায়ুদাতা অথবা বিনি ব্যাকগ্রাউন্ড নাই খাইকে যতনি বুল দङ কাজে বুল 100টা বুল জায়গা যদিও 70টা বুল যদিও 70টা যদি বুল উখাইকে অব রিজেক্ট অব কবর হিউ जोंखे 100টা যদিও 90টা চাই আংকে অব কবর নো 1600 মাতৃও যদিও 1500 কাখাইকে কবর বকে রি কানলিয়া ও ময়দান গুড়ি সনাই লামাঙ্গ কিন্তু যত বরুনি কিছু বুল দङ তবে আং বুল এবং সঠিক কাহাম বাই চায়ানো जों ও জম রাজা কাতা পালার তাতে খেয়ে বুবাগ্রা মারতা নাই সঠিক সাব এবং কয়টা বুল খাইকা 100টা সামুং দায়িত্ব রেখা বুবাগ্রা হংস তুম 100টা দায়িত্ব লে যাও এ কাম করো 100টা দায়িত্ব দায় যদি আং 70টা কাম যদি ফিট খাইকাই বুবাগ্রা হিনে ঠিক হে 30টা কাম তো বুল খাইকা 30টা बुल किया और बाकी 70টা काम अच्छा काम किया हंस ताइले काहाम दे छानाय चाया छानाय ताकुराव काहाम दे छानाय चाया छानाय काहाम मा छानाय अबन भाई आं तिनि छानाय केबो बरो किछु बुल बाय किन्तु बिनि ऊपर एलिगेशन केबो बरो किछु बुल खायका बनो डाइरेक्टली जों अटैक ना अटैक खालाय कोनो संगठन उया केबनो हुमकी रही कोनो संगठन उया किन्तु अटैक खायकाय
বিজয় রাংখল হাই খাই বসিলাই তুই 2টা সিট বাড়িয়ে দি আং তিনি সানাই 3টা সিট বাড়িয়ে দি বিজয় রাংখল হাই খাই 3টা সিট বাড়িয়ে দি হংস ত্রিপুরার হুমকির গই নন ভাই খাই কোনো কামে হুমকির তৈরি খাই বুড়ো কিরিয়া সরাই রাউনো বেশি বুখাইকে গার্জেন রা বোমা বুফারো বেশি বুখাইকে সরাই রাও কবর খাই থাঙ্গো কবর তাই কিরিয়া বোমা বুফানো বিনি মেন্টালি অবং থাঙ্গো কাজে বেশি অতিরিক্ত হামিয়া তাকুরাও जों आगामी दिन एरिया भौगोलिक अवस्था स्थान कालपात्र एरिया नायै जों संगठननि परिकाठामो बाहायके खायना अबनि जों नजर मा दंनाय एवं बुबाग्रानो लास्ट मते आं कायसा रिक्वेस्ट खालायनाय बुबाग्रा दाबो बोसिनि समय दङ এই সময় তংসানি বাংলা কবে তং সময় থাকতে বাসালো যেটা ভুল ত্রুটি তংমানি আং সাকা মানুষ মাত্রে ভুল দङ বুরুক সংশোধন খাইনাই বুবাগ্রা মানে সংশোধন খাইনানি অংথ তাবুবো তৈরি দङ সদাগর কলইবো দङ দেবজিৎ ত্রিপুরাবো দङ যত বুরুক দङ তিনি আর যত কিছু কেবত কোন অবক্রয় কিন্তু একমাত্র তাইসিন যেটা কাউসানাই পাতিনো বড় ফ্যাশন খালাইও পলিটিক্স বড় ফ্যাশন খালাইও পাতি মানে পেশেন্ট পাতি মানে পেশেন্ট যত নেতারনি কাইসা কাইসা অসুস্থ তংনাই মেন্টালি প্রেসার তংনাই সাংগঠনিক অব তংনাই কোনো সময় কোনো কিছু কব সাজানাই অবর নেতারাও চুল সেরা বিশ্লেষণ হইও বাংলা কবে আপনার বিশ্লেষণ খালাইয়ে जों আগামী দিন সংগঠননি সামুং স্টাডি মা খাইনাই কাজে আং উবাগ্রানো অনুরোধ খাইও আং আরো বেশি কাউ সালিয়া আং উবাগ্রানি কাউ খানামানি পড়েও তিনি হপুং গাড়ি চালাইও ড্রাইভার বো করই ড্রাইভার বেতন নাঙ্গো ড্রাইভার লাখাইকে বিভিন্ন প্রেসার দङ বেতন মানো 30,000 টাকা লোন লাজা চারাই পড়ে নাই দङ গাড়ি ইনস্টলমেন্ট দङ বিভিন্ন ভাবে মেন্টালি ফিজিক্যালি এবং পলিটিক্যালি ভাবে বিভিন্ন প্রেসার দङ তাকরাও যদিও ভুল খাইকে আনো ক্ষমা খালাই দি হামবাই যতন খুলুম বাইখা ত্রিপুরা মুথা আয়োগ লগথং বুবাগ্রা আয়োগ লগথং বিজয় কুমার রাংখল আরো দীর্ঘ আয়ু খাইমাথং ব হাইख्लाय आरो जों सिट बृद्धि खालायमाथों असुकौ साबै नरक जत वारियस रावनो आं खुलुमुं याफारै आने कवरनो पाइरखा हामबाय जतनो खाका हाम कबगो जतनो फाइनाय जों एक साथे एक लगे थानसा इक्वालिटी यूनिटी एवं थानसा कक बक्सा खले सामुं तांनानि बागै जतनि मेन्टली अंथं असुकौ साय आने कवरनो पाइरखा हामबाय जतनो बेलेखे हामबाय जिनि सार हंस कुमार त्रिपुरानो ताबो अजरानो याफारनाय कगनारुकनानि बागै जिनि YTF नि प्रेसिडेंट बरम गनां EM रुनेल देबबर्मानो दिपर काहाम जतनो उइलानो हाबुबाग्रानो खुलुमुं याफारो ताइ सिनि दाइसो आसुकजाक ताइ सिनि पार्टी प्रेसिडेंट सिनि सार BK रांखल ताइ जत आदं रंनो ताइ सिनि लीडर अफ अपोजिशन ताइ जत आदं रंनो आं बुं खुलिया ताइ जत ब्लॉक नि डिस्ट्रिक्ट नि जत आदं रंनो जत वारियर्स रंनो तिनि जे मियाबाई तिनि जे ति प्रमोथानि पुइला प्लेनारि सेशन जे हिस्टोरिकल जे प्लेनारि सेशन ngui tongo tabo paya komo karon ki bubagrani kok si last kok sini party ongai ti pramotha party ongai bubagran decision ka final decision te bini kok khnaino sing party khai tongo te great tribalin movement bo khai tongo ebong buskangni salbo sing khai thanai je baksa borok samani party discipline krei party ni kuno niyom kanon krei party discipline tongai bubagra tongino tawsu jora ADC election bo paikha विधान सभा में पाइखा जे पार्टी डिसिप्लिन करे हिनाय रक बनि जेसे डिसिप्लिन करे अमने बिसि कक सालिया जे आनि कक साजांना तंमनि जत बुबाग्रानि खुक्ति खनालाय सिन रक अ थाइजे थाइनि कक साइन आनि कगरन पाइरिसिन हामबाय खुलुमबाय के जतन हामबाय जिनि बरम गना EM सार रुनेल देबबर्मानो ताबु अजरानो याफारनाय जिन कक नारुकनानि बागै जिनि बरम गना leader of opposition party Machang Animesh Debormano जतनो बेलाय बेलाय हामबाय
आं 3 घन्टा बक्तृता होनाय हैते I would like to thank Honorable Presidium and my deepest gratitude to Maharaja for giving me this wonderful opportunity to share my views on this auspicious occasion. Teyoro tonguchini joto borom ganang executive members, CM, honorable MLAs, MDCs, ex-ministers, ex-MDCs, party ni joto top executive members rock, Haksal Sampani, Sini Painai, Takuk Te Bukuk Songrogno, Chobani Chibai, Te Hambaya Pare, Angani Kisisa Cox Sanai, Buyasaka Cox Haka, Ani Cox Grigai Tam Sanan. Maharaj Bai, Sar Bikar Uncle, Cox Halai Dongo, Sar Bikar Uncle Sawani Kolom Kaisa Kamai Tanga Net. A Maharaj Saw air fire the Klaigan. Our Sar Bikar Uncle Maharaj no Sungo, both Hanao, Kolom Kamaman air fire in Banet. Sonotkar Orozolema Tongnai, Hamzakma Tongnai, Kogma Banglainai, Omono party het. Tini ang sanan mutungo. Neta sabo. Bubagrano kaisa topic rekha. Ti pramotha agitam tongmani. Ti pramotha tini tamo. Khana ti pramotha tamungnai. Ti pramotha miatam tongmani. That I can tell. Ti pramotha tini tamo. Bobo kisi kisa saiman na yang. Ti pramotha khana tamungnai. Abo sayulang buibe phasi jang nai. Ani kong nangyang thang bro. Tobe ang chesta khainai. Ti pramotha jokhon chengphuru. I remember Bubagran logi tini oro kebang machini dignitaries rok asukjak. I am not criticizing them. I am not condemning them. Kentang muitu tongo. Very few people were there with Bubagra at that time. Bubagra jedino jogai bariwo kapkha saka adino chini ononto babu ekta boktobbo rekha khub short babe tinini simino da sesanga ni jagaite IPFT sapung thakabon pore ononto babu ni akokni pore takugro party o hazar hazar leader dorkar kore ekjon Mahatma Gandhi no Bharatbosho no স্বাধীনতা লাভ clairik langkha and I strongly believe it is my firm belief Maharaja Pradut Bikram Manikko saisung chunu mukto khaik langnai I am not a leader. I am not a leader. Ang Maharaj no prime so Maharaj you don't call me leader. I am not a leader. I am your worker. Nang ja samani ang abo khainai 21 বছর ang politics খাইকা ani chama tongo chaya tongo everything Maharaj ki charan mein maine dal diya Maharaj ja sao abono order nai Maharaj ja sao abono chini bagi khanani thinang nai hait nang sang sabo khlai leikabla asir jun dangan kok saga tini kebang ma charai rok ang basir jun dangan ukhaiche my dear friend, ex-minister, Mebar Kumar Jamatia was telling he was Sikla at that time. I don't know what was his age. Sikla boslog rokang khanata haite. Abron bokai sai dongang Sikla sokjak net. Bini bob 50-60 line ani kogya haite. O montriman pro byam khaina time giringi kitcha saisto ka kasik siblaite. Nuka sengasir jun nanga
Paraganan borok romtlango. Raidang by Rosari buoy. Ketawar ni tui khaniwoy. Police rok romtlang mani sung nukwai charai charai. Kuai jelo jaga krika borok. Agartala Central jelo. Borok ri kanai thama ri phonai thanga haiche. Warukni rikutu snambai. Nijer rituku snamma kan laika. Agartala Central jelo jaga chagya. Hapaniani চটকলনি আরো কোয়াটার রথাঙ্গই জেল মাসরাম গাইছে পকতা থানে তাকুগ্র তিনি আবন বাগে যারা 50 বছর 50 বছর বড়গ্রক দফানি বাগে চিনি সেন্টিমেন্ট দङ কিন্তু তিনি যারা যুবক যুবক চেরাই রক নরগামতি থৈ কসক মানে দাঙ্গা নুগিয়ানি বাগে আ সেন্টিমেন্ট চিনি সক মানিয়া না কিন্তু আবনি অর্থ আবয়া ঈশ্বর ন মকল বাই নুগুইনো जों पुइतु चावा हाया जॉनी लिवर ने कैसे सिनेमा वो जॉनी लिवर सलमान खान नो सुंगो हवा देखा नक बार नो नुका नि सुंगो इंगे सलमान खान बसागा हवा को कैसे देखेंगे जॉनी लिवर सावा हमने हवा को देखा है सलमान खान जोल जगी छागा कैसे देखा बॉस हो आप शर्ट का बटन खुलो और नौकर शिप शिप बुंगो वही देखा मैंने आई नो बोले जो तो किसी नुगई जों सेंटिमेंट नंगनान कोगिया तिनी चिन मकल बसकांगो गोबां मानसिनि बियाल जों नुगई दङ जोंनो सकाकनान बागै चिनि केनारो जोंनो षड़यंत्र खालायदों फाइनाय आं कयेकटा कगो लिडार एकदिन बाय लिडार इंगिया With all due respect to Sir Biker Uncle, Sir ekdin kuai jail ni kogai phayai, bosori ni rikhibai pukuro pulum tukuai, tawai sari no kani bo himbai bin parao mathang kahite, amti din phaika. Sir Biker Uncle jogon rajditi khaipuro, 100, 200, 1000 Tripur sena khlai. Sir Biker Uncle by long march খাই গোবাং মা বরক ফাইকা কিন্তু যত বরক নেতা হিসাবে টিকি রেগলিয়া বাইবেল ও কক থাইজা দङो মাই হলং সার দে আ হলং নি মাই নকবার ওয়াতি ফাইগাই মাই আসাইলেং আ বুসলি নস্তঙ্গই থাङो কাহাম হাও যে মাইছলি ক্লায়ো বসে মাই বুথাই দি বরক মুনি শুনো মাইচারু বো হাইনো Sir Biker Uncle জগদীশ দেববর্মা রবীন্দ্র দেববর্মা শ্যামাচরণ ত্রিপুরা নগেন্দ্র জমাতিয়া সং চিনি দফানি বাগৈ হলঙ্গ খিতার জাগলিয়া বরক হাও খিতার জাগৈ তিনি 6 শিডিউল অর অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল তুই ফাইকে আঙা ফেসবুক লিডার রংনাং ক্রিটিসাইজ খাইয়া ফেসবুক বরক ফাই মানো আব মহারাজ বো ফাইও আংবো ফাইও যতনো ফাইও যতনো ইচ্ছা Jang dofan bagi samung tango abu pununan musung, kintu takugrok, zora sabono reply renai, korok busuk dofan bagi leader hisabe tiki tong nai ait. Time will reply that. Orob busalai reply di tam kainai, ang Maharaj do prain chau, Maharaj party wo, tebo shokti shali kainang kai, party wo sabo samung tang, jang abu identify ma kain. Leader senamai maya mani bohogni asai phaipuruno leader hisabe jন্মঙ্গ মহাত্মা গান্ধী নো কি কেবো ট্রেনিং লিডার দে খাইমা খাবা হ্যাঁ কেবো কি কিশোর কুমার নো জীবন ক্লাসিক্যাল যে সরঙ্গিয়াবো বসে ভারতবর্ষনি বলিউডনি সেরা গায়কগুঙি থিগাবলাইতে ট্রেনিং বাই লিডারশিপ ইয়া জরা সেসাবো লিডার আবো প্রমাণ খাইনাই হাইতে गोबां मानसिनि warriors of फाइका all graduate master degree holders 9टा 10टा language माननाय चिनि गोबां मा warriors of फाइका I really welcome all of you all नरगाहाय बरं दरकार दं but discipline गरै अक्रानि ककमानिया अभिज्ञतानि ककमानिया हमसे बरा ओ 10 खुमा हाय हमसे बरा कौन हाय Engkau neng paika hije, jadi neng songo, nin bara hasaga kebu sia, neng adin simino, neng tolak lainnya cengsinai hije.
सोलोंजागनाय थैमानि 1 मिनिट आगे पर्यन्त बरक सोलोङै मा थाङो अनेक बरक थैपुरु नरुंगै मुक्तै चप चप खेक लायो तां साइदामान बिचार खाइपं हाइचे मनोबिज्ञानी रक सामानि आं मतै मतै खाइमा गामं आं ताङै मतै ख्लाइलिया आं मत साया काम ताङै खाइका अ पृथ्वी आं याकार मा थांनाय इच अफ अस जों मनुष्य जिनि आ फिलिंग्स दङ जों केबनो सेजानान कुनो दरकार करे टिप्रा मथा ताबुबो कराक दङ बीजेपी सीपीएम कांग्रेस जासाबान सातों टिप्रा मथा इज द स्ट्रंगेस्ट पार्टी इन त्रिपुरा हाइचे तिनिबो दङ खोनाब दंनाय बीजेपी रक खाली बं मीडिया रि फुनुगनाय 41 परिवार टिप्रा मथानी अमक केंद्र থেকে বিজেপি একটি শাখা আমি বিজেপি বন্ধুদের বলছি একা বিশ্বজিৎ কলই নিনিস তামত জম্পুইজলা টাকারজলা বিধানসভা কেন্দ্র 32,000 লিড দুই বজিদিকা আগামী 5 বছর 32,000 বরঙত লাংব বিশ্বজিৎ কলই নরক ফেল খাইমাই আরো আইছে তামনো কিরিনর বিধানসভা ইলেকশনের আগে बीजेपी कम के फुनुका जिनी बरमगनां प्राक्तन मिनिस्टार मेबर कुमार जमातिया आईपीएफटीओ तंगफुरो बुरुंग सागे बुरुंग सारेंडार फुनुका ही इज देयर ही इज स्माइलिंग किन्तु जखन पार्लियामेंट नि बुट का आईपीएफटी पार्टी आफ्रो मात्र 40,000 द बुसुकसे बुट मानसे हाइचे फिनिश बीजेपी যেভাবে থাংনাই নির্বাচন বরক সারেন্ডার খাই ফুনুকা তাকলাই নির্বাচন ফাই মাত্র 39% বুট শেয়ার দিয়েছে তাক সরকারও আসুক তো 61 জন বরক বংনি বিরুদ্ধে আইছে পগিটা থাংনা কক খাইছে বরকটা চিংবাই চ্যালেঞ্জ খাই নাই আর বিজেপিকে আমি আমন্ত্রণ করছি আপনাদের যদি এত সাহস থাকে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাই ফুনুক দে বিজেপি নো তামাশা ফুনুক নাই চেং হাইছে फुनुक लाख ताकुरक बरक शिव महाराज नि नेतृत्वे ग्रेटर त्रिपुरालेन तिनी दिके दिके रंजन सिन्हाय बरगरक तापस देहाय बरगरक बुइनी त्रिपुरा दफानी फातारनी दफानी बरगरक पर्यन्त ग्रेटर त्रिपुरालेन आमरा समर्थन करिनि फाइ दङ एकदिन म ग्रेटर त्रिपुरालेन सिनि मुख थांनाय जों ताङै बरगनो किरिनाय विधानसभाओ टिप्रा सारनो ताङै तै खानिया टिप्रा साम जायो ताङै लामा थांगिया ताङै कारेन्ट करे সেই প্রশ্ন যখন করি এই প্রশ্নগুলো বাতিল করে দেয় আমরা যখন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের জন্য আলোচনা করতে চাই বিধানসভায় তখন সেই আলোচনা অনুরোধটা তার প্রত্যাখ্যান করে কিন্তু जोंबाय जोंनो तांख्लायनान बागै जोंबाय जोंनो बेजाल फोनांनान बागै प्रमुद्री आंनि कगनां तिनि अर सानान मुसुङो काउ ब्रुनो अनिमेश देबबर्मा कोनो दिन बिरुद खाय आरो कक साया काउ ब्रु जदि कांचनपुरनि काउ ब्रु बाय शान्तिर बाजारनि काउ ब्रु जुदा जुदा खाय चालू खायबानो अनिमेश देबबर्मा सह त्रिपुरा मथानि प्रत्येक वारियर जों समर्थन खायनाय जों आबनो बिरुद खायो हायते तामो साका आं सरकारनाबोसो सोङो 5 বছর লাই थाङा नरक आज अरके नक चालू खाय मालिया 6 বছর ngै दंखा ताबो नरक सरकारो दङ प्रमुद्री आंबो बीजेपी नि एमएलए मानिक साहबो बीजेपी नि मुख्यमंत्री विधानसभा हाइकाय आ प्रस्ताव न तुय आइफान सबखा मं हाइते नों चालू खायना जोंनो फुनुगै चालू खायनाय किन्तु ताङै आबो तुबुखा ताखुब्रक कारण बरक शिवो त्रिपुरासा थानसाङै ताबक ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मानै थांगाय 19 सदानि 35-36 टा डाइलेक्ट ओ त्रिपुरा राज्यओ महाराजा प्रद्युत किशोरर चालू खायनाय बरगाबो गाहाम कै शिवाय आ ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड न कासुरान बागै ताबो प्रमुद्री आं न कक्सारु हाय आं चैलेंज खायो काउ ब्रुनो आं कुनो बिरुद खाय कक्साय नर खोना दे आं साका सरकार कक बरक दसे थाकबो 79 चालुक मानि कक बरक आ कक बरक न स्क्रिप्टै थाकबो बेजाल सृष्टि खाय तो नो नरक काउ ब्रुनो
চালু খাইনাই দিবা আর যদি মান খাই জমাতিয়া কলই রূপিনী যত বরং বাকি নক চালু খাই ফুনুক দে তিনি ইউটিউবও গোबां मा বরক ফাইयै ববরঞ্জন সাউ বনব শ্রীলঙ্কা আনকে শ্রীলঙ্কায় তেব হামিয়াকাই হিনকা হাইতে কক্রৈ তাকুক রক সালসা চিনি ব্রু তাকুক তেই বুকুক जों যদি সামুং কাহাম তাং তংখাই অনিমেষ দেববর্মানি মূর্তি পুজি নাই বড় গাইছে সামুং সে আবনি রিপ্লাই রে নাই চাকমাদের জন্য বলছি হঠাৎ করে আমি দেখলাম এটা ইউটিউবে বেরিয়েছে চাকমা রিজিওনাল কাউন্সিল চাই আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আমরা পেয়েছি 40 বছর আগে এই ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল দিয়ে হবে না এই ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের মধ্যে কিচ্ছু নেই ত্রিপুরা রাজ্যের 35% মানুষ ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এলাকায় আমরা বসবাস করছি আমাদের মাত্র 2.7% 2.7% টাকা দেওয়া হচ্ছে আমরা গলা ফাটিয়ে বিধানসভায় বলছি তারপরেও টাকা দিচ্ছে না এই ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল দিয়ে হবে না তার জন্যই আমরা 19 কমিউনিটি 19 বছর বরক আমরা মহারাজার নেতৃত্বে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা মরে যাব না হই জীবিত থাকবো আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরা লেন চাই আবন বাগিয়েছেন আ দাবি তিসাও আর আপনারা এই পচা দাবি আমি তো পচাই বলবো এডিসি দিয়ে যেহেতু কাজ হচ্ছে না এই পচা দাবি আপনাদের উঠাইতেছে এখন চাকমাদের কইতাছে আর রিজিওনাল কাউন্সিল চাও তামং নাই কি হবে রিজিওনাল কাউন্সিল পে আপনার কি হবে 6 শিডিউল দিয়ে আমাদের কিছু হচ্ছে না চাকমার কিছু হচ্ছে না দেববর্মার কিছু হচ্ছে না রিয়াং এর কিছু হচ্ছে না ত্রিপ্রাসার কিছু হচ্ছে না রিজিওনাল কাউন্সিল রই মানেই নংলে তাম খাই বানাইবা এই যে ব্রেন ওয়াশ ব্রেন ওয়াশ নচেন মা বুঝি নাই আমি গৌরী বাবুর গতকালের বক্তব্যের জন্য ওনাকে প্রণাম জানাচ্ছি উনি বলেছেন মণিপুরও তিনি 4 শোকসাও কুকিরঙ্গ অত্যাচার খায় খ্রিস্টান উপর নির্যাতন খায় আর গৌরীবাবু বলেছেন ওইখানে যদি সেই এক্সপেরিমেন্টটা সাকসেস হয় ত্রিপুরায় সেই ঘটনা হবে তবে আজকে এই মঞ্চের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলছি খ্রিস্টান চার্চ যদি ধ্বংস খায় না নাই খায় আমিও একজন হিন্দু আমরা হিন্দুরাও ঝাঁপিয়ে পড়ব কারা তাদের চার্চ ধ্বংস করে চেং নাই নাই হাইতে অম মণিপুর হাইতে তাকুকতেই বুকুক আবনি বাগে নেতা চাই নাই মহারাজ কুমে I will request Maharaj, leader will come up from the villages, leader will come up from the block level, district level, but we have to form the right committee. A committee nang nai. Angmo Maharaj do masau. যে অনেক বড় তিনি 13টা জিদি মানক খাকলা ফুয়ারেই চেংছাও 13 জন এমএলএ চিনি নন্দিতা দেববর্মা রিয়াং আঙু সাগাংবো কাইসা কক মা সাগা বিন বাগে বনো একমাত্র বিধানসভাও 2টা টাইটেল তুই দং হইছে আবো ভাইকিংখা আংবো পুইলা ওয়ানা কাংস কর করই থাং নন্দিতা রিয়াং দেববর্মা দেহ নাই না নন্দিতা দেববর্মা রিয়াং খরকসা বড় গানো খুনু গানা ফাইসাও সার ব দেববর্মাসে রিয়াং বাই কাইজাগৈ রিয়াং থেপাকা আংনো মা সাকা তে ওয়াইট থামসক যদি মলসম কাই পেংরক বাই কাইজাকে বিন টাইটেল বা মুসক লগান বলে নন্দিতানি পারফরমেন্স নর নুখনাই जों फुनुगै रेखा त्रिपुरा विधानसभा फुनुगै रेखा ত্রিপ্রাসানি মানথাই ত্রিপ্রাসারণ যদি চিনি অধিকার নিকক সানারি আকাই বিধানসভান টেবিল সিমিছে जों আচুগো আগামী দিন যদি जोंनो চান্স ইয়াকাই টেবিল টুকরা 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 গুংরা খাই সিবনাই হাইছে নরক जों নরহকা তাম বাগে কক সানান বাগে দাবি খাইনান বাগে কিন্তু তাকুকতেই বুকুক সং মো 13টা 20টাং মাংখামু মো 13টা 22টাং মাংখামু 42 জন প্রার্থী রেখা ত্রিপ্রামথা কিন্তু অস্বীকার খাইনানি কোনো সুযোগ করে উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট টু মহারাজা আই এম শিওর some of our speakers might be
with good intention in wrong time সমালোচনা কিছা আছে এখানে প্রত্যেক কেন্দ্রও জাপানি কেচিতেই জাপানি কেচিংকা সবচেয়ে কুবুক গাইছে আবু লুহা পাশে সিরক সিরক রাইমান ফুগাইছে আর জাপানি কেচিতেই প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্রও তিপ্রামথানি মুখুজ রুই মুখুজ বলতে নক বুঝিও ওয়াইসা বড় সে সামনুদা বড় প্রোগ্রাম থাং পুরো যতন মহারাজানি মাস মুখুজ রিজাক आं हठात सा गाड़ी नखरी नाय निमा जत महाराज बां बसाजाक वाह बुई सालाय माने चिन महाराज मताइनो श्री कृष्ण सागी गोबां मा 10 अवतार 20 अवतार मानुबा मो भाइकेव सामनो महाराज 12 14 जन बसाइ दंगा नाइबा मास थेपा जागाय महाराज आमति मास थेपावै ती ब्रह्मथानी कैंडिडेट दं बिरुद्धे सामुं तांनाय कयेकजन बरक दं आं साया गोबां मा बरक दं जदिया बरक रक निजे निजे रिपेन्टेन्सजोंयै आमी जा करेছি आमी भूल करेছি काय क्षमा दिए देওয়া उचित किन्तु जदि आगामी दिन खाइकाय शक्त शास्तिनि व्यवस्था नेওয়া उचित ता बरं ना हय जों तिनि आमी बागमा विधानसभा केंद्रेर कथा बोल महाराज कैनट डिनाई दैट फैक्ट Our candidate Purnachandra Jamatia was disturbed by many elements. Jidi Mangkhamo amti chi. Tini Monu Bidhan Sabha Kendra I don't know. Asak percentage ti prasa tongma porebo. Jeng tini harei thangka takubruk. Bini bagai. Jeng horendo riang ni miap je boktobbo. Jeng thansang maye ko takbo. Tabubo ti prasarok. BJP khlai CPM khlai विधानसभा बुकुक ताला रिजाक बंगनि बड़ कक साइबाय आइते उसिगां जखन शुक्लाचरण नोआतिया सागातामो 14 बछर बिनितामो बयस संख्या तिप्रालेन सानमानि सीपीएम पार्टी सरकारो तंगमान बागिसे बरक तिप्रालेन मा सानपो तिनि आं प्रश्न खाइनान मुचुङो आपुरो जदि सीपीएम दङै तिप्रालेन मा सानंगे तिनि बीजेपी मंत्री दङै बो तिप्रालेन सादे सान सासानिया आर जदि बो सानै दंगाय तिप्रालेन बागि तिप्रामथानि एमएलए रक चिरिग्लाई दंफुर बो तां कक सायन म प्रश्न रंजों मा कासारु ताकुकतै बुकुकसु तिनि अरो हाकचाल साम्पानि चिनि गोबां मा वारियर्स रक फाइजाक नरगो कक चंगैलांनि अनेक बरक इंटरलक्यूटर न तुयै महाराज न प्रश्न खायो जे इंटरलक्यूटर तांगै फाइलिया आं साउथजों थानसा तंखाय इंटरलक्यूटारिया भारतबर्षनि प्रधानमंत्री पर्यन्त खुमलंग फायै अरचुनचिन ग्रेटर तिप्रालेन घोषणा मा खाइनाय नों थानसा तंनाय जाय अ जागानो जों जे जागा मन्चख्लाय बक्तृतारि दङ भारतबर्षनि बीजेपीनि नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा he also delivered his speech here आज जनसभा न बरक छाओ बीजेपीर महा जनसभा अथच चिनी प्लेनारी सेशन नि मुसक बरक फानो करे मात्र अर्धेक बरक बाय महा जनसभा खाइथांगा बरक गाइछ अम ताम बुजक बाइछ अम बुजगो ताबुकबो ग्रेटर तिप्रालेन तेई महाराजा 90% तिप्रासानि बखाओ तागबो महाराजा जाति चिंगि चिंगि दंगाइछ आबनो से मातर जग सांबादिक प्रश्न खायो महाराजा तो देखी ना अब वैसा माँ साकबले महाराजा के लिए कुछ पत्रकारों ने पूछते रहता बुबाग्रा कहाँ है दिखाई नहीं देता मैंने बोला था बुबाग्रा को उधर देखो हर जगह बुबाग्रा दिखाई दे रहा है हर तिप्रासा के दिल में बुबाग्रा में दिखाई देता बुबाग्रा तो जो तो तिप्रासा ने बखा हुआ है बरं कक बैदा जों मा सोलिनाय बरखाय साना नय बुबाग्रा डेली से नरबाय ग्राम पाहारो तंफाया नगले तां बंगना हामजाक तिप्रासाबाय सलाय दंनाय तामरि लांखा 25 बছর सीपीएम कक पगैता थांने अगुर देबबर्मा जितेन्द्र चौधरी निनि बाजुबन रियां
25-30 বছর এমপি খাইলাঙ্কা তাবুক রেবতী মোহন ত্রিপুরা এমপি তি প্রাসানে হামারিনি কক থাইজা বরক সাইমায়া কারণ ন্যাশনাল পার্টি কোনোদিনও তি প্রাসান বাগি কক সাগলাক বিজেপি যেমন মায়া সিপিএম মায়া বনি বাগে তি প্রাসারক তিনি যারা বুঝিয়ারক দফানি কক সানান বাগে ইভেন জিতেন্দ্র চৌধুরী থেকে আরম্ভ খাইয়ে রেবতী মোহন ত্রিপুরা পর্যন্ত একদিন ওয়ানসারক বাই থকক জাগে টিপ্রা মথাও পক মাক লাই ফাইনে বড় গাই এবং ইয়গলা নুক খাবলে অর যিনি প্রাক্তন মন্ত্রী আতা মনিন্দ্র রিয়াং অর ফাইজাক তো তংখাং সিয়া হাইতে না থাং পাইকা দীর্ঘদিন সিপিআই খাইয়ে মন্ত্রীঙ্কা এমএলএঙ্কা খ্লাইমালিয়া একটা সামুং খ্লাইমালিয়া পিটিজি দপ্তরনি মন্ত্রী তঙ্গই ফান্ড ডাইভার্ট খাইতলাং যাগো একটা কক সাইমালিয়া হইছে তাকু বিনি বাগৈ তিনি বতি প্রামথা মা ফাইকে গৌরীশঙ্কর রিয়াং নিচিনি বরম গনাং প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার নি মিয়ানক বক্তব্য খানাকেন অর যখন আমরা বাঙালি বাঙালিস্তান দাবি খাইও আফ্রিকায় ত্রিপুরান সরকার মুংসা ছায়াইত আর जों যখন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি খাইও আফ্রিকায় সাম্প্রদায়িক হিংসা হয়েছে ও হাও বড় রাজনীতি চলিতং চিনি বুঝিনানতে কোনো বাকি করি খাইছে অর ত্রিপ্রাসানি বাগৈ শুধু ডেভেলপমেন্ট চিনি নিজস্ব মুখ্যমন্ত্রী চিনি নিজস্ব পুলিশ মন্ত্রী শ্রাম মায়া খাই जों এমন দফাও সগিকা जों কমাই মানো তাকুগ্রক যেসেপানো বিএমএ পাস দংথং যদি পলিটিক্যাল পাওয়ার রাজ্য চালনান চিন্তানি ক্ষমতা করি খাই जों কমাই থানাই বিন বাগৈ যারা তিনি আইডিওলজিনি কক সানাই হোয়াট ইজ দ্য আইডিওলজি অফ ত্রিপ্রামথা দি আইডিওলজি ইজ অ্যাচিভিং গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মোস্ট জিনি আইডিওলজি মন বাড়াতে কোন আইডিওলজি করি গোबां मा কক সাই মানো কিন্তু आं गोबां साग्लाक बुबाग्राबो फाइ अरो बिनि मूल्यबान बक्तव्य नारगनाय ताकुकतेई बुकुकजों नरक आगामी दिन तामुंगनाय जेतु थिनांनि कक बुबाग्रा सावनो थिनांनि किजा कक साइखना थिनांगो मनो ति प्रासा जुदि थानसा तंगै जों लड़ाई खायाखै जों गोमाय थानाय तिनिओ जराया देवबर्मा जमातियान शत्रुया जमातियारियांनि शत्रुया चिनि शत्रु आबो साबो जों आबोनो मा सिनिनाय द फार्स्ट थिंग इज जों जे बरक रक बे लड़ाई खायनानि आ लड़ाईनि जागासो जों मा सिनाय आं बुबाग्रान अनुरोध खायनाय जों जे तिनिओरो प्लेनारि सेशन 30 टा माइक थापावै तिनिओरो बक्तृता रिनानि जागास नाम जाखा आन बखाने अनेक कक दंमानि बाट आई विल नट स्पीक कारण चिनि हानो सुकमानान बागै फातार सारक कयटा मतिके 30 टा माइक थापावै प्लेनारि सेशन खाय चिनि हास हेक्का बाबरक जतो दुनियानि पलिसि तैरिंगो नक बिसिंगो कक सेरेक सेरेक साउइनो पलिसि तैरिंगो माइक थेपाय पलिसि तैरि खायमि हायचे बिनि बागै आं सागलाक तिनि पलिसि नांनाय बरन बाहायखाय नीति बाय रीति बाय मेचेन्नाय चिनि बररुक जों पलिसि क्लाय जों थानसा दङै बरक बाय लड़ाई मा खायनाय दाकुकतै बुकुकसो पार्टीनि जारा आं मुनुगो अनेक जागा हइते जारा पार्टीनि ब्लक लेवल प्रेसिडेंट नायरक बरक तेबो मा खाते नाय ब्लक प्रेसिडेंट थाङै एलाका एलाका मा बेरायनाय एमएलए रक एलाका मा थांनाय एमडीसी रक एलाका मा थां बरक बै कुतुक जागै मानु आबो अभिज्ञता फुङाइखे रां सानजागो बोसा डाक्टर बाय नायजांनानि बेलुरो चिकित्सा खायजांनानि टेक्ट तंनाय किन्तु बरक बै जों चालनान कक गिहायचे जों बरक बै मा मालायनाय ग्रेटार त्रिपुराल्यांड कक मा पिरनाय बुबाग्रा जोंनो तिनि जे मेसेज रिवानो I'm sure Bubagra is going to announce few key points for all the warriors. जों थिनांगो बाहायखाय मुभमेन्ट खालाय थांनाय आबरं दै बुबाग्रा निश्चय सानाय
বুবাগ্রান উপর বিশ্বাস মানার নাই বন ফান মার নাই তিনি যারা নগ আছুগৈ অভিমান খাইयै অর প্লেনারি সেশন চলি দं বরক সিও কিন্তু বড় গর ফাইয়া আবু কিন্তু বেলায় বেলায় খা দুঃখ নাংমানি কক जों दफानि बागै नंखरजाक बरक रक जोंनो केबो याक तलै तिनान कक गया जोंसो पाब्लिक नो साधारण बरनो याक तलै तुय अर प्लेनारि सेशनो तुबनाय जों बरक नानि उचित दायित्व बरक जदि बोखा कय हायखाय नगा आसुक तंखाय आबो बेलाय चायांग नाय आं गोबां कक सालि आई थिंक इट इज टाइम फॉर सर बिकेर अंकल एंड देन महाराजा विल एड्रेस ऑल ऑफ यू ऑल गोबां मा जरा दङ आ जरखौ जों कक सानाय किन्तु अमक कक थाइजे जों आं गोसार क्लांनान मुसुङो जे तिप्रासारक जदि थामसा तंखाय ग्रेटर तिप्रालेन ओ इमां शियर मुख थांनाय हायचे आबो केबो कासुइ माय जतनो बेलाय बेलाय हामबाय तिप्रामो थाय ग्लकथं ते चिनि तिनि वाकथि रं देनाय आबनो मेरुन कालारनि पान्जाबी चुमजाक बुबाग्रा कलक आयुक मानै दंथं हायचे हामबाय बेलेखे हामबाय चिनि बरम गनां लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी मोजां अनिमेश देबरमानो नांमानि कक सायखनारे मा बागै ताबु आं जतनो कयनेते किसा नासिंदि जों बुबाग्रानि कक खनानाय अबनि सिगां जों चिनि प्रेसिडेंट बरम गनां प्रेसिडेंट सर बिके रांखलनि थानि कक खनालायनो अजरानो बनया फरजागो सर अजरानि बागै जतनो खुलुमखा हामबाय दिनै जोंनि सेकेंड डे प्लेनारि सेशन त्रिपुरा मथानि अरहा चुकजाक दिनै महाराज प्रद्युत विक्रम किशोर उनके और जोंनि लीडर ऑफ अपोजिशन त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली ताई CM, ADC, EM, ROC, MDC, MLA, ताई ex-MLA, ex-MDC, ex-EM, ex-EM, ताई जोंनि बरै मथानि एडवाइजर कमिटिनि चेयरपार्सन ताई प्रेसिडेंट ताई सिख्लानि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ताई और डेलीगेट फाइनाय जतनो आं खा खामरियो खुलुमो अनेक किछु जों खोनाखा आंबो जरा जरा मैथोङो जे जीवनाव जों आंदोलन मा खालायखा अनेक किछु আমরা আন্দোলন করে আসছি আন্দোলনগুলি এখানে যারা আছেন যারা বয়স্ক আছেন বিভিন্ন কমিউনিটি থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা আসছেন আপনারা জানেন আমরা জীবনে অনেক আন্দোলন করি এবং আমরা ফলও পাই আন্দোলন করি সত্যতার মাধ্যমে দুঃখ কষ্ট হয়েই থাকে কারাগারে আমাদেরকে বন্ধ করে আমাদের উপরে লাঠি চার্জ হয় ভালো ভালো লাঠি আমাদের উপরে আমাদের পিঠে আসে আমাদের পিঠ দাগ হয়ে যায়গা অনেক লাঠি ঝাড়ুর মতন হয়ে যায় এরকম আমরা জীবনে আমরা করে আসছি একটা কারণে আমাদের ত্রিপুরাতে আমাদের অস্তিত্ব প্রয়োজন ত্রিপুরা অস্তিত্ব কামাই থাঙ্কামু আমাদের অস্তিত্ব থাকতো না যদি আমরা ওই 65-66 সন হইতে যদি আমরা আন্দোলন না করি কাজে আজকে তোমাদের জন্য প্রায় হাফ এ সেঞ্চুরি 100 অর্ধে 50 বছরের বেশি আমরা আন্দোলন করে আসছি
আমার কয়েকটা অ্যাডভাইস খালি এখন যারা ত্রিপুরা মোঠায় আছে আমাদের অনেক কিছু সুযোগ আছে কিন্তু আমরা যদি আমাদের এই সুযোগটা আমরা অন্যভাবে সুযোগটা নিয়ে যাই আপনি এখানে যারা আছে সবারই এটা ক্ষতি হবে আমার বয়সের আমার সহ বয়সের লোক যারা পুরুষ মহিলা আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন আপনারাও তো আমাদের সঙ্গে দীর্ঘদিন আন্দোলন করেন এবং বিভিন্ন আমাদের মতবিরোধ হয়েই থাকে কিন্তু ওইগুলি আমাদের একটা পাওয়ার কি আমাদের ক্ষমতা যে আমরা সংশোধন হয়ে আবার একসঙ্গে কাজ করি আমাদের মধ্যে যদি সংশোধন করার আপনার হিম্মত না থাকে আপনার জাতির জন্য আপনি আন্দোলন করার আপনার হিম্মত নাই যদি আমরা যদি একসঙ্গে আন্দোলন করতে চাই you must have power to control your anger unless you can control your anger your sentiment you can never share for the deliverance of your people you must be very careful today we have maximum we are educated today because I remember when I have revolutionized our education revolution from the year 1974. In the year 1974, I have opened English medium school right from unit number 1, Zion Hill, Rangamura. Number 2, Darchoy. Today it is 12 class. Number 3, Komlachara. Number 4, Morpara. These are the institutions I have opened from the grassroots level. At that point of time, it was only thatch roof, bamboo splitted wall, and bamboos are chair, bamboos are bench. So, but that was the spirit God had given us in our heart to go further and revolutionize the Kokborok in Roman script along with the English medium. We did it. We did with the whole heart. From that background, your father, your mother became English-speaking scholar. And you are speaking English today, competing the international standard, national standard. So what wrong we have done? What wrong? Tamachang bhul khai khaba. Cheni bhul krai. Tabok jodi chayang khalai. The next accusation will be on you because of your mistake. You are underestimating the achievement. So the fault will be on you only. What you have done for your next generation. We have done English medium schools linking with Shillong, linking with Oxford University course Delhi. I link it. I got books from there. I got books from Chapala stall, Shillong, Chapala bookstore. We purchase books from there. We distribute, carrying on our head, on our shoulder. It was a revolution. Switching over to English medium from Bengali medium. At that point of time, almost 50 government schools defunct. All the students join our English medium school because they like it. And we have been able to successfully convince the parents, the guardian. We are doing not for me, we are doing for our future. Today, those who have gone to assembly in ADC, you are honored today. And you have no problem to speak in English, in Kokborok. So this is also another achievement in education. Thereby, many have taken IS rank, IPS rank, and one Pu Darlong is there, I forgot his name, from Saikar. Tumar Mingha, what is his name? I forgot. He is likely retiring from
foreign service cadre. He represented India in many foreign nations to become first secretary and become ambassador of the Indian Union. So we are led by our desire that we want to give our next generation a beautiful future and talented future that you should learn. Why you break your future? Tini narao jodi kuno ekta naraoni temper. If you fail to control your temper, you are a failure leader. Nini temper nung control khaina nini fan tong nai. Abo fan kring khlai nini jati no nini hano nini party no banung tlang mayong nai. Kaisa chajak nai, kaisa chajak yong nai. Apur nung joli boy charkar ma khlai nai because you broke your own house and you failed to control, to master your temper. Abachong tini sinay nango. Boni boy tini ono kisu kok sarani muchung yang kapama tongo onek tini speaker rok onek kisu saka abono kaisa ani bakau payo. Whether we take a pledge today that let me have the power to control my temper, my anger. Ani gingno amar crude আমার মনে যে হিংসা নিন্দা আছে এটা কি আমি কন্ট্রোল করতে পারবো? এটা যদি কন্ট্রোল আমি করতে না পারি আমার নেতৃত্ব দূরদর্শী হবে না। যেহেতু you become a family broken house. নিন নখুং বাইজা গং নাই। A man who has no control over in-house anger and temper, he is a member of a broken house. Nini nok baijak ni besajak besaung nai nung. Okay, tini Maharaj paika, bini buma buparok bay ang samung tangay payo, ang tini je dynasty, Maniko dynasty, abona ang Hamzago. Tini ang kuno muchungya arobo ang nung ongya arobo nung ongya hinjagi tongkap lang bo ani manthai ang muchung mani krui ngi thangka ang maya niya kintu krui ongjagi tonghang hai puno I want to learn to control myself because ahead of me there may be some better future. Tini onek borok phayo ani ono nogo Jung hayong ka sub-zonal, zonal, tamo kabang ma tini institution ba? Institution ni onek jaga tongo je jaga jung joto borok no accommodate khai maya. Kintu ang advice khai ka party ni soldiers ningong gonglai party ni samong tangdi. Nung brung puno chalong puno tini very easily onek chala boroi tini without much labor. Chini Maharaj, Pradur Bikram Zini, Wansung Mumbai, Bini leadership by Kuno Jibono Kuno, Ang ML Ongnai, MDC Ongnai, Tamo Ongnai, Ongui Tomletabo, Aboki Bosi Disiba. Sia, Tai U Tipramota Patipotini Bisinoi, Bini Age Bisinoi Kisa Banka, Abisingo. Nung tama asa khlai ba asani baire tabok bidhan sabha bo member ongka ADC bo tini ruling ongka kisa dorjorom di tanarao dorjorom di bakha log di you will feel very relief nini bakha kolok khlai khai you will feel relief. I am feeling today I sit no chair today ani kuno chair karai Kuno jaga bote an angkroi, but I enjoy today. I have confidence.
on my next generation. Narauni saka ani confidence longo that you are united. Shall I repeat again? You are united. Am I right? Angkubui de koksa. We are united, and this united should be so strong, nobody shall be able to separate or break it. Kuno borok chini je united tongmani chung, chini bakar agoi tongmani, chung no ke bai rimaya, onek borok yang sanai, chini Tripura mothani, party ni, sabai ni, chini Maharashtra ni, yakno durbol khainani, songgothon ni, institutionalized no, nosto khlainani, phai tong mele chung nuk tongo, tai singo chini opposition leader, Onimes Ji bosaka. Abo chung directly, indirectly, abo na nung mukabelong khlai, you must resist your opponent smilingly. Bono bohai to ine ekbare chung hai dog na woi emotionally thangai bacha khlai ba bulai nai tok lai nai nung bo hai no invite khlai ke ba bono bo. Why you should invite your opposition for physical confrontation? What is the use? What you are going to achieve? Chung andolon khlai puro chung bai chung kuna jaga walaya. Ani senior tongnai rok Bir Chandra Dev Verma was senior most advocate in those years of 1960, 65, 66, 67 rogobo, senior advocate. Abo Agortala tongo binino go chung meeting klayo. Meeting klaye 5th schedule Ponchom Toposili regional committee abo se chung dabi klaye siya ba chung Songbidan siya chungbo. Okay, ukil no sungka. What does it mean? What is the meaning of regional or autonomous? We had no idea. They open constitution. In Constitution of India, Tripura name is not written. Apura Tripura bumung Songbidano kroi. Am I clear? Ani kok buci blena, jetu Maharaj Bir Bikram, bo sovereign country. Tripura Rajani ha, tabok chini Pradut Manikoni bupa ni, apura bo crown Ras Mukut bai oro Raja. Bini ha, Japan ongthung, British ongthung, juddo tolewo. Chole puno chini Tripura no barao akromon khaya. Akromon khai kha ta moingane Musalman rok. Musalman somrat rok akromon khai feni tuyo u kaman chumani himmani Agortala. Abo kaman no chini Tripura soinik rok. Chini Rajani sipai rok. Mughal somrat no mechenai Barani kaman tupmani no kaman chumani. How many of you know the history? How many of you know the background? Narab siyobo tinisinay nang if you do not know, you must know today and learn more and more about our I'm not going to be very emotional. I spend my emotional before going to underground. I'm very emotional. I want to do things. And I succeeded through humbleness. Naraujudi, if you do not become humble, your demand will not come near to you. When you become humble, the very holy things that you are demanding today, Chini Tripura, Bharat Borsoni, Songbidani Baire Bapuro. যখন মার্জারঙ্গা যিনি মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী যিনি মহারাজ প্রদ্যুৎ যিনি বুফানি বুমা ইন্ডিয়া বাই মার্জারঙ্গা মার্জার অংপাইনো 49 Tripura became
an integral part of India. Abuni sekang Tripura ni bumung Bharat সংবিধান kri boni bagino 6th schedule provision Assam ni tongo abo Tripura kri. Ula jokon Assam bongka jeng dabi khlaika ang onek chokkori kha North Eastern riboi ang joton thangai romoi chini Tripura no bo include khai tini jeng 6th schedule abo ADC jeng manotini abo no narau respect ria narau site toi sia chiri khok mano emotional mano kintu you do not respect the real things koboi manoi bahai phaika obo narau site toi sia. This is an offense. Nung je chini achievement mangkha obo nung jodi recognize khlai you will have no future. It is out of experience. I came across all these barriers. I faced no problem. Many people wanted to kill me. They are no more today. Therefore, we have to love each other. Chini opposition leader, kaisa tai singo, holong bai, ha kaham ni kok sao. It is a very much from Bible. Sower went to sow paddy seed. Some fell on the roadside, some fell on the rocks, some fell on the roadside, some fell on the good ground. Tabok chini bisingo, holong sakani, mai bacheloi kainai rok tongo chung. Abo nung sarpuno bo acai mai bele holong ba. Bolongo bo kalaika bolongo bo payoi bo oro zabra bang mani ba zabra se bang ba bini bathai tong maya. Nung bo ang bo chung emon jaga klainai nang nai je ha kaha mo nung ma klayo chini Greater Tripuran chini Maharaja je tabok chini borokno thansa klaye. Thansa is above unity. Thansa is Kabaksa is unity. Thansa is oneness. Koroksa ni jotoro. Oneness chini thansa. Boni bagai tini Mia ang close khaika tini chini chairman ong nai Maharaj Pradutji ani ulo kok sanai narau kaham khlai attention khlai di onek proshno ni uttor bori nai bhai toi chini সংবিধান tabok phaika abong chini rajya committee ong thong CWC ong thong tabok bo base toi chung committee khalai nai aborok pass ong nai nango bibinno naron opinion tong mano ani advice opinion tong khlai narau chungno suiri di tai sal noi suk jodi protek district kiba protek block ni jodi chung sane nei khlai tai sal noi chung chini plenary session chung sowai kolok khlai nai nang nai kintu onek borok tonglak boni bagai no jeta system chung oro sakhlai nai Narauni advice chung na suinai state committee khalai nai CWC ro khalayoi aro chung aro joto bibechana khlai nai khlaioi chung dirgodin party khlai phayo bhai tei khlai nai khlaya a line toi chini mothano bo chung tlangnani ebong bo all India level phuno international level phuno Tripura motha hinai kaisa party tongo u party bo Brownie rules, regulation, Brownie law, ahai. Election commission bo, abo thangnai, bo jaga chini defect tongo, abo bo Brownie nai. Boni bagai, ang jotono koyo narau phaika, onek kok sanani chung khana kha, ebong tai bo kabang matongo, abo le chung sharing ni subida, tabok rimayongoi tongkha, hai phuno tabok chung jotono ang koyo narau je baire tongnai rokbo, bisingo phaidi, hablai di, attention nawoi chini Maharaj ni kok khanawoi narau jis no tamo samani ang tamo samani bo tamo samani chini speaker ok samani bobotoi manoi abo narau kaham khlai siwoi narau ni para thangai narau ni jar district ko block ko sub division o zonal o sub zonal jeta ekta dog ma romnai ba aro narau thangai kaham khlai interpretation
काम खलाय बुजोगरी नाय नांगनाय नराव फेलं खलाय नरावनि पारा बरक जदि सिनि बरक रहमानि जोंनो बुजोगरी मायां खलाय आफोर नराव सबस अर फायखा नरावनो आं कल खलायनाय तामोन नराव काम खलाय खनावै थांया माहिनाय ब्ले नरावनो आं आनि तामो लसंनाय आनि खति नंनाय ता जे नराव थाङै नरावनि पारावो गाहाम खलाय बुजोगरी माया बनि बय नराव गाहाम खलाय एडवाइस जोंनो रिमाया प्लेनारिनि सिस्टेम हायनो जे जों अर राजनैतिकनि लेक्चार मारिया एवं अर कोनो एकटा इलेक्शन हाइते लेक्चार बो मारिया किन्तु जिनि मथानो भाई जों डिसिप्लिन बिनि कोनो डिफेक्ट फ्री अंनाय नांनाय आबरंग जों मा सालायो वान्स गो अर देयर इज नो स्कोप of individual kroksa ni or scope kरै nini scope you must be open enough for your own people own villagers own leaders nung jodi osok bakha khulok mayong khlai you are a failure politician you are a failure youth leader you are a failure women leaders abo nung muchung do you like I never like it I don't like to become a failure leader. I like to be a successful leader. I believe my younger generation, you are also convinced that you love the truth. And truth only can set you free. Am I clear to you? Thank you so much. God bless each one of you. God bless each one of you. Thank you, sir, for your valuable speech. Fighting against Miani Simi, Dini Chakzara, Sini Kunzu Kukuruk by Sini Mogol Kaichamin, I think Tomani, Sini Bubagra, Paiso by Gabini Kok last class night. Bubagra, 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 Bubagra. Sini Bubagra kok sana sekang kisisa seng high level committee ni report kisa khnalai man ya golono Sini Bubagra suno kok sa khnalai hambai jara maicana hini thangai tongrona ang koina ni musumbo Sini Bubagra kok sene jotono turuk yang agoi phaidi and syndicate dogo tongoi tongnai ro aro tongmani sinno yang bus kangota sa agoi phaibedi Belaikan Hambai Bubugrano, 3 August housed, second day plenary session. Up and was Sini Bubugra, the recently concluded general election to Tripura Legislative Assembly 2023. Abonute high level committee kaisa form klekya, comprising 6 members, headed by Vijay Kumar Uncle, chairman. Myself convener of that high level committee and the others members who are present here on the dais. Abono tuinai thajingo Sini khub eagerly Sini kaisa sormonito Bromganang MLA Bromganang Ranjit Kumar Deborma Bono binabo khubi mulyoban kok khubi expected bo Abon bagi tini mo ekta Sini plenary session no. There is the outcome across the state, including nini 42 assembly constituency report. Tai oro succeed and unsucceeded total oro tongo. Our Sini elected MLA rokwe enke abo exempted. Borok bagi sengnai male nana tongo ni report. Aboni kubi dukhito. Aba exempted khaikya Sini Bubugra bol soyong bol norong thani report naha kana barbali abon bagi sungno permission pulawo tongphano ula abono abo suspend khaikya. This is the only reason. We have no ill intention to meet with our elected newly elected MLA. Aka belai kono na hambai tabuk Sini mo report no sung Sini Bubugra Sini party ni sip no sung handover khainai jodiu o report on 7th
मेवनो जों सामिट खायका हाइपनो जेहेतु मसिनी महिती एकटा प्लेनारि सेशन और जत पब्लिक नि ताई सम्मानित लिडार थानिबो बुसकांगो सामिट खाने बागी बुबुग्रा ऑन रिक्वेस्ट बुबुग्रा रिक्वेस्ट खाइमे सिं तिनो बुसकांगो बनो सामिट खाइनाय हामबाय थैंक यू जतन खुलुंखा आज ये स्पीच देने से पहले मैं आप सबको एक दुखी का खबर देना चाहता हूं। हमारे एमडीसी उमा शंकर देबबर्मा के पिताजी का आज देहांत हो गया और अगर हम लोग एक परिवार हैं, हम एक दूसरे तिप्रसा को प्यार करते हैं, तो आप लोग सब प्लीज़ खड़े होकर 30 सेकेंड्स के लिए उमा शंकर देबबर्मा के पिताजी के लिए श्रद्धांजलि के लिए 30 सेकेंड्स के लिए प्लीज़ कीप साइलेंस। Thank you. आज यहाँ में बुबागरा भाषण देने नहीं आया है। यहाँ में मैं आपसे बात करने आया हूँ, आपके संग डिस्कशन करने आया हूँ। और सबसे पहले मैं अपने प्रेसिडियम विजय कुमार रांखोल, यहाँ में हमारे सीनियर लीडर्स हैं, एलओपी हैं, एमएलएज हैं, एक्स मिनिस्टर्स हैं, सीएम हैं, एमडीसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, वाईटीएफ प्रेसिडेंट, टीडब्ल्यूएफ प्रेसिडेंट, टीआईएसएफ, टीसीएफ, सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। 2 दिन का ये प्लेनरी सेशन था और मैं यहाँ में ओपन राउंड भी करना चाहता था। सौरजीत मोग ने कल मुझे फ़ोन किया कि ओपन राउंड करो, ओपन डिस्कशन करो। मैंने आपके लिए 1 घंटा अलग से रखा था ओपन डिस्कशन के लिए कि कोई भी बात कर सके। आई एम सॉरी क्योंकि स्पीकर्स ने इतना लंबा वक्तव्य दिया है कि आपको चांस नहीं मिला। मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। लेकिन यही प्लेनरी सेशन मैं हर जोनल में करना चाहता हूं अगले 1 महीने के अंदर। और उस जोनल में ख्वाई हो, नॉर्थ त्रिपुरा हो, साउथ हो, गोमती हो, सिपाहीजाला हो, ढलाई हो, उन्नकोटी हो, वहाँ में 2 दिन का प्लेनरी सेशन होना चाहिए और उस डिस्ट्रिक्ट के हर लीडर्स को आना चाहिए। बुबागरा भी रहेगा वहाँ में। और जैसा यहाँ में हुआ है, शाम को बैठो, खाना खाओ, बात करो, 1 रात रुको, नेक्स्ट डे प्लेनरी करके वापस जाओ। और ये जो आईडी कार्ड्स मिला है, जो आपको अभी कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो बैग्स दिया जाएगा, बैच दिया जाएगा, वो करना चाहिए। और मैं ये 1 महीने के अंदर करना चाहता हूँ। आई रिक्वेस्ट ऑल लीडर्स, बड़ा या छोटा, आप लोग इसके बारे बात कीजिए और
एक चीज़ होना चाहिए कि प्लेनरी ख़त्म होने के बाद सबको एक संग खाना भी खाना चाहिए, सबको एक संग बैठना चाहिए। थानसा सिर्फ भाषण से नहीं होता है, थानसा को आपको समझना पड़ेगा। मैं यहाँ में एक स्पीच लिख के आया था, लेकिन मुझे लगता है कि भाषण से कुछ नहीं होगा। पहले आपको पार्टी का सिस्टम समझा दें। इज द प्रेजेंटेशन देयर? आज पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है और पार्टी को, लाइक व्हाट डॉली राइटली सेड, पिरामिड इफेक्ट, नीचे से मैं ऊपर करना चाहता हूं, ऊपर से नीचे नहीं करना चाहता हूं। तो ये है हमारा पार्टी का स्ट्रक्चर। आपको कागज में भी दिखाया जाएगा। लेकिन रंजीत, आपने ठीक कहा, 120 मेंबर नहीं चाहिए। हमने ये स्ट्रक्चर देखा है। आपने देखने से पहले गोली मार दिया रंजीत, हमने तो ये बना के रखा है। इसमें ना वर्किंग प्रेसिडेंट है, ना 120 मेंबर है। ये पूरा स्ट्रक्चर है। ब्लॉक में 1 प्रेसिडेंट, 1 वाइस प्रेसिडेंट, 1 जनरल सेक्रेटरी, 1 ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी, और हर गांव से, हर वीसी से एक मेंबर होना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट में भी 1 प्रेसिडेंट, 1 वाइस प्रेसिडेंट, 1 जनरल सेक्रेटरी, 1 ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और 2 मेंबर्स फ्रॉम एवरी डिस्ट्रिक्ट। हमने ब्लॉक को बढ़ा दिया है। अब ब्लॉक 58 होगा, क्योंकि हमको वीसी इलेक्शन और एडीसी इलेक्शन के बारे भी तैयारी करना है। मैंने पहले क्या देखा था कि राइटफुली जो लोग राजबाड़ी में आते हैं, महाराजा का संग सेल्फी लेते हैं, राजबाड़ी के सामने वीडियो बनाते हैं, उनको कहीं में कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रहा था। मैं आपको एक बात बोलूं, वो इम्पोर्टेंस मैंने नहीं दिया, आपने दिया। मैं आज तक नहीं जानता हूं पठान कहाँ से आया, मेरा रिश्तेदार है। डेविड मूरा सिंह को उठाया मैंने, मेरा परिवार का है। विश्वजीत कोलोई का संग कोई रिश्ता है। पूर्णचंद्र मेरा भाईगना है। भवरंजन को मैं 2019 से पहले जानता था। डॉली को मैंने 2021 में मिला। सौदागर कोलोई को मैं डेविड मूरा सिंह के संग मिला, उनको लाया। यहाँ में जेम्स है, दिल्ली में मिला। कोई निगोशिएशन तो नहीं किया हमने। गणेश को मैं पहचानते ही नहीं था। सोहेल को मैं 2019 में शुक्ला के संग पहले बार आया, तब मैं मिला। यहाँ में नंदिता मैं जानती नहीं था, लेकिन मैंने क्या सोचा, राजेश त्रिपुरा, संजय मानिक, रंजीत, इनको मैं जानता नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि एक कमिटमेंट है दफा के लिए, फाइट करने के लिए। हाँ, सीनियर लीडर्स हैं। विजय बाबू हम हमेशा जानते थे, मेवार को मैं बचपन से जानता था, राजेश्वर को पहले से जानता था। विजय बाबू को कौन नहीं जानता, अनिमेश को कौन नहीं जानता। लेकिन मैंने सबको, मुझे लगा कि ये लोग गरीब फैमिली से है। इनका ना पिताजी एमएलए था, ना इनका
कोई परिवार में कोई बिजनेसमैन है, उद्योगपति है, या आपका जैसा एक गरीब तिपरासा है, इनको चांस मिलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलती किया तो मैं माफ मांगता हूं। हर रीजनल पार्टी, एनसीपी हो, आरजेडी हो, शिवसेना हो, समाजवादी पार्टी हो, अपना परिवार को आगे करता है, अपना फैमिली को आगे करता है। आज कांग्रेस में भी फैमिली है, बीजेपी में भी फैमिली है। मेरा मौसी चीफ मिनिस्टर था राजस्थान का, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया है। शिवराज चौहान का बेटा पॉलिटिक्स में है। कांग्रेस में, पॉलिटिक्स में परिवार है। लेकिन जब मैंने तिपरा मोथा स्टार्ट किया तब मुझे लगा कि मेरा फैमिली को मैं आगे नहीं रखूंगा, मेरा फैमिली तिपरासा है, तिपरासा को प्रमोट करूंगा। गलती हुआ है, और सबसे बड़ा गलती क्या है? कि आज भी तिपरासा अपना बारे पहला सोचता है, उसके बाद कम्युनिटी के बारे सोचता है। Nobody thinks about the community, they think about themselves. पहले अपने बारे, उसके बाद अपने गांव के बारे, उसके बाद अपना सरनेम के बारे। मैं देवबर्मा, मैं जमातिया, मैं कोलोई, मैं रियांग, मैं त्रिपुरा, मैं चकमा, मैं मॉग। उसके बाद जब डंडा खाता है ना आप लोग, तब आप तिपरासा के बारे सोचता है। माई एजुकेशन वॉज इन शिलोंग। शिलोंग में जब कोई बुकुंग बारा मुझसे मिलने आता था, मैं पूछता नहीं था, आई आप देवबर्मा है, आप रियांग है, आप चमतिया है। मुझे लगता था सब हमारा है। अब त्रिपुरा में आके मालूम पड़ा कि प्रॉब्लम हम लोगों का थिंकिंग में है, सोच में है। कुछ गलत बोल रहा हूं? ग्रेटर तिपरा लैंड, क्या है ये ग्रेटर तिपरा लैंड? ग्रेटर तिपरा लैंड में आपका भविष्य सिक्योर होगा, इसके लिए मैंने फाइट किया। मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, सिटिंग प्रेसिडेंट, बड़ा पोस्ट है, इट्स नॉट अ स्मॉल पोस्ट विजय बाबू। नेशनल पार्टी का सिटिंग स्टेट प्रेसिडेंट, सिक्किम इंचार्ज, सेक्रेटरी, ऑल इंडिया कांग्रेस। एनआरसी और सीए के मुद्दे में मैंने रिजाइन करके मैंने आपके संग अपना ईमानदारी दिखाया। लेकिन मैं क्या देखता हूं, आज मुझे एमडीसी का टिकट नहीं मिला तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। आज मैं ईएम नहीं बना तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। आज मैं मंत्री नहीं बना तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। आज अगर हमको पार्टी में ये पोस्ट नहीं मिला तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। मुझसे गलती हो गया। और यही प्रॉब्लम आईपीएफटी में भी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मोथा का नहीं है, ये प्रॉब्लम तिपरासा का है। दूसरा प्रॉब्लम निकला है। पहले मैं प्रॉब्लम बोलता हूं, मैं पार्टी का निंदा नहीं करता। आई लव माई पीपल, आई लव माई कम्युनिटी, आई लव माई तिपरा मोथा। पहले 2021 में
कौन निकला? MDCs, EMs। 2 साल बाद असेंबली इलेक्शन हुआ, MLAs आया, 13 MLAs। अब मैं क्या देखता हूं? MDC और EM, बुबागरा मुझे इनवाइट नहीं किया, बुबागरा वो ज़्यादा वो कर रहा है, बुबागरा ये कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है जानता है? आपका घर में बच्चा है, किसी के पास 2 बच्चा होगा, पहला बच्चा पैदा होता है, 5-6 साल के बाद दूसरा बच्चा पैदा होता है। जब दूसरा बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप दूसरा बच्चा को भी देखता है। पहला बच्चा को लगता है अरे पहले तो हमको सब अटेंशन दे रहा था, अब किसी और को अटेंशन मिल रहा है। पहले MDCs EM को फीता काटने के लिए बुलाया जाता था, अब MLA को भी बुलाया जा रहा है, हम तो निग्लेक्ट हो गया। उनको ये बात नहीं समझ में आता है कि माँ बाप के लिए पहला बच्चा भी एक ही है, दूसरा बच्चा भी एक ही है। मुझे बोला जाता है आप बताइए बुबागरा आप किसको ज्यादा प्यार करता है, वो खराब है, वो खराब है। अपने बारे अच्छा बोलो, दूसरे के बारे खराब मत बोलो। विजय बाबू, हेट्रेड, एंगर, ये जो गुस्सा, नफरत, क्रोध, कुछ मिलेगा? क्रोध दिखाना है, फ्रस्ट्रेशन दिखाना है, तो तिपरासा को क्यों टारगेट करता है? जाके उनको टारगेट करो जिसने आपको नीचे रखा। थानसा उसको बोलता है। उस दिन शुक्ला ने जो भी बोला, मैं आपको विनती करता हूं, आप मार के किसी को अपने पास नहीं ला सकते, प्यार से ला सकते हो। IPFT को भी तिपरा मोथा से प्यार समझना पड़ेगा, लेकिन पहले हमको एक दूसरे को प्यार करना पड़ेगा, तभी तो कोई आएगा। बहुत लोग IPFT से आया है, धनंजय आया है, मेवार आया है, गीता आया है, प्रकाश आया है, बहुत लोग आए हैं, ऋषिकेतु आया है। आप पहले सोचिए, हमने उनको प्यार दिया, हमने उनको इज्जत दिया? फायदी फायदी फायदी, बुबागरा बोला रहा फायदी, जब आता है तो हम लोग प्यार देता है। आई एम वेरी सॉरी टू से, हम एक दूसरे को प्यार नहीं कर सकते तो बाहर को क्यों प्यार करेंगे? तिपरा मोथा, अनिमेश यू स्पोक, गौरी बाबू कल बहुत अच्छा बात किया। रंजीत, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपना पॉइंट रखा। आई रिस्पेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच, होना चाहिए कि नहीं? फ्रीडम ऑफ लव भी होना चाहिए। तो थोड़ा आपने जो बोला, इमोशन में बोला, इसके बाद गला भी मिल लो। एक दूसरे को गोली मारने से कुछ नहीं होता। देखो ये है ना, मोदी जी बोलते रहता वासुदेव कुटुंब भव, गला मिलो। आप बुबागरा को देखो, यहाँ में आपने फेसबुक के बारे में बात किया, अच्छा बात है। बहुत लोग, हे लेमन आप तो हमको कॉपी करता है, काला कुर्ता अपन, काला चश्मा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, अभी भी कॉपी कर सकता है। लेकिन जो बुबागरा बात बोलता है उसको रोल मॉडल बनाओ। जो प्यार के बारे में बात करता है, जो अपना तिपरासा को दिल से प्यार करता है, उसको भी कॉपी करो। सिर्फ वो
आईफोन लेके, ईयरपॉड्स लेके, काला चश्मा, स्कॉर्पियो लेके, ठीक है आपका उम्र है, लेकिन बुबागरा का जो सिद्धांत है उसको भी कॉपी करो। पार्टी इज नॉट इंपॉर्टेंट, पार्टी इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्या मैं बोर कर रहा हूं आपको? कुछ गलत बोल रहा हूं तो आपको अगर भूख लगा तो आप चले जाइए, मैं अकेला बोलते रहूंगा। फेसबुक लाइव जा रहा है, फेसबुक भी इतना खराब नहीं है। 1980 में फेसबुक नहीं था, चौबा था। अब अगर कम्युनिकेट करना है सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, त्रिपुरा से बाहर भी, तो सोशल मीडिया का हमको इसका रखना पड़ेगा, समय के संग बदलना भी पड़ेगा। लेकिन अगर आपको आप लोग बोर हो रहा है, आप लोग थक गया है, भूख लगा है, तो आप लोग चले जाइए। लेकिन अगर बैठ के सुनना है तो एक बात समझिए, हमारा क्या चैलेंज है? व्हाट इज द चैलेंजेस ऑफ त्रिपुरा मोथा? नंबर 1 चैलेंज कि हम लोग करप्शन को कैसा रोकें। आज हमारा फाइट करप्शन के अगेंस्ट भी है, और अगर करप्शन को रोकना है तो सबसे पहले ये कॉन्ट्रैक्टर राज, ये सिंडिकेट राज, ये लोग जो तिपरासा एरिया में तिपरासा कॉन्ट्रैक्टर कच्चा जमीन बनाता है, जो लोग ऑफिसर को बिगाड़ता है, जो एमडीसी को आके पैसा देता है, वैसा लोगों को भी समझना चाहिए। हम लोग का तिपरासा लोग कि आप धंधा कर रहा है, आप कॉपी कर रहा है अगरतला का लोगों को। तिपरासा का प्रॉब्लम और बड़ा है। करप्शन को अगर रोकना है तो सिर्फ एमडीसी, ईएम, सीएम, एमएलए से नहीं रुकेगा, लोकल लीडर को भी करप्शन को रोकना पड़ेगा। आप लोग खुद कॉन्ट्रैक्टर बन गया है बहुत जगह में। ताली कम मिलेगा हमको, सबको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए ना, चाहिए ना पैसा। मैं लेके आऊंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, लेकिन वो पैसा हमारा कम्युनिटी का है, वो पैसा हमारा बच्चा का है। आज हमारे सोसाइटी में करप्शन जैसा घुसा है, नॉट ओनली नेता, स्कूल में करप्शन है, ऑफिसर लेवल में करप्शन है, मंदिर में करप्शन है, चर्च में करप्शन है। करप्शन सब जगह फैल रहा है। और अगर आपको अपना कम्युनिटी से प्यार है तो सबसे पहले आपको लालच को छोड़ना पड़ेगा। लालच ही आपको दबाएगा। करप्शन स्टेट में भी है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अनिमेश ने बोला, मुझे लीडर मत बोलिए, ऑपोजिशन लीडर कैन आई कॉल यू, ऑपोजिशन एमएलए। एडीसी में सिर्फ 2% बजट आया, 2%, 2.7%। 35%, 15 लाख लोग तिपरासा जो एडीसी में रहते हैं उनको सिर्फ 2% पैसा मिलेगा, और 65% जो तिपरासा नहीं है, जो एडीसी से बाहर है, कुछ कुछ तिपरासा भी है, उनको 98% मिलेगा। ये सबका साथ सबका विकास है, ये डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट है कि नहीं? ये डिस्क्रिमिनेशन है। ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ तिपरा मोथा के संग नहीं है,
ये डिस्क्रिमिनेशन हर वो बुकुंग बारा, हर वो तिप्रासा जिसने बीजेपी को भी वोट किया, जिसने सीपीएम को वोट किया, जिसने वोट नहीं किया, उनके अगेंस्ट भी डिस्क्रिमिनेशन है। क्योंकि ये 2% नहीं देखता है कौन है तिप्रा मोथा, कौन है सीपीएम, कौन है कांग्रेस, कौन है बीजेपी। वो लोग देखता है कि तिप्रासा एडीसी एरिया में सिर्फ 2.7% रुपया दिया गया। क्यों? इलेक्शन के पहले तो घोषणा पत्र में सब चीज बोला गया। आज आई एम प्राउड ऑफ माई एमएलएस। मुझे गर्व है अपने एमएलए से कि उन्होंने असेंबली में हलचल किया है। दिल्ली से फोन आया, अरे आपने तो त्रिपुरा में वो कर दिया जो यूपी में समाजवादी पार्टी नहीं कर सकता है, वो कर दिया जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस नहीं कर सकता है, वो कर दिया जो महाराष्ट्र में शिवसेना नहीं कर सकता है। त्रिपुरा में हमारा 13 एमएलए ने उनको दिखाया कि तिप्रासा का ढांचा रहेगा तो हम लोग क्या जवाब दे सकते हैं। ये पहली बार है कि 13 एमएलए मिला। पहले भी तो 20 एमएलए था, 19 सीपीएम का, एक विजय रंखोल। जब महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट का नाम को बदल के उस समय कुछ और नाम दिया जा रहा था, 19 का 19 एमएलए चुप बैठा। ये हम लोग का बुरा, सीनियर, उग्रपंथी, खराब आदमी। उस टाइम आई डिडंट इवन नो यू विजय बाबू, वी डिडंट नो ईच अदर। ये आदमी उठ के बोला आई ओपोज। उसको बोलता है फाइटिंग का स्पिरिट। एक दूसरा से फाइट करने से क्या मिलेगा? जो डेविड मूरा सिंह ने कल बोला, महाराज हमको मूवमेंट चाहिए, हमको भी मूवमेंट चाहिए, लेकिन मूवमेंट से पहले थानसा चाहिए। ये प्लेनरी सेशन क्यों किया? दिल का बात रखने के लिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल में प्लेनरी सेशन अगले 1 महीने के अंदर सब जगह में करना क्यों है? थानसा के लिए। बंदूक में गोली नहीं है अभी। प्लेनरी सेशन हर जोन में करो, बुबागरा आएगा, बंदूक को भारी करो, तब मूवमेंट शुरू होगा। ये मीडिया, आज रंजीत ने फायरी स्पीच दिया तो सब बोलेगा रंजीत ने पार्टी का खिलाफ बोला। रंजीत ने तो मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। कुछ बोला रंजीत आपने बुबागरा के खिलाफ? आप प्यार करता है कि नहीं हमको? डू यू लव मी और नॉट? खड़ा होके बोलो ना। अरे अनंत बाबू, अनंत बाबू, आप तो मेरे लिए मोमो लाता है। आप मुझे प्यार करता है कि नहीं? अगर आप, गणेश कहाँ है? मायूंग, आप प्यार करता है कि नहीं? गला मिलो, प्यार से बात करो। और आपको एक बात मैं बोल रहा हूं प्यार से, 5 लाख रुपया मैं दूंगा, खुमुलुंग में नया जगह में जमीन खरीद के पार्टी ऑफिस को शुरू करो। 5 लाख में आज कमिटमेंट दे रहा हूं, हाँ कि नहीं? किसी का डोनेशन नहीं चाहिए। गणेश और आप लोग भी कंट्रीब्यूट करो, 5 लाख मेरे तरफ से आज ही ले जाओ, जमीन खरीद के पार्टी ऑफिस बनाओ, हम लोग बनाएगा। और जोनल लेवल को बुबागरा आज बोल रहा है, क्लियरली बोल रहा है, 7 जोन और है, खुमुलुंग को छोड़ के 7 जोन और है। हर जोनल लेवल में बुबागरा 5 लाख रुपया आपको देगा। आप लोग पार्टी ऑफिस जमीन खरीद के तिप्रा मोथा के नाम में,
तिप्रा मोथा के नाम में जमीन खरीद के पार्टी ऑफिस बनाओ। ये पार्टी किसी का भीख से नहीं चाहिए हमको, राजा का पार्टी है, जमीन में लेकर खरीद के हम लोग बनाएंगे। सबसे बड़ा गलती आंचलिक पार्टी का यह था कि हमने हमेशा डोनेशन में काम किया। सबसे बड़ा गलती आंचलिक पार्टी का क्या था? एनसी देव वर्मा 8 एमएलए लेके भी मेवाड़ युवोदय पार्टी ऑफिस नहीं बना सका। आज इस मंच से बुबागरा आपको बोल रहा है, 8 जोनल में 8 ऑफिस होगा, 5 लाख रुपया 40 लाख रुपया बुबागरा पार्टी को डोनेट कर रहा है। ठीक बोला ना एंथनी? वहां में नंदू है, वहां में अबू खैर है। ये पार्टी को मैं, रंजीत बाबू आप वहां में हैं, ये पार्टी को मैं सबसे पहचानता हूं। रंजीत बाबू, यहां में बुरी बदल है। थानसा को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है, आप लोग मानता है कि नहीं? कभी रेगा के नाम में, कभी नौकरी के नाम में। ये कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी देर के बाद दे दो, कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी देर बाद दे दो, सब लोग बैठ जाओ। कॉन्स्टिट्यूशन बाद में दे दो, कॉन्स्टिट्यूशन बाद में दे दो, सबको मिलेगा। थानसा को तोड़ने का प्रयत्न हो रहा है, हां कि नहीं? यस नहीं, पीछे वाला बोलो यस, आगे तो यस बोले ही गए। कैसे? कभी भाषा में कॉकब्रॉक, काउब्रू, हालाम। मैं भवरंजन, गौरी बाबू, डॉली, नंदिता, यहां में जो भी हमारा ब्रू है, मैं आपको एक प्रपोजल देना चाहता हूं। एक संग बैठ के बात करो। हम लोगों का भाषा है तिप्रासा, काउ तिप्रासा, कॉक तिप्रासा, भाषा है तिप्रासा। ब्रू लैंग्वेज कितना मीठा है, इट्स सच ए स्वीट लैंग्वेज। जमातिया लैंग्वेज हमको तो बहुत अच्छा लगता है। वही पूर्णो, पठान, संजय, कलोई तो अब कॉकब्रोकी बोलता है, काउब्रू बोलता है, कॉकब्रोक बोलता है। इतना अच्छा लैंग्वेज है। रूपिनी, त्रिपुरा, हमारा राजेश नहीं है, चुबलाई बुथु वीरेंद्र बाबू बोलते रहता है, हंगशो है वहां में, देवजीत है। हम लोग का भाषा ऑलमोस्ट 90% सेम है। अब नाम क्या रखना है वो हम लोग बैठ के डिसाइड कर ले। लेकिन ये बात को डिसाइड करने वाला कोई कमिटी नहीं होगा जिसका लीडर वानसा है। ये तिप्रासा का प्रॉब्लम है। तिप्रासा बैठ के बात करेगा। बाहर में जाके अपना गंदा कपड़ा को धोने से पूरा गांव भी देखता है कि घर का गंदगी बाहर गया। ठीक बोला? लेकिन हम हर भाषा को, हर डायलेक्ट को, भाषा और डायलेक्ट में फर्क है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डायलेक्ट एंड लैंग्वेज। बांग्ला में भी आमी এই জায়গাতে আসবো, এই জায়গাতে আমি আইতাম না, তুমি বসে যাও, তুমি এখানে বউ, আমি সিলেট দিয়ে আইছে তো ফ্যান ফ্যাফর লিয়া পুকুরে ফাথর ফালাই দিছে,
तो क्या आप अलग अलग भाषा करेगा? हमार दायित्व नहीं, ये तो हुई भी ना। अलग अलग, बांग्ला बांग्ला है, भाषा बंगाली बदल सकता है। कुमिल्ला में कोई अलग बोलता है, ब्राह्मणबाड़ी में कोई अलग बोलता है, पश्चिम बंगाल में घोटी बोलता है, सिलेट में सिलेटिया बोलता है, फुसका बोलता है, हिंदी में भी वही है। अरे हम तो बिहार से आए हैं, लल्लू बोलता है, भोजपुरी है, बिहारी, भाषा तो एक ही है। लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा कि भाषा का क्या होना चाहिए? ये हम लोग डिसाइड करेगा। बाहर का कोई भी आदमी डिसाइड किया तो थानसा को तोड़ने का चक्कर में है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। गौरीशंकर रियांग ने कल एक बात बोला, थानसा को तोड़ने का चक्कर है। मणिपुर, Oh my Tiprasa people, Manipur is an experiment. Tripura, Tiprasa identity will be a reality. अगर मणिपुर में ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो त्रिपुरा में भी होगा। बी केयरफुल, समझ के रखो। ये लोग अलग अलग तरीका से हम लोगों का थानसा को तोड़ने का कोशिश करेगा, अलग अलग तरीके से। थानसा को नहीं टूटने दो, थानसा को नहीं टूटने दो। थानसा टूटा तो बहुत मुश्किल होगा। हमारे चकमास को, जिनको मैं खुद अपना मानता हूं, डिमांड हुआ है रीजनल काउंसिल का, डिमांड कीजिए। अरुणाचल में भी डिमांड कीजिए। अरुणाचल में डिमांड कर पाओगे? नहीं। मैंने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देखा है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का कोई पावर ही नहीं। जब आज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, एडीसी में 15 लाख लोगों का कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, 1 लाख लोग रीजनल काउंसिल मांग के आपको क्या मिलेगा? आपको डिमांड करना है तो लैंग्वेज डिमांड करो, आपको डिमांड करना है तो और एमएलए सीट्स डिमांड करो। अगर डिमांड तिपरासा को करना है तो जमीन का अधिकार के बारे डिमांड करो। अगर डिमांड करना है तो स्कूल को इंग्लिश मीडियम स्कूल में रख के डिमांड करो। अगर डिमांड करना है तो डिमांड करो हॉस्पिटल, डिमांड करो अच्छा रास्ता, डिमांड करो। 2% से कुछ नहीं मिलेगा, हमको 50% डिमांड करना चाहिए। यह जगह हमारा है। अलग अलग करके डिमांड किया तो ना मैतेई को कुछ मिलेगा, ना कुकी को कुछ मिलेगा, ना जमतिया को कुछ मिलेगा, ना चकमा को कुछ मिलेगा, ना त्रिपुरा को कुछ मिलेगा, ना मुरा सिंह, तोताराम, कोलोय, रूपिनी, काइपेंग को कुछ मिलेगा। अगर डिमांड करना है पुरनो, ईएम्स, बोंगचेर भाषा, सिर्फ 40 लोग बाकी है त्रिपुरा में। कार्बोंग को भी प्रोटेक्शन के लिए हमको कुछ करना चाहिए। एक लैंग्वेज काउंसिल बनना चाहिए। लेकिन जो भी हो अंदर होना चाहिए, बाहर में नहीं। ये अगर हमने किया तो नेक्स्ट जनरेशन बच के रहेगा। बहुत लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि आज आसाम में डिलिमिटेशन हुआ कि नहीं? क्यों हुआ? हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम का मुख्यमंत्री ने अपना माइंड मेकअप किया कि असमिया को आसाम का मुख्यमंत्री होना चाहिए, इसके लिए डिलिमिटेशन किया।
आज अगर हम लोग का डिमांड है ग्रेटर तिप्रा लैंड, क्योंकि तिप्रासा को अपना अधिकार चाहिए, तो हम भी वही कर रहा है जो डीलिमिटेशन के साथ आज हेमंत बिश्व शर्मा आसाम में कर रहा है। कोई तो उसको अपोज नहीं कर रहा है। क्यों? जब तिप्रासा कुछ डिमांड करे तो खराब है, कोई और करे वेरी गुड आइडिया, तिप्रासा करे वेरी बैड आइडिया। आप लोग सोचो क्या है ये? सब लोग बोलता है। उस दिन मुझे बहुत दुख लगा, मुझे लगा कि मैं छोड़ ही दूं पॉलिटिक्स। उस टाइम किसी ने बोला बुबागरा आप तो सिर्फ देव वर्मा को प्यार करता है। मैं महाजब वीर विक्रम का नाती, I was born a Tiprasa. I will live as a Tiprasa and I will die as a Tiprasa. भवरंजन, फिलिप, ब्रूनो यहां में नहीं है, साउबुंगा नहीं है, फिलिप आपे तो बीजेपी में चला गया, डॉली, कितना काम किया हमने ब्रू अकॉर्ड के लिए। जब हम लोग का ब्रू लोग कंचनपुर में फायरिंग रेंज के लिए हटा रहा था, मैं गया कांग्रेस के साथ। कांग्रेस पार्टी ने मेरा अपोज किया, तभी भी मैं गया, क्योंकि फायरिंग रेंज में ब्रू लोगों को हटा जा रहा था। नकुल जॉय, जब ब्रू अकॉर्ड साइन हुआ, ना मिजोरम का गवर्नमेंट, ना कांग्रेस, ना सीपीएम, ना बीजेपी, मैं बार आप भी गया था कंचनपुर, चले जाओ और राशन पावा जावे ना। हमारा ब्रू लोगों का राशन को रोक दिया, हंगर स्ट्राइक था। एक 4 महीने 5 महीने का बच्चा मर गया। मैं सब एनजीओ को लेके वी वेंट टू कंचनपुर। उसके बाद मैं अमित शाह से मिला। सर, आप तो देश के होम मिनिस्टर हैं, हमारे ब्रू लोग त्रिपुरा के, डुम्बुर हुआ तो हटाया गया, दांगा होता है तो ब्रू को हटाया जाता है, हमारे लोग हैं। आप बांग्लादेश से लोगों को त्रिपुरा में रखते हैं, हमारा ब्रू को आप, हिंदुस्तान के लोगों को आप रेफ्यूजी बोल रहे हैं। ये तो रेफ्यूजी नहीं है, प्लीज कुछ कीजिए। मेरे सामने फोन उठा के उन्होंने चीफ मिनिस्टर को फोन किया, बोला ब्रू को रखना चाहिए त्रिपुरा में। 2 महीने के अंदर 16 जनवरी 2020 ब्रू को जगह दिया गया। कितना अटैक हुआ मेरे ऊपर, नागरिक सुरक्षा मंच, मुकुटहीन राजा गला काट देगा, कितना गाली सुनना पड़ा। किसके लिए? हमारा ब्रू को आज त्रिपुरा में जो पैकेज मिला है, कितना मिला? 724 करोड़। मुझे 1 रुपया मिला, मुझे 1 रुपया मिला। मुझे नीर महल मिला, मुझे संपत्ति मिला, रंग मिला। 724 करोड़ मिला हमारा ब्रू लोगों को, 1 रुपया नहीं लिया। आज मीडिया में सुनाई पड़ता है 300 करोड़ रुपया खाया महाराजा ने। इसके लिए छोड़ना चाहता हूं राजनीति। आज अगर अंडरस्टैंडिंग करना होता
तो चीफ मिनिस्टर अनिमेश बनेगा, मिनिस्टर विश्वजीत बनेगा, या अपना वृषकेतु बनेगा, या पठान बनेगा, या फिलिप बनेगा, चित्तू बाबू बनेगा। कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएगा, एडीसी में डायरेक्ट फंडिंग आएगा, सबको पैसा मिलेगा, इंग्लिश एजुकेशन मिलेगा, ये सब आपको मिल रहा है। मुझे क्या चाहिए? मैं क्या मिनिस्टर बनना चाह रहा हूं? मैं क्या एमपी नहीं बन सकता था? मुझे क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। मुझे अग्रीमेंट में नीर महल, नुयुंगमा का म्यूजियम मिलेगा। कहाँ है मुरा? कहाँ है मुरा? कुछ मिल रहा है हमको? हमको सिर्फ गाली मिल रहा है, हमको सिर्फ थू मिल रहा है। हमारा ऊपर रोज बांग्ला न्यूज़पेपर में रोज मेरे खिलाफ गाली, पैसा खाया, चोर, बेच दिया। क्या मिल रहा है मुझे? मैंने विजय रांखोल को बोला, अनिमेश को बोला, मुरा आपको भी बोला, मुझे सिर्फ अच्छा नाम चाहिए कि वीर विक्रम का नाती ने अपना कम्युनिटी को कुछ दिया, तो मेरे मरने के बाद एक अच्छा सा मेरे नाम में, जहां भी मैं मरूंगा, एक समाधि बना देना और आप लोग हमको इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना, मेरे लिए वही काफी है। लेकिन मैंने एक चीज सीखा, आप लोग एक दूसरे को प्यार नहीं करते। पार्टी बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, बनाऊंगा भी, लेकिन एक प्रॉब्लम होगा। महाराज को सब प्यार करता है, राधा बाला भी करता है, सिंधु कन्या भी करता है, विश्वजीत भी करता है, राजेश्वर भी करता है, पूर्णो भी करता है, रथिंद्र भी करता है, फिलिप और भवरंजन भी करता है, सौदागर कॉलोई भी करता है, पाथानलाल भी करता है। प्रॉब्लम है आप लोग एक दूसरा को प्यार नहीं करता। ठीक कॉक्सा का कुबोई कॉक। तो मैं क्या करूं? ये क्रोध, नफरत, हेट्रेड को बदलो। मैं पूरा जिंदगी आपके साथ नहीं रहूंगा। आई एम टायर्ड, मैं थक चुका हूं। मेरा भी परिवार है, मेरा भी मां है, उम्र हो गया है, मेरा भी एक परिवार होना चाहिए। आप लोग बोलते बुबागरा आप नहीं रहेगा तो हम लोग का क्या होगा? अरे आप लोग अपने आप को उठाइए ना। मेरा काम है आपको प्लेटफॉर्म देना, मेरा काम है आपको एक चांस देना, लेकिन चांस आपको नहीं दे रहा हूं मैं। चांस अनिमेश को नहीं दे रहा हूं मैं, चांस तिपरासा को उठाने के लिए कर रहा हूं। और एक दूसरे से झगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। और अंडरस्टैंड करो, शुक्लाचरण नोआत्या ने आपको डिनाई नहीं किया है, विकास देव वर्मा ने आपको डिनाई नहीं किया है, प्रमोद रियांग ने आपको डिनाई नहीं किया है, संतना चाकमा ने आपको डिनाई नहीं किया है। आपको डिनाई किया गया है तो उनका मालिक ने आपको डिनाई किया है और इन लोगों को बोला है कि ये बात बोलो।
असली दुश्मन कौन है, कौन आपको खेल रहा है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। हां, वी लॉस्ट कृष्णपुर, दुख लगा महेंद्र, कहां है महेंद्र? लेकिन सबसे दुख कब लगा? जब जैसा ही आपका रिजल्ट आया, किसी ने हमको फोन किया और बोला, अरे महेंद्र तो हार गया महाराज, हम बोला था ठीक कैंडिडेट नहीं है। पुरनो, जब आप हारा ना बागमा, दुख मत करो, यह आपका सबक है। आप हारा, लेकिन आपको मालूम पड़ गया कि तिपरासा में थानसा परमानेंट नहीं है, हमेशा काम करना पड़ता है। एंड आई लव यू। हरेंद्र आया है कि नहीं आया आज? नहीं आया आज, सेकेंड टाइम हारा है। गौरी बाबू ने बोला, मनिंदर रियांग ने बोला, इंटेलेक्चुअल ने वोट नहीं किया। क्यों? गौरी बाबू ने बोला कि नौकरी चाहिए था, सुविधा चाहिए था, इसके लिए बहुत लोगों ने वोट नहीं किया। छामनु हंसो कहां? नो प्रॉब्लम हंसो। होली कहां? नो प्रॉब्लम। आप दोनों को एक छुरी दे देता हूं, एक दूसरे को मार दो। जो जिंदा रहेगा उसको मैं मारूंगा। आप दोनों, एक कहानी सुना है हंसो होली, दो बच्चा था, एक बच्चा था, दो औरत था, बोला ये मेरा बच्चा है, और एक औरत ने बोला ये मेरा बच्चा है। तो एक आदमी ने कहा कि जो बच्चा को तान सकता है वही मां है। तो दोनों औरत ने मां बच्चा को ताना। जब बच्चा रोने लगा तो एक औरत ने अपना बच्चा को छोड़ दिया और दूसरा मां ने ले लिया। तो बोला नहीं, ये मां नहीं है, असली मां ये है। क्योंकि मां अपना बच्चा को रोते हुए देख नहीं सकता है। हम आप लोग दोनों को रोते हुए नहीं देख सकते, हम आप लोगों को रोते हुए नहीं देख सकते। आई वॉन्ट टू लीव, मुझे छोड़ना है। मैंने हमेशा कहा, ना एमपी, ना मुख्यमंत्री, ना पोस्ट, ना पद, मैं छोड़ना चाहता हूं। छोड़ूं? छोड़ूं? क्यों नहीं छोड़ू? दिल्ली में गया अमित शाह से मिलने के लिए, वी ऑल वेंट, विजय बाबू, जगदीश बाबू उस दे ऑल्सो। आज जगदीश बाबू नहीं आए, उनका तबीयत खराब है, उन्होंने मैसेज भी भेजा हमको चिट्ठी में। आई विश हिम अर्ली रिकवरी। मैं दिल्ली गया, कैप्टन साहब कहां हैं? प्लेन में बैठा हूं, मुझे मैसेज आता है, आप तो तिपरा लैंड को बेच देगा दिल्ली में इस बार। राजा अपना जमीन को बेचता है? कितना खराब लगा होगा हमको। आज पूरा इंडिया में एक पार्टी है जो ना एनडीए के साथ है, ना यूपीए के साथ है, अकेला अपना जाति के लिए फाइट कर रहा है, न्यूट्रल बन के, वो तिपरा मोथा है। ना हम उनके साथ, ना इनके साथ, जो तिपरा लैंड के साथ हम उनके साथ। और क्या मिला? थानसा तोड़ने का चक्कर में हमारे एमडीसीज को पैसा दिया गया, एमएलएस को पैसा ऑफर किया गया, लेकिन आई नो कोई भी नहीं किया। नोबडी लेफ्ट।
लेकिन जिसको जाने मन है उसको रोक तो नहीं सकता हूं ना। लेकिन अगर यही चलेगा तो आपको तिप्रालैंड नहीं मिलेगा। तिप्रालैंड चाहिए कि नहीं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेशर में लाना चाहिए कि नहीं? डेविड मुरा सिंह बोला रोड ब्लॉकेट करो। ओपन माइक में बोलना चाहता तो गवर्नमेंट रेडी हो जाएगा। वो कलकत्ता कभी गया है आप? कलकत्ता में जब रोड में एक्सीडेंट होता है ना अनिमेश, तो दो लोग जब कलकत्ता में लड़ता है, हे मारे देबो, मारबो मारबो मारबो, कोई नहीं मारता। हे आमी मारबो, कोई नहीं मारता। अगर करना है ये, और आपको एडमिट करना पड़ेगा बुबागरा का पास ये तो है, ये तो है, ये भी है, और इसका लालच नहीं है। अगला 1 महीने के अंदर पार्टी को स्ट्रांग करो। पिरामिड सिस्टम नीचे से ऊपर लाएगा, पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहां में। एक भी ऑब्जर्वर को मैं नहीं भेजूंगा। ये ऑब्जर्वर का सिस्टम सबसे थर्ड क्लास है, क्योंकि ऑब्जर्वर ही ग्रुपिज्म करता है। आप लोग अपने एरिया में खुद पार्टी बनाइए। ठीक बोल रहा? नो ऑब्जर्वर। आप लोग लोकल लेवल में अपना ब्लॉक कमेटी बनाइए। वहां में रंजीत आप हो, सोहेल हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन बाहर से कोई नहीं जाना चाहिए। मैं वो अलाउ भी नहीं करूंगा। ये अंदर का बात है, अंदर में रहेगा। ये रिपोर्ट जो पार्टी का स्ट्रक्चर बनेगा, आप लोगों को अपना ब्लॉक कमेटी सब जोनल वाइज हब को 15 अगस्त तक देना पड़ेगा। कहीं में डिस्प्यूट है, नो प्रॉब्लम, डिस्प्यूट को मैं ठीक करूंगा और मेरा वर्ड फाइनल वर्ड होगा और किसी का वर्ड फाइनल नहीं होगा। उसके बाद हर सब जोनल से एक सेंट्रल कमिटी मेंबर आएगा। जो एमएलएज एमडीसीज है वो पहले से सेंट्रल कमिटी मेंबर है, क्योंकि वो लोग का इलेक्टेड है। उसके बाद भी 20 नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट ला सकता है। विजय रांगकोल इज द प्रेसिडेंट, वो लेके आएगा। और उसके बाद कौन प्रेसिडेंट, कौन वाइस प्रेसिडेंट, कौन जनरल सेक्रेटरी, कौन ट्रेजरर, कौन सेक्रेटरी, कौन इंचार्ज सेंट्रल कमिटी में बनेगा, और वो पहले ब्लॉक लेवल, पहले प्राइमरी लेवल, ब्लॉक लेवल, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके बाद सेंट्रल लेवल। लेकिन ये सब चीज सितंबर तक खत्म होना चाहिए। हर सेंट्रल कमिटी मेंबर्स, हर डिस्ट्रिक्ट कमिटी मेंबर्स, हर ब्लॉक कमिटी मेंबर्स को आईडी कार्ड दिया जाएगा। पार्टी का मेंबरशिप ड्राइव को अगर करना है तो आप लोग कीजिए, वो भी जब आपका जोनल होगा। आज अगर ग्रेटर तिप्रालैंड हमको करना है तो वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ द बीजेपी गवर्नमेंट इन त्रिपुरा। कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? कोई बोलता है कि रेगा मिलेगा, जाओ रेगा करो। मैं देख रहा हूं ज्वाइनिंग हो रहा है, लेकिन मेरे एमडीसीज, एमएलए से कोई नहीं जाएगा। एमडीज,
MDCs, मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, अगर जाना है तो अभी चला जाओ। और पूर्णो, भवरंजन, डॉली, अगर टाइम आए ना कि जैसे अरविंद केजरीवाल ने जाके दिल्ली गवर्नर को अपना इस्तीफा दिया और फिर से डायरेक्ट इलेक्शन कराया, अगर हिम्मत हम लोग के पास है, अगर टाइम आएगा तो आप लोग सब 16 का 16 हॉन्गशो चलो मेरे साथ गवर्नर हाउस में, रेजिग्नेशन फेंको और बोलो इलेक्शन करो। VC इलेक्शन भी बोला साउथ में नहीं जीतेगा, देवजीत बोल रहा था, मुरा बोल रहा था, हरेंद्र भी बोल रहा था, बहुत लोग बोला कि कमजोर है। साउथ में भी अनकॉन्टेस्ट करके इतना स्ट्रांग बना पार्टी को कि ये लोग आए घर के अंदर तो समझिए कि तिपरा मौथा के घर के अंदर आया। ये फाइट सिर्फ ये दूसरा इलेक्शन जैसा नहीं है। फाइट करने के लिए हिम्मत होना पड़ता, फाइट करने के लिए जिगर होना पड़ता। मैं नहीं डरता हूं। रंजीत, आपने बोला किसी से डरता नहीं, क्रिया। मैं भी नहीं डरता हूं। मैं सिर्फ अपना मां का और ऊपर लॉर्ड भगवान ईश्वर के से मैं बात सुनता हूं और किसी का बात नहीं सुनता। मेरा दिल बोलता है कि तिपरासा को जस्टिस मिलना चाहिए। टाइम हैज कम, टाइम इज कम। और यहां में जो माइनॉरिटीज है, मत भूलो, मैंने उस दिन सुना रामपद्दो का स्टेटमेंट, जो भी क्रिश्चियन है उनको ST स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। बहुत बड़ा हिंदू है ना रामपद्दो। त्रिपुरा में सबसे बड़ा हिंदू मैं हूं। सबसे बड़ा हिंदू मैं हूं। मां मंगलचंडी, बाबा गरिया, हजागिरी, केर पूजा, त्रिपुरा सुंदरी, सब का पूजा मैं करता हूं। मैं धर्म के नाम में तिपरासा को डिवाइड मत करो, वरना भगवान बन के त्रिशूल से तुमको ही मार दूंगा। जाति के नाम में, भाषा के नाम में, स्क्रिप्ट के नाम में, धर्म के नाम में तिपरासा को अगर डिवाइड किया तो शिव का तांडव भी करके मैं भस्म कर दूंगा। We are Tiprasa. We are not scared of anyone. We love everyone. मस्जिद हो, मैं दुआ करता हूं, मंदिर में पूजा करता हूं, बुद्ध मंदिर में विपासना करता हूं, चर्च में प्रे करता हूं, लेकिन कभी भी किसी के खिलाफ नहीं, किसी के नुकसान के लिए नहीं, अपने भले के लिए, जाति के भले के लिए, कम्युनिटी के लिए, भले के लिए। I urge all of you, पार्टी में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है। नया कॉन्स्टिट्यूशन में चेयरमैन नहीं है। अब से चेयरमैन का पोस्ट नहीं है। मैं आप सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, विजय रांखोल मेरा प्रेसिडेंट है,
उनके नेतृत्व में काम कीजिए, मुझे थोड़ा सा रिलीफ दीजिए। कमिटी बनाइए, कोई वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, कोई जनरल सेक्रेटरी बनेगा, कोई ट्रेजरर बनेगा, कोई इंचार्ज बनेगा। बुबागरा का काम दिल्ली में आपके लिए फाइट करने के लिए है, अमित शाह से बात करने के लिए है, हेमंत बिश्व शर्मा से बात करने के लिए है, नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए है, राहुल गांधी से बात करने के लिए है। मेरा काम गंगानगर में क्या हुआ, ओमपी में क्या हुआ, उसके लिए नहीं है। ये आपका प्रॉब्लम है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, मुझे उससे मुक्ति दीजिए। मैं पार्टी में हूं, लेकिन मेरा काम नहीं है, आती आई टेल यू, मेरा काम नहीं है कि मैं अमित शाह के संग मीटिंग में बैठा हूं और मुझे फोन आता है, आमार ब्लॉक प्रेसिडेंट ना दिले आमी पार्टी छेड़े देव। मुक्ति करो, हमको मुक्ति करो। मैं तिपरासा के लिए फाइट कर रहा हूं, तिपरा मोथा के लिए फाइट नहीं कर रहा हूं। यू ऑल, कल जो मुरा ने बोला, पैदा तो तिपरासा बन के हुआ ना, बाद में सीपीएम, कांग्रेस, मोथा, बीजेपी हुआ। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मुझे तिपरासा के लिए काम करना है। मुझे कुछ नहीं मिल रहा, ना 1 रुपया मिल रहा है, ना 1 पोस्ट मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, ना संपत्ति मिल रहा है। मैं सिर्फ महाराजा वीर विक्रम, मेरे पिताजी किरीट विक्रम, मेरा माँ महारानी बिबू देवी, उनको बोलना चाहता हूँ कि मैंने आपका नाम, अपना परिवार का नाम को ऊपर रखा क्योंकि कम्युनिटी के लिए कुछ किया। अगर मैंने आपसे टाइम लिया तो मैं आपको एक लास्ट में चीज बोलना चाहता हूं विमेन को। ओ मेरा बुरी बदल, आपसे एक चीज सीखा, इलेक्शन के टाइम एक भी बुरी लीडर हमको छोड़ के नहीं गया। ये लोग बहुत कम लोग, नॉट अ सिंगल वुमन लेफ्ट मी। आप मेरा माँ है। किसी ने बोला था उस दिन कि जिष्णु करता बोला कि ये तो रोता है, अपना कम्युनिटी के लिए रोता हूं। अभी भी आपसे मिलता हूं, आपको हिंदुस्तान में एक भी राजा नहीं मिलेगा जो गरीब परिवार के संग ऐसा गला मिल के मिलता है। सब लोग भेदभाव, मैं दिल से मिलता हूं, सिर्फ इलेक्शन के टाइम नहीं, हमेशा। वो उनका थिंकिंग अलग है, लेकिन जिष्णु कर्ता को भी मैं बोलना चाहता हूं, काका आई लव यू, पॉलिटिक्स को छोड़िए, आई लव यू। और टाइम मिलने में आपको भी मालूम पड़ेगा कि मैं सच में आपको आदर भी करता हूं और प्यार भी करता हूं। आपका बेटा प्रतीक को भी प्यार करता हूं, मेरा अंदर कोई नफरत नहीं है। सिर्फ टाइम का बात है, राजनीति में थोड़ा सा पोजीशन स्ट्रांग करना पड़ता है, लेकिन पर्सनली मैं बहुत प्यार करता हूं। आज यहां में बोला, फोन में भी फोन करके बोलूंगा, प्यार करता हूं। विमेन को 2 एमएलए बनाया, डॉली ने बोला सिंगल एमडीसी। एक टाइम आएगा जब 50% एमएलएज विमेन भी होगा, 50% एमडीसीज विमेन भी होगा। लेकिन रियल टाइम कब आएगा जानता है? जब इस देश का मुख्यमंत्री, इस राज्य का मुख्यमंत्री एक बुरुई होगा, वो भी बुकुंगवारा बुरुई होगा, तब मजा आएगा। यूथ को, रोनेल थैंक यू, बहुत गाली सुनता है आप मुझसे, डांटता हूं, प्यारा है, लेकिन आपने अपना समय मुझे दिया।
आई अप्रिशिएट दैट। यूथ को, TISF को, YTF को मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ में सब है, सामने बैठे, ये रहा वॉरियर्स, ये रहा फाइटर्स, सेल्फी भी लिया, नो प्रॉब्लम, फाइटर्स, दिल से प्यार किया। आप लोग अभी भी, आपका अंदर करप्शन नहीं है, आपके अंदर अभी भी एक आइडियोलॉजी है। रंजीत, आपने पूछा आपका आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी थानसा है। मूवमेंट का आइडियोलॉजी थानसा ही होता है। जब हिंदुस्तान का भी फ्रीडम मूवमेंट हुआ था तो बीजेपी का, RSS के लोग, कांग्रेस के लोग, मुस्लिम लीग के लोग, गुंडा, डकैत, ब्राह्मण, दलित, राजपूत, सब एक होकर अंग्रेजी का खिलाफ लड़ा आज़ादी के लिए। आज़ादी का मूवमेंट में आइडियोलॉजी नहीं होता है, थानसा होता है, एकता होता है। आप लोग थानसा रखो, आपको चांस मिलेगा। उस दिन मैंने TSF का पोस्ट पढ़ा, इट फेल्ट वेरी बैड, मुझे बहुत दुख लगा। विश्वजीत, आप तो TSF से हैं, मानव भी था, शायद सुनील नहीं है यहाँ में आज, उपेंद्र है, जॉन को मैं जानता हूँ, विशु को मैं। फेसबुक में लिखा, बुबागरा इज दिस योर थानसा? ये मेरा थानसा नहीं है, आपका थानसा है। प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने बहुत कोशिश की आपको एक करने के लिए, अभी भी एक हो जाओ, थानसा होगा। डोंट ट्राई टू प्ले पॉलिटिक्स विद बुबागरा, कम टुगेदर, वी विल ऑल बी वन स्टूडेंट विंग, वी विल वॉक एंड वी विल टॉक फॉर आवर पीपल। TCF को बोलना चाहता हूं, रंजन बाबू की जय हो। अबू खैर भी था, तापस बाबू। ये राज परिवार ने कभी भी भेदभाव नहीं किया, और जब तक मैं हूं कोई आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। मैं चाहता हूं कि त्रिपुरा में मणिपुरी को भी अधिकार मिले। मैं चाहता हूं कि ADC में जो बंगालीज हैं उनको भी अधिकार मिले। और मैं अपने मुसलमान भाई को बोलना चाहता हूं, आपने CPM को वोट किया, आपने कांग्रेस को वोट किया, CA के टाइम मैं आपके साथ खड़ा था, पानी सागर के समय जब मस्जिद जला गया मैं आपके साथ खड़ा था, तभी भी आपने CPM को वोट किया, आपने कांग्रेस को वोट किया, जहां में उनका कोई चांस नहीं था, बागमा में कोई चांस नहीं था, लेकिन तभी भी आपने वोट किया। इलेक्शन के बाद BJP के वर्कर्स ने आपको मारा है, CPM का कोई लीडर आया, कांग्रेस का कोई लीडर आया? कोई नहीं। इस बार मिसअंडरस्टैंडिंग से आपने टिपरा मोथा का भी नुकसान किया और अपना भी नुकसान किया। तभी भी मैं आप सबको प्यार करता हूँ, आदर करता हूँ, दुआ करता हूँ, क्योंकि ये हिंदुस्तान एक रिलीजन के लिए नहीं बना है, एक भाषा के लिए नहीं बना है, ये हिंदुस्तान हम सब के लिए बना है। ये मेरा मैसेज TCF के लिए है। आप आगे बढ़ो, आपके लिए भी अलग से ब्लॉक बनेगा और आपको भी मैं सशक्त करूँगा। मैं चाहता हूँ कि TCF से भी हमको नेक्स्ट टाइम 2 सीट मिले। And finally, to all my Tiprasas, मुझे थोड़ा सा मुक्ति दो। मैं थक गया हूँ, मैं बीमार हूँ, माँ से मिलना चाहता हूँ, परिवार बसाना चाहता हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा, आपके संग रहूँगा, लेकिन मुझे भी थोड़ा रिलीफ दीजिए। मैं 5.5 साल से खुद का पैसा लेकर, ये भी जो आज प्रोग्राम हुआ है सब मैंने किया। जो हर जोनल लेवल में ऑफिस बनेगा वो मैं करूं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आप सच में, इफ यू लव योर बुबागरा, थोड़ा मुझे भी रिलीफ दीजिए। अगर मैं ठीक रहूंगा तो
तो आपके लिए काम कर सकता हूं। और हां मुरा, अगर मैं ठीक रहा तो आपके साथ रोड ब्लॉकेट में खुद भी बैठ सकता हूं। आई विल नॉट सेल आउट। जिसको भी डाउट है कि मैं बिक जाऊंगा, असल में मुझे डाउट है कि वो पहले ना बिक जाए। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। आप लोग इतने दूर से आए। पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन काइंडली डिस्ट्रीब्यूटेड। और आई वुड लाइक टू ऑल्सो अपोलोजाइज राजेश्वर इफ आई हर्ट योर फीलिंग्स। श्रीदाम बाबू जो नहीं है, इफ आई हर्ट हिज फीलिंग्स, मैंने फ़ोन किया था, नहीं बिजी थे वो। लेकिन मैं आप सबको बोलना चाहता हूं, आपको बोलना पड़ेगा। हमेशा मैं बोलता हूं आई लव यू। आप लोग ने आज तक मुझे नहीं बोला कि यू लव मी। अभी तक सुनाई नहीं पड़ा। एंड बुबागरा loves greater Tipra land। सब लोग प्लेनरी सेशन खत्म होने से पहले एक आवाज में ग्रेटर तिप्रा लैंड आयुक लोकथोंग, ग्रेटर तिप्रा लैंड, ग्रेटर तिप्रा लैंड, Thansa! 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 Belai belai no hambai, khulungkha, God bless you, God bless Tiprasa, God bless Tipramotha, God bless IPFT, God bless every Tiprasa. I love you, hambai. Sini program payako, tong bagradi. Tong bagari sini program payako. Bubagra kok sabe pana sini program payako. Isa batagari. Thank you so much, Bubagra. Thank you so very much for your wonderful and encouraging speech, Bubagra. Sini program payako. Ang koinai joton acugradi. Sini program payako. Haidi hangke sini program panya ni sesekang sini national anthem dok tongko tongradi Bubagra bo thayako joton acu bagradi ang koinai tabuk sini boram ganang honorable MDC Sir Ganesh no word of thanks rani bagai. Hello. Sajrano koinai nini जतन हामबाय विशेष खालायै 15-16 नि प्लेनारि सेशन ओ सेशन नि पहिला चिनी महाराज तैचिनी पार्टी नि प्रेसिडेंट बरकना हामबायरुवा स्पेशली आं हामबायरुवा चिनी सालैनि जे प्लेनारि सेशन नंमानि चिनी महाराज प्रदोत किशोर बिनी जत किशो ओ पेंडल तांगमानी जत अरज चामानी नंगमानी जत अरेंज खाइमानी अब बिनी नेतृत्व बिनी साइसंनि बेबाग याफारमानी बाय जों ओसो कतर प्रोग्राम खाइमान बागै चिनी महाराजना पुइलान जों पाल खे याफार खरबै लांसलायनाय ताइबां कोइनाय सालनि जे प्रोग्राम जत कष्ट खायै थुवै जे तिनिनि प्रोग्राम न डिसिप्लिन भाबे नायथक खालै तिसामानि बागै नरकनो आं पुइलानो ओ कमिटिनि तरफ हयते नरना हामबायरो ताइबां हामबायरनाय जे असो कष्टनि मिसिं दैफोनो सिनारा जारा भलन्टियार्स दंनाय कष्ट खायनाय गोबां मा सामुंगा याक सुबाबै
তিনি না প্রোগ্রাম না সাকসেস খাইনায় বা সামং তাঙै সুবাবই নরকনি যে কন্ট্রিবিউশন অবানে বাগैनो তিপ্রা মথাनङै বা তিনিনে অ ছালনি প্রোগ্রাম গাই নরক নাং পুইলাनो हामबायरु তাইবা आं हामबाय आफारनाय जे जोंनार कस्त खालायै सारवै सारनानै बागै जे कमिटि संजाक अ कमिटि रक वातै पान्तैनि बिसिंतै फनो बलायखि बर कस्त खालायमानि बिसिंतै जे तिनिनि प्रग्राम न टाइम मते जोंनो सानानि एरेन्ज खालाय रेमानि बागै बरकनो आं हामबायरु बने बागां तैबो हामबायरनाय जे असक डिसिप्लिन भाबे सिनारा जब तो लिडार फाइनाय रक एमएलए एमडीसी ताई जब तो तिप्रा मथा वाईटीएफ टीडब्ल्यूएफ टीएसएफ যতনো যে কষ্ট খালি যত লিডারক নাই থকে যে প্রোগ্রাম না সাজক তংমানি বাগৈ অ প্রোগ্রাম না চুবামানি বাগৈ নরক না হামবাইরু তাই তিনি গোবাং মাছিনি লামা কিনার কিনার গোবাং মা তিপ্রা মথানে ফ্লেগ নাই থকে কাयै চুবাই নরক সামং যেতিনি তিনে जों দাগিখিনে কখনাवै দাগিখিনে সামং খালাই চিনি ভলান্টিয়ারক ओसके माने एक्टिव ओसके सामं क्राक खालायमान बागै बरना बां हामबायरवै तिनी बाकी कक सेवै तिनी आरो सामं दङ लास्ट सामं ताय अ सामं जतनो माइकल निसाय थानन बागै कबगै तिनी नि पान्दाना अरना पाइरेका जतनो हामबाय जतनो खुलुमबाका हामबाय सिनि पान्दा पायाखौ फाइजे सिनि पान्दा पायनान सिगां जतनो बातलायजे जों सिनि नेशनल एन्थेम बाय सिनि पान्दा पायरनाय ताई जे उंकलग तंगनाय रक सेन्टिगेटा तंगनाय रक केबो यां यां हिमियाबै जे जागा तंग आ जागानो बासादि सिनि नेशनल एन्थेम जेफोर चेंजाकफोरु माइचाना रगो बहायनो जायागै तंगरादि किसा जे जागा बासाव आ जागानो बासारि सिनि नेशनल एन्थेम चेंफ्रु हामबाय जनगण मन अधिनायक जय हे जनगण मन अधिनायक जय हे जनगण जनगण
of program ni sini honorable presidium sinaro Phaimanza Phaikya sini ex minister Sar Monindir yang no basawai sini murani bagai jotna pal ke bin bai yafa khorobdi haina hayaro sini presidium tinini opandani sinaro Phaimanza Phaikya sini madam Pavitra Bhakti Jamatia chairman TWF advisory committee bin bai pal ke yafa khordi jotna abani bagai tese phaisa paijak senior presidium tinio pandani sini ex MLA sini sar Gori Sankor yang no bahaino basa bai sini mon joto pal ke bin bagai aban senior tinini presidium haina hai Phaimanza Phaijak tai khoroksa sini agi TTA de sini ex CEM sini sar budduno bahaino bini sini mongruwe ajuna bagai koi jao Sajra Friday sini tirini second day plenary session changnani bagai sing sekang channel bang koinai sing sini national anthem bai changnai jotone kisa basanani bagai ani khorang tomungno ayango counter ro khnai tong hangkai Sentigeda tongle robo khnawoi tong hangkai sini national anthem je fru sing start khainai norok jotono basa de kebo achugui ta tongdi ayang countero tonglai rok jotono ayang je countero tonglai rok no koinai jotono sini national anthem sing je fru chengnai norok bo jotono kisa bacha boi sini national anthem je fru nor jotono basa boi tongdi ayang countero tonglai rok ani khorang khnawoi tong hangkai countero tongai rok ayang countero tongai rok hanya tesa koi jawo sing tabuk sini national anthem sini song play khai janai abam bai norono koi jawo yang thange boi kisa jotona basa boi tongnano bagai जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Hambai Hainu hai saklai jakfiro sini second day plenary session phai tongnai sini joto khaka ham takuk tei bukuk song sini warrior sona ang koijao norok dati khai phai sini o holo assemble ngani bagai phaidi sing tinini tang batang ro kisisa khnalayana sini tinini first speaker ro tongnai sini takuk Sajra Debarma TISF ni coordinator TISF fighting for indigenous students rights abani logi tongnai sini borom ganang takuk Ranjan Singha Tripura TCF a new beginning for progressive politicals in Tripura third Sir Hollywood Chakma my journey and evolution with Tripura abani yagulo tongnai sini Sir Premlal Molsom bini topic tongnai once a warrior always a warrior abani yagulo tongnai sini ex MLA sini Boromgang Sir Rajeshwar Debarma history of Tripura operation then and now abani yagulo tongnai sini honorable MLA sini Sir Paul Dangshu
Mini topic tongnai importance of media and social media for strengthening the movement. Abon login tongnai sini Madam Pavitra Bhakti Jamatia. Bini topic tongnai series of communal violence and situation of Tiprasas. Abon logi tongnai Honorable EM sini borong gana Madam Dolly Riang. The resurgence of indigenous Tiprasa through Thansa. Abang logi tongnai sini YTF ni President tai Honorable EM Sir Runiel Debarma, youth, YTF and its role in Greater Tipraland movement. Abang logi tongnai sini TTRD sini Honorable Chairman sini Sir Jagadish, Tipra and its fight for the indigenous people. Abang logi tongnai sini Tipra Mothani Honorable President Sir BK Rangkho. Greater Tipraland movement, the road ahead. Abon yagolo tongnai sinisa onimes leader of opposition. Tipra Motha party yesterday, today and tomorrow. Abon logiwo tongnai official website launch of Tipra Motha party. And last keynote address by Maharaja Pradit Bikram Kishore Manika Bahadur. Lastly, word of thanks by Honorable MDC Sagones. Heidi, moving towards our first program. Now I would like to call upon on stage Mr. Sajra Debarma, Coordinator TISF, to deliver his speech. रो फाइ मानजाक फाइनाय चिनी जतो respected leaders, EM, opposition leader, MDC, te agini chini Tiprasan bage fight klai thangjang chini okra sakra rao tai je hasal ni fainai chini joto okra tai chin sak chalarno phung kaham जों TISF Tripura Motha Party ni joto ni kusu wings जों students rong ni problem rong noti school rogo visit rok khlayo te je problem tongmani amor noti जों samung khlai tongo engai man khana जों joto ni slai kusu te joto ni slai chicken wings Tripura Motha ni haipano samung joto ni slai gobang chini no tamni bagi hinba responsibility ano bubagran torof hoite yafar jakka je chini fainai future generation je fainai chini Tiprasani jeni bagi जों tak fight khai tomoni amor no bujrinani bagi te borno saimannan bagi जों tamoni bagi Greater Tipraland sani tong जों gobang ma school rogo thangai visit khaini thangpuru nugo chini schools rogo tui nungjangnai grai school kijing mijik master grai chanani kahamga byabostha grai जों जतटुकु मानो चिन TISF नि होइते बुबाग्रान दागि मुंबाइ जों जत हेल्प खाइनान बागै जों खाइदिबो ते जों जेसे अनेक बो खाइख्लाइगा तासो जरतै चिनि अमो सुदु only 1 year सेको चिनि wings खुलजाकमानि आमनि बिसिङनो जों अनेक किसु सामुं खाइगा चिनि TISF रक तासो जरतै ते जों चिनि जत wings नि support मानै जत wings नि अग्ररंनि दागि मुंबाइ जों सामुं खलाइ दङो नंनि गामि आमजाय रग जदि कोनो स्कुल रंनि स्टुडेन्टस रंनि प्रब्लेम दं खायनो आमबो साइमानो जों आमन बागै अलवेज रेडी जों थांनान बागै सामुं खायनान बागै चिनि त्रिपुरा हास्तेव जों साइमानो सुदु स्कुल्स निसिबि प्रब्लेम या साख्रि खायना थांखाय सैलारि मानया जेफोरो जों मानथाय माननान बागै लामा गरै दै गरै हस्पिटाल गरै गोबां मा प्रब्लेम चिनि त्रिपुरा हास्तेव दङ जों साइमानो आमन बागैनो आं जत नमन गासे सानमो जोङो अम जत किसुनि सल्युशन सुदु ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड न जों जेसे जरतै अम मानजासा चिनियो प्रब्लेम दिनि बुथार जांनाय खोना रेप खायजांनाय
आमा हाय तंगन थांनाय ब्लेक डेफ्रु खुमुलुंगो जेफोर मादो बारिंखा आफोर बां साइ खोनादिका जे जों जेफोर चिनि बरक थैयो चिन बरक बोथार जागा आफोर सिमिनो ब्लेक डे हिनि पालन खायो आंखाय सावो जेसे ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड माय आसाक आसाक जनन चिनि ब्लेक डे तंनाय हिनि जों चिनि त्रिपुरा सारनि आनसलाय जतन अक्र रंमांनो नक जतन साइमान नुगै फायगोन आगि चिनि त्रिपुरानि ताम अवस्था तंमानि ते ताबुक तामुंखा जों जुदि तिनि अमहायगाय बुबाग्रानि कक खानावै ताकफानो थानजा तने जुदि फाइट खाया हंगाय फाइनाय सालो चिनि फ्यूचर जनरेशन दं जे चिनि ताबुक स्कूल कॉलेज परि तंना बरक तेबो हामिया साल नुगनाय तिनि आङो अमो साबो सिनि आं साइमेया आङो गामसानो आं यूज खाय तंमानि अमनो नंना तिनि हिस्टोरी साइ खोनाय माने अमो कायसा कोच राजबंशी हिनी तंगमानी बंगनी गामसामो ताबुक ओ गामसाना आं नायतुंना पाइना फानसे अनेक नायतुगै मा पाइखे तामनि बागै हिनबा ठीक जराव बरक फाइट खायानि बागै ठीक जराव बरक स्टेप नाहायानि बागै ताबुक बरक गोमावै गोमाना नायतंखा किचासा संका सुदु आसाम बाय कलकाताव सिमिस तंसु तामनि बागै बरकनि आफुरु लीडर गाहाम गरै बरक ठीक जराव बुजिलिया फाइट खालियानि बागै बक बक कोच राजबंशी हिनी नरक नेट रग नायनाय दी बरक तिनि कमाते गै अनेक कम थांगा बक ताउ बंगनि सान मान थाइनो साननानि फान जे बंग थानि आसो बरक सिगरि के बरक प्रोटेस्ट खायनानि बा कुनु खायनानि बागै आं तिनि फुङो जतन फुंका फंगियाफोरै आसुनो सानाय नरक जतन बुबाग्रानो बिसास तन्दि आसोखाय नंगो आं तो आनि टीआईएसएफ रनो फाना सावो जे आनो फाना बिसास ताखायदि बुबाग्रा जेरा सावो बनले बिसास तन्दि एटलिस्ट नि बन बिसास तन्दि बजिन बाग आसो सामुखाय दङ सुनासो लगरि दङ बिनि आसो बिनि निजिनि रांखिबै बिनि फानखिबै बिनि जत किजु खिबै बासोखाय सुनो चिन्ति प्रसान बाग आसो फाइट खाय दङ आं नं नासो न कयनाय नरक बुबाग्रानो लगरि दि बजिन बागै सामु गाहाम खाय दङ तेचिनि मानथाय रक सकथाय रक दतिन माननाय हिनि जों खाखायो हामबाय जतन आसों सासे Thank you, Mr. Sajra Debamata, Coordinator TISF, for your wonderful speech. Moving to next program. Tabu ang koinay, sangam tikin tirik sini tini second day session, first plenary session ni. Tini sangabono sanay, kabang ma khanamani yagolo, kabang ma hano plenary session tang kok simi salay nay. Actually, abono plenary session. Plenary session is sengkuno resamung musamung kरै sini party ni guidelines function role abo seng bahigi khainai aboni se plenary session nei tini bobagra o jagao songsamana haisi abon bagai meani hai ayang uyang thangyaoi seng tini jotono sini program approximately tini charta ni bisingono payana abon bagai sini lunch khaibano yagolo seng dakti kabangma yang ayang thangyaoi sini o holono assemble ngai tongkha chao tang hindi sing yang piring pore hangka belai na thogya hambai faidi hangkai. Now I would like to call upon on stage Mr. Ranjan Singha, if you are here. I hope he has not yet arrived. Now I would like to again call upon on stage Mr. Hollywood Chakma. Even he is also not here. Great. Okay. Moving to next speaker. Now I would like to call upon on stage Mr. Premlal Molsom on topic once a warrior, always a warrior. Sarno koinai dang sao fai nini nangkung mani kok sapena ni bagai.
puilano jotono phung kaham regang jing hoi regang ngan jing hoi tam khorang chikin sila jotono no phung kaham belai ke no hambai tini second day session of first plenary section tini ni oro phai manjak phaijak jini most senior leader rok ex CM ex MDC ex MLA te oro jini LOP sar onemes sar te oro EM CEM MDCs te YTF ni Central Committee ni President TWF ni President Tripura Mothani Block hoite phainai te sini sara Tripura ni oro participant khainani hinai phainai rono ani kha kopur bai chibai tai ani hamjang ma ya pharaino ang tinini ani topic tino ang kisisa kok sanani chesta khainai tinini ani topic ongkha once a warrior always a warrior abonoti ang kisisa ang nrongni thani sanani chesta khainai kok ongkha puila no ano ani biography no kisa nrongno ang sai khnari nai je regional party ba je tabuni ancholik abo puila 16 June 2009 ani parawo saitol hoi molsom hinai aro sini borom ganang tabu bekathang tini ni present president Sar Bijoy Kumar Rangkhol ni yak bai ang 16 June 2000 ang regional puila ni movement khaimani abno tiang sanani muchungo takhuk tai bukhuk song nung once a warriors always a warriors angnani khangkai chung tama khainani nang abo chung puila ma bujinai tini gobang machung rajnitik dolo nugo takhuk tai bukhuk song chini je ideology je chini imang je chung manani bagai fight khaimani abono pokrinani bagai dirgo 75 bosor joratoi wak basabai un basabai nini rabar charabai femlok jakte tini o condition chung kalai tong karon chung once a warriors all a warriors ni khati chung samung khlaiani bagai tini divide and rule policy ni kulugai chung tong ta khuktai bukuk song ang tini sanani muchungo judi nong once a warriors always a warriors angnani kangkai nini activities tai nini o wansuk mung abo stir khai maton nai ta khuktai bukuk song ang tini nugo gobang ma oro chung bai chung bulai rinani toklai rinani bagai chokran to gobang ma tabuk kalai tongo tini ang sanani muchungo miani je speech khnawai chini borom ganang EMJ Baburanjan ni kok khnawai belai kheno dukhu nangai tongo ta khuktai bukuk song kok borok bai koburu prai 90% mili tongo phia chung jara molsom halam tong nai rok 0% phano kok borok bai molsom kok ba halam kok milia hai phano chung kok borok language di bagai chung fight khayai chini molsom bujagai tongo ta khuktai bukuk song amra kai jang sabdan ma tong nai chung chini nahar mung greater Tripura land mayasak chung chuba choli chung thana nang nai ta khuktai bukuk song gobang ma oro chung nugo বিশেষ ভাবে আং দলাই নিব কিসা কক সানানি মুচুং তা খোকতাই বুকুক সং বুইলা আনি রাজনৈতিক জীবন 2003 হইতে 2008 অবধি চং আঞ্চলিক চং বিকে রাংখল ন 5 বছর চং এমএলএস নামখা আমনি পরে 2008 হইতে 2013 পর্যন্ত বন এমএলএস নামখা শুধু আমবাসাইয়া চিনি দলাইও প্রায় এসটি 4টা সিট তং তা খোকতাই বুকুক সং 4টা সিট হবো তাখলাই 2023 3 জন এমএলএ নখনি চং ফুনুগিরি খাতা খোকতাই বুকুক সং abono once a warrior always a warrior aboni orthono ta khuktai bukuk song anboke ang tini sanai je chungno gobang basawo pahari chung yes chung pahari no chung o paharono tongo
o paharo o hatai o hapung kucu tongai no jeng olani bolong di samung cawai bolong di tuisa tuimani a cawai cini cucu song cini bora song tuimani o paharo no tui thangbai ka takuk tai bukuk song am bagai cini cucu song ni o phola tabuk bucung no kitingai tongo o pahar no keu chung no segai magalak judi segai nana ning kengkai borok kethang tongai mangalak takuk tai bukuk song o pahar cini o pahar o ADC elaka cini no nai abono Greater Tripura land no nai takuk tai bukuk song am bagai chung abok chung awin bagai once a warrior always a warrior nang nai tai kai sapai thagwang sanai takuk tai bukuk song chung no Maharaj ni tuidun Mumbai tini kebangwa thansa ongai neta kaham chehra nogoi belai kheno ani khak chang khata khuk tai bukuk song mane chung 2000 son ni simi je rajniti khlaiman ni bising tai chini original party no 3-4 tukra khlaiman ni pore tini 2023 hai no hai ang borom ganang gauri songkor no nukha borom ganang buddu no nukha borom ganang onimesar no nukha borom ganang kebangma chini Mewar Kumar Jumatya song no nukha abono thansa ta khuktai bukuk song age chungno vibranto khlaimani diwat and rules policy khlaimani piring poroi khlaimani no tini bubagrani bisingtai thansa ongai leader rok ni mokhang chehra ngai bagai ani kha belai tongthoka am bagai brown bagai pal khaya pakhok lon nai ta khuktai bukuk song an bai ang koklok bisi salia karon ora chini senior most leader kebang ma sanai tongkho brok ni khukti chung kaham kok khanalai nai abono ang nayo once a warriors always a warriors ang naning kangkai chung thansa kai ma tongnai tai chini na harmung ek matra ongnai Maharaj Bubagra tai Greater Tripura land chung 100% tupnai hinai sawaino ai okok kisi sawaran samani mathak sinai jotono khulum ka hambai Maharaj ayu loktong Triprasa ayu loktong Greater Tripura land dakti manthong hambai. Thank you, sir, for your encouraging speech. Tayo siya paripal ka bin bagay yafa korlo na siya. Hi, sini next speaker, ang koinay. Kaisa saklay mong sini bubagrani writing pad om hai juduna kya ba manai tong khang kai sabni yago pan kemni yago pan manai tong ke kisar phagera di yang dang so phai kya ba judina sini bubagrani writing pad man khang kai kisar phagera di hambai. Okay, moving towards to next speaker. Now I would like to call upon on stage Mr. Ranjan Singha to deliver his speech. সবাইকে নমস্কার। আজকে ত্রিপুরা মোথা পার্টির যে ফার্স্ট প্লেনারি সেশনের দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশন, তো রেসপেক্টেড আমাদের বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা মহাশয়, উপস্থিত ত্রিপুরামথা পার্টির পদাধিকারীগণ, এমএলএ, এমডিসি এবং এই সম্মেলনে উপস্থিত ওয়ারিয়র মানে কার্যকর্তা, সবাইকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। আমাকে আজকের এই সেশনে কিছু কথা বলার জন্য যে বলা হয়েছে, তার জন্য আমি পার্টিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
বন্ধুগণ, ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে এই প্রথম একটা পার্টি, তিপ্রামথা পার্টি, যে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এর আগেও ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের জনজাতি ভিত্তিক অনেক পার্টি হয়েছে, কিন্তু এই প্রথম আমরা দেখলাম যে একটা পার্টি ত্রিপুরা রাজ্যের সব অংশের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে ত্রিপুরার উন্নয়নের কথা চিন্তা করছে, যেটা আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ আমলে দেখেছি। ত্রিপুরার রাজ আমলে যে আজকে আমরা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী, আমরা কোথা থেকে এসেছি? আমরা মণিপুর থেকে এসেছি। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই ত্রিপুরা রাজ্যে মণিপুর থেকে ওই সময়ে পালিয়ে এসেছিল, কিন্তু ত্রিপুরার মহারাজ আমাদেরকে সম্মানের সাথে এই ত্রিপুরাতে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। রাজ আমলে আমাদের অবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিল, কিন্তু আমরা আজকে আগের যে অবস্থার সঙ্গে যদি আমরা তুলনা করি, কিন্তু সেই অবস্থায় আমরা নেই। এবং আমার সম্পর্কেও আমি একটা কিছু বলি, আমি সেনাবাহিনীতে চাকরি করেছি 22 বছর। কার্গিল যুদ্ধ আমি অ্যাটেন্ড করেছি। হাই অ্যালটিটিউড সিয়াচিন গ্লেশিয়ার আমি চাকরি করেছি। আপনারা সবাই জানেন যে সেনাবাহিনীর লোকেরা আমরা রাজনীতি বুঝি না, আমরা কাজ করতে জানি। যদি কেউ আমাদেরকে দায়িত্ব দেয়, আমরা সেই দায়িত্ব 100% পালন করার চেষ্টা করি। ত্রিপুরাতে আসার পর আমি 2000 সালে পেনশন এসেছিলাম। আমার মিসেস বিজেপি করত, যার কারণে আমিও বিজেপিতেই যোগ দিয়েছিলাম। দীর্ঘ 23 বছর আমি বিজেপিতে কাজ করেছি। কোনো কিছুর আশায় আমি কাজ করি নাই, কিন্তু সম্মান চাইছিলাম। কিন্তু সেই সম্মানটাও দীর্ঘ 23 বছর। আপনারা হয়তো বিশ্বাস করবেন না, এখানে অনিমেষ দা আছেন, উনার সঙ্গে আমি 2009-এ কাজ করেছি। এই পার্টিতে আমি দীর্ঘ 23 বছর কাজ করার পরও সেই সম্মান আমি পাই নাই। কিন্তু মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর আমাকে যে সম্মান দিয়েছেন, সেটা আমি জীবনে কোনোদিনও ভুলব না। তো বন্ধুগণ, উনার যে স্টাইল, সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়া, আমার খুব পছন্দ হয়েছিল প্রথম থেকেই। লিডার যদি সামনে থেকে কাজ করে, তাহলে সেই কাজ করার একটা আনন্দ আছে। সেই জিনিসটা আমি ওনার কাছে দেখেছি, যার কারণে আমাকে বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা প্রশ্নও করিনি। আমি তিপ্রামথা দলে 29 জানুয়ারি আমি যোগদান করেছি। যোগদান করার পর আমার স্বভাব, আমি 24 ঘন্টা কাজ করতে চাই। তো তিপ্রামথা পার্টিতে আসার পর আমি কিন্তু বসে নেই, আমি আমার কাজ করে যাচ্ছি। একটা বিরূপ মনোভাব তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। আজকে টিসিএফ তিপ্রামথার একটা শাখা সংগঠন, আমাদের কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে কেন? একটা বিভ্রান্তি তৈরি করা হয়েছে।
তিপ্রামথা পার্টি সবাইকে নিয়ে গত বিধানসভাতে আমরা দেখেছি, মণিপুরি চান্স পেয়েছে, মুসলমান চান্স পেয়েছে, আমাদের বাঙালি ভাইরাও চান্স পেয়েছে, কিন্তু বাকি দলগুলাতে আমরা মণিপুরি, আমরা ত্রিপুরার আদি বাসিন্দা, আমরা ভূমিপুত্র, এই 7টা বিধানসভার মধ্যে একজন মণিপুরি ক্যান্ডিডেট দেওয়া হয় না। কিন্তু আমাদের মহারাজ কথা দিয়েছেন এবং 2 জন প্রার্থী দেবেন বলেছেন, 2 জন প্রার্থীও দিয়েছেন, যার জন্যে রাজনীতি কোনোদিনও নিজের জন্য হয় না, রাজনীতি মানুষের জন্য করতে হয়। আজকে যারা রাজনীতি করছেন সবাই দালালি করছেন। কেউ ত্রিপুরা রাজ্যকে ভালোবেসে রাজনীতি করছে এমন কোনো ব্যক্তি নেই আমি দেখলাম। যার জন্ম ত্রিপুরাতে হয়নি সে কিভাবে ত্রিপুরাকে ভালোবাসবে? যাদের জন্ম ত্রিপুরাতে হয়েছে তারা ত্রিপুরাকে ভালোবাসে। ভারতবর্ষের সংবিধান কি বলা হয়েছিল? সংবিধানে 10 বছরের জন্য এসটি এসসি রিজার্ভেশন মাত্র। আজকে 75 বছর, কেন এসসি এসটি ডেভেলপমেন্ট হয়নি? ভারতবর্ষের সংবিধান যখন রচনা করা হয়েছিল তখন এসসি এসটি রিজার্ভেশন মাত্র 10 বছরের জন্য ছিল। আজকে 75 বছরেও কেন এসটি ডেভেলপমেন্ট হয়নি? কেন এসসি ডেভেলপমেন্ট হয়নি? আজকে তীব্রমথা যে দাবিগুলা, সেটা ওদের অধিকার, তাদের পাওয়ার অধিকার। আমি যেদিন প্রথম রাজনীতিতে প্রথম বক্তব্য রেখেছিলাম আমাদের জনজাতি এলাকাতে, তখনও আমি বলেছিলাম ত্রিপুরার জনজাতিদের ঠকানো হচ্ছে। এডিসি 6 শিডিউল মানে কি? এডিসি 6 শিডিউল মানে কেন্দ্র সরকার ডাইরেক্ট এডিসিকে টাকা দেবে। আমি প্রথম ভাষণেও এই কথাটা বলেছিলাম যে ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতিদের ঠকানো হচ্ছে। আজকে জনজাতিরা তাদের অধিকার দাবি করছে, সেটা নিয়ে টিটকারি করা হয়, হাসি ঠাট্টা করা হয়। সেটা শুনতে খুব খারাপ লাগে। আমি আমার অধিকার চাইছি একটা গণতান্ত্রিক দেশে, সেই অধিকারকে নিয়ে অনেকে ঠাট্টা করে, সেটা নিয়ে টিটকারি করে, আমাদেরকে প্রশ্ন করে আপনি কি ত্রিপুরাল্যান্ডকে সমর্থন করেন? আমি বলি সমর্থন করি, কেন করব না? সেটা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার, আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। আমরা ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি করতে পারি। সারা ভারতবর্ষে অনেক জায়গায় হয়েছে, আপনারা দেখেছেন। বড়োল্যান্ড দাবি করেছিল তারা, কার্বি আংলং, নর্থ কাছাড়। আমি তখন চাকুরিতে ছিলাম, যে যে ঘটনা আমরা দেখেছি, আমি বড়োল্যান্ডে ডিউটি করেছি। কি লেখা ছিল সেখানে? আমরা ভয় পেতাম সেখানে, ব্যাক টু আর্মি, উই আর নট ইন্ডিয়ান, কালো কালি দিয়ে লেখা থাকতো ওইখানে। সেইখানে আমরা ডিউটি করেছি। সেই বড়োল্যান্ড তারা পাওয়ার পরে আমি 1997-এ 20 দিনের জন্য আমি বড়োল্যান্ডে বেড়াতে গেছিলাম। চাকরিতে থাকাকালীন আপনাদের মতো কিছু সিভিলিয়ানের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল, তাদের ডাকে আমি 1997 সালে বড়োল্যান্ডে বেড়াতে গেছিলাম। আজকে আপনারা কখনো শুনেন বড়োল্যান্ডে কোনো গণ্ডগোল হয়েছে? সব থেকে বেশি যেখানে গণ্ডগোল হতো আপনারা শুনতেই পারবেন না। আজকে বড়োল্যান্ডের পত্র পত্রিকায় আমরা একটা শব্দ পাই না, এত শান্তিতে আছে সেই জায়গাটা। কার্বি আংলং কত গণ্ডগোল হয়েছে, কোনো গণ্ডগোল নেই এখন, তারা শান্তিতে আছে। কেননা তাদেরকে কেন্দ্র থেকে ডাইরেক্ট টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ত্রিপুরার ক্ষেত্রে কেন এই বিড়ম্বনা, এই বঞ্চনা, আমিও বুঝতে পারি না এখনো। আজকে মহারাজ সবাইকে নিয়ে আমরা 42 জন প্রার্থী আমাদের দিয়েছেন। সেখানে আমাদের 2 জন মণিপুরীও ছিল, 2 জন মুসলমানও ছিল এবং বাকিরা বাঙালি ছিল। আমাকে যখন অনেকে প্রশ্ন করে, আমি বললাম যদি উনি শুধু ত্রিপ্রাসাদের জন্য ফাইট করতেন তাহলে কেন আমাদেরকে প্রার্থী করলেন নিয়ে গিয়ে? উনি ত্রিপুরা রাজ্যের ডেভেলপমেন্ট চাইছেন। আজকে যারা ত্রিপুরা রাজ্যে এসছে বা আছে, বেশিরভাগ লোক বাইরে থেকেই এসছিল, কিন্তু ত্রিপুরার মহারাজ
কাউকে ফিরার নাই, তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করেছেন এবং এই ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাস করার জন্য সুযোগ দিয়েছেন। আজকে যে জিনিসগুলো বলতে খারাপ লাগে, অনেকে খারাপ মনে করবে, ত্রিপুরা রাজ্যে কেন আমাদের ত্রিপুরাসার কোনো মুখ্যমন্ত্রী হয় না? একজন হয়েছিল, দশরথ দেব হয়েছিলেন, তখন বিমল সিনহাও মন্ত্রী হয়েছিল। দশরথ দেব হওয়ার আগে বিমল সিনহা মন্ত্রী হইতে পারেননি, ওনাকে স্পিকার ডেপুটি স্পিকার বানিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যেদিন দশরথ দেব যেদিন মুখ্যমন্ত্রী হলেন, বিমল সিনহাকেও মন্ত্রী করলেন। তো ত্রিপুরা রাজ্যে যে সবাইকে নিয়ে যে আমাদের মহারাজের যে প্রচেষ্টা, সেই প্রচেষ্টাতে আমরা যারা টিসিএফ করতে একটু সমস্যায় পড়তে হচ্ছে, কেননা প্রশ্নগুলা বলতে ভালো লাগে না, এমন এমন প্রশ্ন করে। তো আমরা তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি, তারা বুঝতে পারছে না, এটা সৃষ্টি করা হয়েছে। এবং গত বিধানসভা নির্বাচনের একটা আমার যেটা মত, আমরা কেন কম ভোট পেয়েছিলাম যারা বাকিরা যারা ভোটে দাঁড়িয়েছিল, মানুষের মনে একটা ধারণা ছিল যে তিপ্রামথা ইলেকশনের পরে বোধহয় বিজেপির সঙ্গে চলে যাবে, সেই রকম একটা ধারণা যারা ভারতীয় জনতা পার্টির লোকেরা মানুষের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তো সেই ধারণাটা আর এখন মানুষের মনে নেই। তো সেইটাকে সামনে রেখে আমরা আগামী দিনে আমাদের যে টিসিএফ, যেটা আমাদের একটা শাখা সংগঠন তৈরি করা হয়েছে, সেই টিসিএফের মাধ্যমেও আমরা যেখানে জনজাতি ছাড়াও যারা অনেক ছোট ছোট জাতিগোষ্ঠী আছে, তারা ভয় পাচ্ছে, সমর্থন কিন্তু তাদের আছে, ভয় পাচ্ছে। কেননা আজকে যে রাজনীতি চলছে ত্রিপুরা রাজ্যে, আপনারাও জানেন, আমিও জানি, রাজনীতি যে কোনো দল যে ব্যক্তি ইচ্ছা মতো করতে পারে, কিন্তু আজকের দিনে ত্রিপুরা রাজ্যে সবাই আপনারা জানেন এমন একটা রাজনীতি শুরু হয়েছে, একে অপরকে দেখতেই পারে না, দেখতেই চায় না। অন্য দল করলে সেই মানুষটাকে তারা দেখতেই চায় না। মানুষের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে বিনা কারণে, বিনা কারণে মানুষের উপর আক্রমণ করা হয়। আমার বাড়িতেও ঢিল ছুঁড়েছে একদিন। আমি একটা সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলাম আমাদের মন্ত্রী, মাননীয় মন্ত্রী টিঙ্কু রায়ের বিরুদ্ধে, এবং আমি যে সাংবাদিক সম্মেলন করার পরে আজকে পর্যন্ত না ভারতীয় জনতা পার্টি না ত্রিপুরা সরকার তার বিরুদ্ধে একটা শব্দও বলতে পারেনি। কেননা আমি যে কথাগুলো বলেছি সব কথার তথ্য আমার কাছে আছে। আজকে পর্যন্ত সরকার সেই সাংবাদিক সম্মেলনের বিরুদ্ধে কেউ কথা বলেনি, এখন পর্যন্ত বলেনি। গত কয়েকদিন আগে আবার দেখলাম আরেকজন সাংবাদিক সম্মেলন করে সাধু সাজতে চাইছে। বিধানসভাতে প্রশ্ন করা হয়েছে, বিধানসভাতে উত্তর না দিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলছে উনি নির্দোষ। কিভাবে উনি নির্দোষ তার তথ্য সব আমার কাছে আছে। সেখানের এডিএম সাসপেনশন হয়েছে, যে ব্যক্তির মাধ্যমে তারা টাকা নিয়েছিল সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ত্রিপুরা সরকারের রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট তাদের বিরুদ্ধে কেস করেছে, নন বেইলেবল ওয়ারেন্ট জারি হয়েছিল, তারা হাইকোর্ট থেকে বেইল নিয়েছে। আপনারা শুনে থাকবেন সৌমিত্র চাকমা ঊনকোটি জেলার এডিএম, আমার কারণেই সাসপেনশন হয়েছেন উনি। 8.5 কোটি টাকা হাফিজ করার চেষ্টা করেছিল, সেখানে সরকারেরও কিছু লোকের হাত ছিল, সেই জিনিসটা আমি ধরতে পেরেছিলাম। এবং আমি আমাদের এনসি দেববর্মা মহোদয় চলে গেছেন, ওনার কাছে আমি নিজে অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম। তনুশ্রী দেববর্মা আমাদের রেভিনিউ সেক্রেটারি, সেই তনুশ্রী দেববর্মা কারণে সেই এডিএম সাসপেনশন হয়েছে। তো রাজনীতি, যে রাজনীতি চলছে, আমরা তো রাজনীতির লোক না, আমরা কাজ করতে এসেছি, আমাদেরকে যে দায়িত্ব দেওয়া হবে আমরা কাজ করব।
কিন্তু অন্যায়কে কোনোদিনও মানব না। আপনারা হয়তো শুনেছেন আমাকে কেনার অনেক চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু আমি টসে মশ হয় না। আমি কেননা আমার লাইফ আমি সেনাবাহিনীতে কাটিয়ে এসেছি। আমরা অন্যায়কে সহ্য করতে পারি না, আমরা অন্যায়কে কোনোদিনও প্রশ্রয় দেব না। আজকে আমার আনন্দ হচ্ছে এমন একটা পার্টিতে যারা দালালের টাকায় রাজনীতি করে, তারা দালালের টাকা নিয়ে তারা রাজনীতি করে। আমার পার্টি নিজস্ব টাকায় রাজনীতি করে। আমরা কি পারি না? আমরাও পারি, কিন্তু আমরা সেই রকম রাজনীতি করব না। আমরা ধীরে ধীরে এগোবো, ঠিক আছে। সেই রাজনীতি বেশি দিন চলে না, যেটার প্রমাণ আপনারা দেখেছেন ভারতবর্ষে কংগ্রেসের অবস্থা। তারা সেই রকম রাজনীতি করেছিল, যার কারণে আজকে তারা মুছে যাচ্ছে। এখন যারা তারাও শুরু করেছে সেই রাজনীতি, এরাও আর বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না। তাই বন্ধুগণ, আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করছি না। আমি বক্তা নয়, আমি একজন কর্মী। আজকে আপনারা হয়তো জানেন না, যখন আমি বিজেপিতে যোগদান করি 2001 সালে, 2002, 3, 4 এই ট্রাইবাল বেল্ট নর্থ ত্রিপুরার এমন কোনো ট্রাইবাল ভিলেজ নেই আমি জানি না, আমি চিনি না। কাঞ্চনপুরের আনন্দবাজার পর্যন্ত সব আমি ঘুরেছি। আমার সেই জায়গাগুলোতেই কাজ করতে ভালো লাগতো, যার কারণে আমি সেই দিকেই কাজ করতাম। তো আজকে আমাকে এই পার্টিতে স্থান দেওয়া হয়েছে। পার্টি আমাকে যে দায়িত্ব দেবে, সেই দায়িত্ব আমি 101% আমি পালন করার চেষ্টা করব। সেটা আমি আজকে এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আপনাদের কাছে কথা দিয়ে যাচ্ছি। এবং টিসিএফ, যেটা এখনও খুব দুর্বল সংগঠন, ভারতীয় জনতা পার্টিও খুব দুর্বল সংগঠন ছিল, সেটাকে আমরা তৈরি করেছি। এই যে টিসিএফ যে সংগঠন বর্তমানে দুর্বল সংগঠন, কিন্তু এই সংগঠনটাকে শক্তিশালী করার জন্যে যা যা পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন, সেটা আমি এবং আমার সঙ্গে যারা তাদের সবাইকে নিয়ে আমি এগোবার চেষ্টা করব। এবং আমার সবথেকে যেটা আনন্দ, আমি যেটা আনন্দ পেয়েছি আমার মনের মধ্যে, একটা রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা হওয়ার 2 বছরের মধ্যে বিধানসভাতে বিরোধী দল 13 জন বিধায়ক জয়ী হওয়া, সেটা সাধারণ ব্যাপার না। আমি রাজনীতি করেছি, যার জন্য বলছি যে প্রথম নির্বাচনে একজন জিতাও আনন্দের হয়, সেখানে আমাদের 13 জন বিধায়ক জয়ী হয়েছেন। এবং আগামী নির্বাচন আস্তে আস্তে আমরা আগামী যে নির্বাচন, সেই নির্বাচনের মধ্যে হয়তো আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের আমরা সরকার প্রতিষ্ঠিত করব ত্রিপুরা মথার নেতৃত্বে। সেই আশা আমার আছে। কেননা আমি সেদিনও বলেছি যে একটা পার্টি এত অল্প দিনের মধ্যে রিকগনাইজ পার্টি হয়ে গেছে, বিধানসভাতে ঢুকে গেছে, এডিসি দখলে নিয়ে এসছে। তার জন্যে এখন আমাদের যে আন্দোলন, সংগঠনকে যদি বিস্তার করতে হয়, তাহলে আন্দোলন কর্মসূচি হাতে থাকতে হবে। আন্দোলন কর্মসূচি যদি হাতে না থাকে, সংগঠন শক্তিশালী হবে না। যার জন্যে আমার পার্টি নেতৃত্বের কাছেও আমার অনুরোধ থাকবে যে কর্মসূচি, সেই কর্মসূচি ঘন ঘন কর্মসূচি, সেই কর্মসূচি ছোট ছোট কর্মসূচি আছে। আপনারা জানেন হাসপাতালগুলোতে দেখছেন কি অবস্থা। জিবি হাসপাতাল ছাড়া যতগুলা ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতাল আছে কোনো ফ্যাসিলিটি নেই। বড় বড় বিল্ডিং তৈরি হয়েছে, জেনেরিক মেডিসিন পাওয়া যায় না। সেগুলা নিয়ে ছোট ছোট আন্দোলন, ডেপুটেশন, কর্মসূচি কন্টিনিউ থাকতে হবে। তখনই গিয়ে আমাদের সংগঠন আরও শক্তিশালী হবে। এবং এই সংগঠনকে শক্তিশালী করলেই আগামী দিনের আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল থাকবে। একটা কথা বারবার কালকেও এখানে শুনেছি, আমি কালকে সারাদিন ছিলাম এখানে। আমি ধন্যবাদ জানাই ত্রিপুরা পার্টিকে। কালকে এই মঞ্চের থেকে যারা বক্তব্য রেখেছেন,
প্রত্যেকটা একটা হিরোর মতো বক্তব্য রেখেছেন, প্রত্যেককে আমি ধন্যবাদ জানাই। এত সুন্দর বক্তব্য, আমি সারা প্রোগ্রাম আমি বসে শুনেছি। এখানে হয়তো ভাষা বুঝতে না পারে, কিছু কিছু বুঝি, কিন্তু কালকে যে তিপ্রামথার যে টিম, একটা টিম যেটা লাগে সেই টিম তিপ্রামথাতে তৈরি হয়ে গেছে। তো বেশি দিন আর নেই, আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের সরকার আমরাই প্রতিষ্ঠিত করব। এই কথা আপনাদেরকে বলে এবং সবাইকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং আমাদের যে প্লেনারি সেশনের সফলতা কামনা করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ, নমস্কার। ত্রিপুরামথা পার্টি জিন্দাবাদ। ধন্যবাদ আমাদের রঞ্জন সিংহা মহোদয়কে আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। ফাইডিং গাंके जों ताबुक जों नेक्स्ट स्पीकर फाइनानि से सिगां सिनानो टिप्रामथरनि अनरेबल प्रेसिडेंट सिनि सार बिके रांखल बबतीनि अ पान्दानि खरकसा बब प्रेसिडियम नो सारनो कोइनाय बिनि बाचा मंगरोइ जे सिनोबो किसा अंगना बागै जतना पालके या भखर हम हायना हायते कैसे सकलाय मुं हायना हायते किसा सकलायो पुलाव सकलाय के सिनि ताकुक खाचुक देबरमा निनि पान्जाब नेशनल बैंक नि एटीएम आनि यागो नों जुदिनो अरो तो हांका नों फायना फायदि ताबुक हायना हाय कयफिनाय सिनि बिसकांगा कंगनार फायनानि बागै सिनि मैडम पवित्र भक्ति जमातिया TWF नि एडवाइजरी चेयरमैन मैडम नो कोइने दांसाव फायै निनि नांगौ मानि कक कचार फायनानि बागै जतन हामबाय सिनि हानक फां बबाग्रानि दैफांबाय 15 जुलाई सालनि जिनि हानि बांगै आसंलायमनि पान्दानि तिनि तृतीय अधिवेशन आन जे फाइमान जग फाइनाय आं पहिले सिगां जिनि हानि बबाग्रा त्रिपुरामथा हनै जिनि बसकां फाइ बासा फायै जोंनो दै दुलै जिनि मानथायनो जिनि अधिकार न नानाय हनै जोंनो दै दुल फायनाय आं बबाग्रांनो पहिला पाइपलाइन मंकरै दिनि नाहाय साल आंबनो खुलुम याफारु तेबानि खुलुम हामजम याफारु जिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि ताबुनि सिनमिया आं मालाय फायमानि 1967 सन थेके दिनि हमजांतै हानि बांगै थैरनाय खाकल गुलिया सांनाय सामुतां फायनाय ताबो जिनि बबाग्रानि खरकसा छेंक्राक हनै ताबो बुतंख जिनि त्रिपुरा मथानि बबाग्रा जंगै नाहै दंमानि गान्दाव तिरि विजय कुमार रांखल त्रिपुरा मथानि प्रेसिडेंट बनबां जत्तनि पालनिङै मथानिङै TWF निङै आनि व्यक्तों ते बना खुलम हामजाम याफारु ब आयु कलक के तेबो गाहाम खलायगै जुनो तुइ दुलै बबाग्रा न लगरावै तंलां थहनै आं खुलम याफार जाउ तेबो आं याफारु बिसिनिनो जिनि बबाग्रानि तुइ दुलै तंबाय 13 जन विधानसभा दिनै बिरोधी दलता खलायै जिनि बबाग्रा आशोक रमानि बरक आनि खाजुकसा विरोधी दल नाता अनिमेश देवर मनबानी
पाइफेले मुंकरै आनि हामजों मुखासुकसावनि मेसनो बानि हामजों याफारु तै आं याफारु जिनि त्रिपुरानि मथा त्रिपुरा मथानि ngै बुबाग्रा तै दुलै तंमनि तिनि एडिसि जारा EM CM मेम्बार तंनाय रनो बानि खाकसा हामजों याफारु तै जिनि MLA तंनाय राव विधानसभा जिनि दफा नेंगै जिनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड निबां जे कक जरिखौ साइ तंनाय राव विधानसभा मोजां रावै बरनब आनि खाकसां हामजों याफारु तै याफारु आं जिनि ति डेभलप बुमा बदल अंगै चिनि प्रेसिडेंट खलाय अशोक ताबो दं तक बर्तमान बो विधानसभा चिनि MLA स्वप्ना देव बर्मा आं बनो बाहायनि आनि खाकसां हामजों याफारु तैबो याफारानि ति डेभलप बुरि मथा हानि बांगै ताबो थैरखे थैरनाय बुबाग्रानो लगरावै तंनाय हनि जे फाइमानजों फाइनान्स सेंट्रल एजुकेटिव बॉडी आं मंखुलिया और जतन आजकजाक नहरी दंगो आनि बखक सनो हाथाय थाइसिनि तैबो बक्सिनि मोजां रावै बुफां वाफां तकसा तकमलै गोदाल रय मोजां रावै हाथाय थाइसिनि बुफां वाफां बुबारय मोजां रावै तकसा तकमलै खरांबाय कुकिला खरांबाय खलाय मोजां राय तंतिनि जिनि त्रिपुरा हावा ताबावनो निजेने कामुंजों मनो तै मोजां राय जे बखक सं आनि बुमा बदल जों फाइनेरनो जत्त साय आं आनि खाक गजांमा हामजांमो पाइफले याफारु ते याफारु और जे फाइनानि मानजाक फाइनाय त्रिपुरा मथानि वाइटेप नि TSA नि जत्त फाइनेराव आनि ताखुक संनो हाना हामजागै दफान हामजागै सातुं हिया वाते हिया तिनि नगनि सामुंनो याकरि फायरो अमम काइसे जबा तमानो हो सिलाय तयै दा तयै थांग बासाय बुलाय तंलाय बनो सबा हिया और जे तिनि Sini bubagra faisa paika sengjotan kisah batalayna bubagra long live bubagra long live bubagra lam sogo bubagra long live bubagra long live bubagra long live Tripura Matha long live sini bubagra tini second sini bubagra lam sogo bubagra long live 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 Tripura Matha long live bubagra long live bubagra ke bubagra ke bubagra ke जतन हामबाय दिनै जिनियारो जिनि हानि नकफां बुबाग्रा जोंनो तुइ दुल दंनाय फाइ सफायखा हाय नों बुबाग्रा नां जत नों आं खुलुमुया फारजावो दिनै के हाय बुफां वफां तकसा तमलै पंग्रै मोजां राव तने चिनि बोरि राव सावनि कामुं सुमुं तै जे मोजां रै और आसक फायखा हानि बाङै हनै बो मोजां रावनि बरफ फाया कामुं सुमुं तैयै बरफ फायो त्रिपुरा हानिङै त्रिपुरा सानिङै सामुं तां थांनाय मोजां रावै हि बरफ फायमोन इसे समाय ताङै ताखौ बुखुरक आनन्दरक तिनि जिनि बुबाग्रा आनो ति दाबिलामनि एडभाइजर चेयारपारसन खलायरमानि सिया बनसि आशीर्वाद तिनि निराव आनो बुबाग्रा जिनि जर फाइनारक त्रिपुरा सारो आनो जर कक थाइसा थाइनि सानि सुजुग रजमाबाय आं मने खलायो आं आसावो आं अरण्य हाव त्रिपुरा हाव खरकसा आसायमोन आं साथ्रंखा हनै ताखौ बुखुराव आं आइनजिबिया बुद्धिजीबिया ज्ञानिया आं राजनीतिविद्या आं हिंदी माया इंग्लिश माया
কোনো কি সময় আং কক বরক আনি আমানি কক নসাস আং পরিষ্কার শুদ্ধ সাইনর নখনারো জামায়া হাইফানে তিনি আং কিসিসা কক সাই থাঙ্গ নাংসনাই আং যে অরণ্য তেনে এই বয়স তাও ফানো নিরাवनो थानी बासावै কক सानि सुजुग मानै बेलाय आं खाकसां मानो बुबा ग्राउना खुलमो आंगो बयस आनि प्रतिज्ञा दं कैसा आं स्रायफोराव 10-11 बोसोर नुखा रायती हनै तिरफ्रा हाव वान छतबय बुरुं बुरुं रुपिजी आरन जे मुसलमान तंनायरावनो नक ताख्रागै अखारै रहरु गारि गारि सुगदाय रह मिलिटारि तो बय नुखा बरनि मुसौ पुनता खन्द जे रिपुजी फायनाय रक बरक तेलां थाङो आ बरन अखारि आ रिपुजी दाफाय नुखा आफरां चिराय हायफाना वानसखा तामनो मकलाय जर मुसलमान र बयचिराय फर सिं सिं तंमानि बरबलन रख्लाय हर जाऊ आर फातानि बरौ फाय हाफाय अमता मकलाय आं आफन चिनान वानसक फायबेनि ताखरक आं क गोबां लग्रै सानि नाया जिनि बुबाग्रा तंगौ जिनि बाबु सर जतन तंग बर क काहाम काहाम बरन थिगे खनानाय आसनि क आं सानि मुजु आनि ताखौ बुसं अमनि सेसनि सबाया अमनि सेसनि आन्दोलनया जिनि अरनिओ ए हाउस ए हल ए प्रथम तिनी तिरफ्रा मथारेंगै आसंलाय मनि पान्दावरन तिनी सुमाय तां थांबाय जेदि हांकबक जावो तमा हमले केबो पट नि बाङै दिनाव आसैता फायाना हां खाखावो केबो शेर नि बां फायाना हां खाखावो तमागे बुबाग्रा नाहारै जे चिनि परबती श्राइरं नि बाङै भबिष्यत नि बाङै बाहायके पर जन्मनि बरनि भबिष्यत नि खलाय खलाय थांबनाय बना आसावैनो राव फायनाय आं खाखा जावो आनि बुमा बररक निरा अरन सुमाय तां थांबाय जदे जोंनो जिनि नखङो आइचुक बासावै थाप लाखिबै माइतो कासला होगै तै गला सपंगै माइतो बक्सावै जाति सात्राय सावगै बुसायनो बुफानो बुसानो माइसु जै माइमे सुंरो हरु हाके खाइ फाइ तिनि आनि बुमा बदलक ठीक ताक बहायनो आनि बुमा सं आसो केबता तंसिनि जराव जिनि जरा बुबाग्रा बासाजाक बुबाग्रा फाइजाक जिनि जरानो बन नारुक दं नारुक बुथानाय बनो जों लग मारनाय तिनि बनो फा मारनाय आनि बुमा सं केबा जुक्ता तंगाय जादि तिनि जों नुखा जिनि बुरिनि शक्ति कमिया नुखाना जतनो आंक किसा तिसाइमा तिसासिनाय 1980 जन जुनेर दांगाय जारा अर बयस्क तंनाय रक आनि आमा ताखौ बहु सर केबो पगनेया केबो बुलिता थांथों 80 जनेर जुनेर दांगावो ताबर पर्यन्त आफर आसायारक तंजाना हने खाकाव बनो किसा किसा कक सावै थां आं चेष्टा खायनाय आफर तामुंखा जतन सिवो आचक जाक चिनि कथां विजय रांखल प्रेसिडेंट तंजाव जिनि कथां तंजाव तबक एक्सएम चंद्रदय रूपिणी 1967 सन থেকে बरक जहन टीएसएफ जन्मनाव आफ्रे थेकेनि बोतंग ताबो आचक जाक कथां दंगौ बसिव आशिसुनजे जुनेर दांगाय साब तामुं थांगा जर जारा बयस्क सिनार तंनायराव बरन जतनि सु आशिसुनजे जुनेर दांगा तामुंखा सुकल्पितभावे कांग्रेस 30 বছর শাসনের পর कांग्रेस संताब खलाया 30 বছর रायमा शर्मा तांखलायते हरै शेष बन बुनु विकल्प तंजांनाय करै 30 বছর खलायखा
बनी परे ताबुखा कांग्रेस तो खलाइखा त्रिपुरा सानो कमल रनी हनै कमल रमालिया एरपरे पाहाड़ी बांगाली बाई बाई बिया करले क्षति नाय आरो चिनी बड़ बुसिया गुबैसासानो कांग्रेस थालिया गसाक फाइखेले किसा दे चिनी त्रिपुरा सार आफ्रोबनि सिजाक त्रिपुरा सार किसा बदे चिनी तंथाय जागा दे उनाव मा थाइदें जानो हनै आसालायै कं सीपीएम न बुतरौई रई रहखा 19 भावे बर एকক भावे त्रां थांखा चिनी 1967 जन चिनी त्रिपुरा जाति युव समिति आसाइमानी चिनी त्रिपुरा सारन मोथाव नांनाय हनी संगठन बासामानी बिसिङाव आफोरनो टिउजिएसनि खरगपुरी एमएलए थांगै ये ककनाय सिंगा देहक आंगासे ककलगलिया आसुनो बुखक सौ बासादी रागदी 1980 सन चिनी बुरीरो आसक तंलिया सलारक हजार हजार शांति कमिटी हनै मिया खरकसा बरक साका शांति कमिटी हनै रेइं तिलांगै लाइन रवै गुलिबु रयबु थारो चागलिया सारा त्रिपुरानि जेल उ जरावो चिनी बुरिरक ताम खलाइखा यगलिया बाइक दङै चिनी बुरिरक कक चाबलै चलारक बलम खारजाक जेलसजाक जागा क्रिखा चलारक मा खरलिया निनी सीआरपी बीएसएफ शांति कमिटी तो बुतै रंनै जतने जेलो आपानि बुमाराव दंनिया जों जेखाने चलारक चिकरिखा लाइन कौ बुथार जाखा जेल चागलिया बरक बफर यग दे फाइनो फाइलिया जों जेखाबाने गथै फाइदे हालक सरक बिउ सरक बुमा सरक जों आजक दंलिया जों बुरिहि थैया रिंया आनि बुसा चिकन सानो आनि बुमा बिरचिनो बुफा बिरजों बुरा न साव पुसिनाय जेखबा जों खतै फाइदे जों दंलिया थाङि दन मुगत आसक लाइसिनाय थैके अरं थैलांसिदोन हिने किला सार्टिफिकेट थांसिं मा कासालेका बुखसा आराय सुजनाति आपर साबनिया त्रितर ताबो गथां तंख किसि हरिनाथ बनि बहि कृपारान देव बर्मा जों आराय सुजनाति सार्टिफिकेट म कासाइमानि आपर कासाइ तां महका बरक निर हाथाइता कासा फाइदे निर केमता फाइदे और सलामावनि केम कपलंग निरक ताथनि निरन याक कर जुबखे शांताराम कमनदेन याक कर जुब खानु साउ बेदाम और ता फाइदे और सलामावनि जों निरन नारिक माया एक कथाय जों साखा के चुन्दर खाल निराव गुलिर के गुलिरै बुथादि जों खाखले गुलिया साकनाय जों और हा साकाव त्रिपुराव चिन अधिकार तुन मंगसासिकरै जिन सिक्स सिडिल दाबिनि बांगसि मानसिरि बाय कक बरक सानि बांगसि चिन अधिकार ना बांगसि जदि अम हाइके दांगा खलाय पुलिस ड्रेस नारय कौरै जदि नौ लक्ष लक्ष सम्पत्ति आसनि दंस खलाय थां बरक बुसुक थैखा ताबो पर्यन्त चिनि बुमा बुफानि मकले मुक्ति राया आसि सनि जुने दांग्रे जे बुथार जानि बुमा फासरक ताक बराया के बुता बक्ति बना हगा जों और कथां तंग तां बुंनाय चिनि बुसाय बुसाकरै आर चिकन रन साव पुसिनाय बुथारके जोंना गुलिरै बुथार दि सायाब जों थाङा आराय सुजाना बासाय जों सिया ताबहाय सातुं दङो बहक माइकरै सातुं सालो दङो हरवातिवाव सातुं दङो सालो हरवातिवाय बुसागनि चिनि जतरि सि थाङो बुसावनो रानो खलायै जों थाङ हाजार बोरि थाङो आसक लायखा बुखसं जों बुरिरक आसि सन्धे जुन्देर दांगाय जरि जों अरहायका बुरिरक सबाय तांगै थाङै 1 मास 5 दिन जनि तंग याखलाय अरहायका आसगै बुबाग्रा बासा फायै बुबाग्रा तै दुलर के कक सालेनि जों जरा मैयां खामों आं तिनि सारि मसो केबुने कायसा हिंसा दला तांनै बायजादि हनै
सुदर्शन मानसंनाय बोबाग्रानि तिप्रासानि बागि जर भाई बासा फैमानि गेटार तिरपनानि बन काइसा तिरवान संदिया न तिनि तको सानि मुसुगो के बर ग्रो विजन खेलाइनि ताफारि के बर तंगै बीजेपी थांग मुसुनाय हाय खायना हाय खायना आं पटबाय हाका अर तंगिया आं और हाके माय हाका तय के बता जन मुसुल हाका ताबा फान अखरि थांबनि जेकुनो दल थांबानि हि आं होनो किरिया जों सिग्रेमानो किरिया बुबाग्राबो किरिया बुबाग्रा महाराजा बो सारा त्रिपुरा केंद्र सरकार ने रां पैसा दन तबयाफोरनो बता बुबाग्रा जोंनो त्रिपुरा हानो गाहाम खलाय प्रशासन खलाय चालक थांमोनो बना आसु सम्पत्ति तमने पाइमो गरै तामो जों बुझि ताक बीजेपी सं बुबाग्रा हुया सालसा बरक जाथावासे पनि खिथाबा मा संनाय बुबाग्रा राजा हानि बां बुकुक सं आसे सन बुका बेला खाइफैखा जे हारे एकेर पर एक सांबादान प्रश्न खाइखा फरनो आं किसा ककमा सासिनाय सैयद मुजाफर हुसैन बारनी राज्यपाल फाइखा पराइटाव आनो तिलां थांखा आर जीबी दा शशि प्रकाश जेम आनो नावनि तिलां थांनायखा तामुसो सैयद मुजाफर हुसैन बारनी आं सिउ हिंदी माया आं बुजिया आं सामाया हाइफान आनि काइसा बिसास जदि आं हानेङै बरावनेङै दफानि आं जदि सामं तांमा तंख्लाय आं कक बरक बाय साइनाय कक बरक ब नांलायखौ ब अनुबाद खालायनो ट्रेसन बरक तिलांलांथों आसक्रा खां कक बरनि बां बासाजाक आं कक साइका कक बरक बाय सैयद मुजाफर बसे ट्रेसन खालायनो बरक माना हा खाना बले सावो तामानो सों अर त्रिपुरा हावा खरग बुसु अफिसार कतर तंग खरग बुसु डॉक्टर तंग खरग बुसु पुलिस अफिसार तंग खरग बुसु एडुकेशन अफिसार तंग एकेर पर एक बानो सुंथांखा आंखा साहेब के बुकुरि अर आं हिसाब न रमैया हायनि बाङैनो तिनि जों त्रिपुरा हानि बरक रं सस्त तपसिल जों दाबि मा खायो हायनि सावै ब ककथाय सबन आपन उत्तर लांमालिया जों किछु नाया बनि बाङैनो अफिसार गरै हाय गरै मंछाबसे गरैखा सब बिलुप्त जनक सुजुग सिरलिया हायनि बांनि सिदुल दाबिद मा खायो हायरुके फाइखा इंग्रेजी हिंदी माया अब आनि कक बरस कतर हायके फाइ बुकुसौ तावा नालाय तातो बुरा जतन सित नंबरै इंग्लिश मीडियम भाषा पढ़नाय ताबो कोनो असुविधा रोंनिया चीनी फरक किन्तु असुविधा रोंखा हाइफानो जों चीनी शुद्ध बखा राग माबाय बखा तर माबाय जों खलाय फै आंदोलन आं आफ्राबो आंदोलन हुयां हानि नीति जातिनि नीति दफानि नीति हिनि आफ्राबो आं खाय फै ठीक ताक बाहायनो आं 14 बोसोर आजौइ मा दंखा 14 बोसोर आजौ दंमोन बिसिङाव हायन आं बुबाग्रा फाइ सफायफैगा हानि नकफां आं अखारि फाइफिउ दंमैया बखा दंमैया ओ बयस फाने दंमैया आंर फाइ निरं थानि जे निरं ना ताखौ बुहुक सनो निरं जे मखां नुक फाइखा आनि बुसु बखा बाजाव खा थाङै बाजागो आं बयसमैया निरनि मखां नुमाबाय आं आशा खालायै बुबाग्रा जे वानसमने ग्रेटा त्रिपुरा जिनि दफाने फियगनि फाइबनि फियग जागनाय कबै फियग जागनाय के बुथा खातै दे जाफानो बै साइतलन्थ बिरुद्ध सानै नम्बर उक्ति खावगै हापन के खुंजता काबाय जादे बुखाव रागा नांनाय बुखा तरा नांनाय आसि जन परिष्कार नुक फाइखा जों बिरो बासावै इंदिरा गांधी मारि हरखा शिव बरक शिफानो ब इंदिरा गांधी राहारका डाइरेक्ट बुखुक मालाय सालायनाय गावखौनो थांखो जों मीडिया सं ताबुसकाव तंगो खोब खातुंमानि बर गाहाम खाम प्रचार खाय तंगो किन्तु आफ्रनि मीडिया रक जन आं दिल्लीयाव थांनाय ताइनि दिनो मीडिया सं बुद्धदेव बर्मा प्रेसिडेंट ट्यूजियसनि अभयनगर आं साइजुं आसौ प्रेस मिट खायो बर 10 जन दं सांबादिरक खरकसा चिनि पाहारिसा तंगो श्रोतारनन खिसा हनि चाखमा मासा तंजाक दाउ तंजाख ब मासानि चिनि बरौनि
media ke bukurui bosungo doini সংবাদ nini boys busuk nini busai tamakai nung boro asai nung busuk pore kha mane 10 jona 10 ta kok khanai tongka ang kok thaise pun utoroka media bai sangbadi song ang kaisa অনুরোধ নিরক 10 জনা 10 টা 1 সেকেন্ড bai sinar প্রশ্ন khalaing kalai ang un nirak 10 jona ni question प्रश्न नां कक थाइसे 1 सेकेंड में जवाब रनाय निरक जे सिंगवानी बन निरक ओ वहाय कानो रिप्लाई रखना उत्तर रखने रवान छमना दिहनि ताबक जरा तंग आगे जे बांग्लान मीडिया तंग निरक तक थै थमै खाबकसा बर कक सामालिया বিভিন্ন দাবিতে বাহিকে থাকলে হেকে আং কাইছমান আপরে সাকলাই লইয়া আং যখন দিল্লি ইন্দিরা গান্ধীর থানাই বপরেন্দ্র কালেকশন খাইতে ইন্দিরা মানে আং কোনো ডিমান্ডনি বাই তাম থাংদেন ন সাইয়া হাইকে খলাयै তাখুক সং थांखा मालायखा फाइलेखा अनेक दुखु प्रकाश खालायखा गोबोयै नबो दिनै सामुं खायांगिया गाहाम खालायखा जीवननि मतेव जारा थैनायनि परिबार चाकरी कायसार दिहनि बरखा जारा शरणार्थी रिलिफ कनमाय बनो बरखा माने जे 11टा दाबि तलां थांमोन मतामति बगसि ब सामुं खालायखानि आं खाया हमालया इंदिरा गांधी बखलाई लांखचिनि बांगै 6 सिडिल बाहिनाफ्रा बरनाय हिंगो सिरुखा सप्तम पंचम तहसिल आफरो 6 सिडिल या 3 बছর अरन एडिसिओ अंबागै 3 बছरनि परे आफरो आनि बुसाइ दंगो एडिसि मेम्बार 3 बছর परे सुबायै खिबेगै हायनि 6 सिडिल घोषणा खलाय 6 सिडिल निर्वाचननि बगै आनि बुसाइ बर 5 बছर 6 सिडिलनि मेम्बार थांखा दुख नाङो दुख नाङो हानि बांगै दफानि बांगै आनि बुसारक बरक दामु साबा आमा बाबा निराव हानि बांगै दफानि बांगै जातिनि बांगै निराव सामुं खाय थांगो एडिसिओ नो चाकरि मांगलाय चाकरि खायनाय सेंट्रल जनरल आं त्रिपुरा हानि जनरल खाया हनै आनि सला अकरा ताबो अरा इंजिनियर निराव आशीर्वाद बाय लगे लगे अफार सफैजाक राज्य सरकार ने बयाकारी खिबरी आं राज्य सरकार थांया मा आं एडिसिओ खायनाय हबो एडिसिओ ताबो खाय दं ताखुरक आनि बुसासला कुसो जमातिया हदानि गठनतंत्र सुयै रेजोल्यूशन सुयै परिचालना खाय थांगो बहना आमा आं हदानि जमातिया हदानि आं कागमाया आं जमातिया हदाबाय नां गोनों थांनाय बाबानि बुंमोन आं नारगोन नांनाय आं तंनाय हनि बो ताबो बो हदाव बो हिं दंगो ताखुक सं दुख नाङो आं लास्ट कक सानि नायो केबो ता खाथैदि तेबो दुख तानदि चेर जाय हनि केबो ता वान सक जादि साबले चेर नाय सबले चेर जाग नाय सुबाले अर फायदि मीटिंग फायदि मिसिल फायदि साबले रिंजाग नाय साक साक सिरिंजाव नांनाय साक साक सिरिंजाग दि साक साक सिरिंजाग दि आंके अर फायने दि रिंजाग हायफोनो आनि दरकार दङ आनि प्रयोजन दङ बाहाय तिरपारसा नेंगै हा नेंगै भबिष्यत चिराय बुसु बुसाय नेंगै आं तंगा नांनाय आं खरकसा थंख्लाय मने खालायो हाजार हाजार लाख लाख बरक दङ अर हनै हागि जदन वानसक थांबाय जादि आं लास्ट अमन आं आनि बुबाग्रां नां खुलुमै अनुरोध खायो जे आनबो अरनवा कक सानि सुजुग रजामाबाय आनि ताखौ बखरकबाय मालायनि सुजुग रजामाबाय आं बेलाय आनो आनि आसायमा सातटा आं बुबाग्रानो खुलुमो आं कायसानो बुबाग्रानो सानि मोजो बुबाग्रा अमन आं अर मन्च कासाय कक सामन अमन लासनै आं खागौ आं अमन इसेस आं आसक तनाय तंसिनाय जत खा थामसाके तंबाय जादि ता खाथिलायदि बुबाग्रा चेयारपार्सन खलायरखा 2 बছর बनि ककबाय आं तंजाखा बुबाग्रा आं पतनाया आनो पत्तारदि आं दिनि ओआरएस खरकसा
सेंक्रा जग सुबानाय हनि आं निनि लगने तंनाय आं अमहाय माथे बय दानाव आनता तुइसिदि केबो हा चाजंनाय दङ केबो चाजाया दङ आं केन बुखानो कष्ट रनाया बिरचिक बरक बमान आं केबो न हरगै सारगै बुखा कष्ट रनि नाया आं जे जागाबो दंना थों ताखौ बुखुराव आं निरंनो लगेरै दंनाय आनन्द या हनै फाया हनै ता हबाय जादि फायो अर मा बन मांनि हिम ता हबाय जादि आं आसुनि कक निराव सुमायतां थंदेर हावसो तिनि बुबाग्रा चिनि थानि कक कबां मा गचारनाय ताबो गचारै दङ बनि बखानि जे चुबाय मैया बनि बखानि बुबाग्रानि बखानि चुबाय मैया बनि बखानि कक साजनै बरक मैया बनि याग्रा देब्राति बुखा बाय सामं तांनाय बरक लगे मैया बनि बुखा हलैमा बनि रोग्रै एकमात्र रोग बनि बरक नै बुखानि बरक मैया ख नांगो बनि बरक खरक्सा जे बरक बनि थानि खिख्लाय जतंमनाय बुबाग्रा निनि जा इच्छा नोंचारे बिचारे दि कारे बेकारे जाफा नों खायते नै बुखा बेराय रमनाय माया ख बहायनो बुखा हलि जाक बुखा दुख नांजाक तावो बानो मिया सावो फना नों माय आं ककमन सालाय जांनाय दं सालायनाय आं का बुबाग्रा तंगनि न गानावो आं सालायनाय आं किछुया जे नों सामानि जे न खनारो माने जे सामं दागे माने बन नां बुखाबो यासाक नानाय आं सावो तावो सावो बुबाग्रा न जे बानो बेर मन आरो नां तंनाय बा आरो बेरायरो दिंका आरो नां तंनाय नि बुखुकसो ता खाथि बेरि गुरु बिजन ता खलायलाय जदि जेरनो ता सैलाय जदि सुनो थांगै भबिष्यतनि बाङै जे बुबाग्रा खायतै बुबाग्रा जे खायतै जासरैते बन काइसनि जों नाहरलाय तंनाय जेफोर ब आरो हैदि आरो फायदि जेबा खलायनाय हाय खलायनिका आरनो जतनो कुथुइनि थां नों जालांथों हिं कबगैनो हाय हाय आं जतनो न आनि बखानि हामजों मुं पाइफ्ले याफारै जतनो जे जागा तंगो निरक जतनो काम खलाय अरनि पाइमानि परे तलुक तलुक थांनि नव नुखंनि बाङै वानछौदि नुखं खायततैनो सिनि और दफाबो काइसा तिरपुरा हाबो सिनि नुखं हने वानछौ नाबै जदे हें कबक जाऊ तमाके अमनि से सिनि आन्दोलन कबाग मानि चिनि तंगो समय चिनि बसकां 24 लोकसभा तंगो चिनि विलेज काउन्सिल तिनि निर्वाचन तंग छेसिया जाते विलेज कमिटी जे निर्वाचन फरग काइसेबानि सिनि माया खलाय जतन तिप्रा मथा सिनेना आजगै दखल खायमलांथनि समय थांबाय जादि आ 24 लोकसभा निर्वाचन ब जतिने बरगै अर खरकसा गनै एमपि तमना जों केन्द्र सरकार दिल्ली पार्लियामेन्ट फाइट खलायनै जों रहवानि अंनाय हनि जत समय थांबाय जानि कबो ते आनि बुबाग्रा जर फाइने आनि जत तंबायनाय जिनि तिप्रा मथानि जिनि ति दाबलन जब्रि अर बुखार वे अर फाइ हामजायै खुलमै तंफायनाय र खनाम थै तंनाय र बन हाय हाय आं खुलमफि जावो हायनो समय थांबाय जे कबगैनि आं खुलम आनो ककिसि साबन पारे जाया तंखलाय जतन नाकर बाय जदे हामबाय जतन खुलमबाय जावो तिप्रा मथा आय खुलक थौ जिनि तिप्रा सा दायतिनि जिनि अधिकार मै बासलांथों बुबाग्रा जुनो तै दुलै सा गाहाम खलायै आयु कलगै तंजालांथेहि होनोते जिन माता महारानी बिबु देवी बबो सा गाहाम खलायै तंजालांथों हनै आं बनो बर जे जागा तंनो थां बनो खुलुमजावो जतनन हामबाय खुलुमबाय जाखा दिबा मथाय लोकथों बुबाग्रा आय लोकथों हेलो बेलेके हामबाय जिनि TWF नि एडवाइजर चेयरपर्सन बरम गनांजे पवित्र बक्ति जमातियानो ब बिनि लांमा कुसुं सावो गोबां मा वायलेंस गोबां मा फाइट्स गोबां मा मुभमेंट्स खालामा रकनो बिनि साइ खाना रखा ताबुक आं दांसावो रिंनाय जिनि बरम गनां एक्स MLA मोजां राजेश्वर देबरमानो कक नारुकनानि बागै
Bini kok naruk jaknai kok bothmangke History of Tiprasa Operation Then and Now. Jotonono Fungkaham Tini mo Sini Bubugrani Saito Mumbai Kaisa Lai Buma Sijak Nani Aba Sui Tongmani Panda Town by Hinkamo Tipra Motha Semani Yagulo Aba Songsamani Yagulo Puilani Plenary Session O Plenary Session no Ruginai Oro Sini Buskangwa Sukjak Sini Jotoni Khani Imang Sini Khani Sati Sini Khani Mokol Sini Maniza Kotorkuk Bromgrang Sini Maharaja Produt Bikram Kishore Maniko Dabborma Ora Chukjak Sini Regional Fight Klaiteni wo Kroksa Port Finder Sini Ora Singh Saimano Sini Party ni wo President Bromganang Bijoy Kumar Rangkol Bono Kobi Ora Sini Buri Rokni Netri Chairperson Juk Pavitra Bhakti Jamatia Ora Chukjak Ex-Minister Rok ex-MLA Tabugni Bidhan Sobani Opposition Party Sini Norok Saimono largest opposition party Sini Mo Tipra Hasteni Sini Patini no LOP Brahmanang Onimas de Borma Chief Executive Members Oro Achukjak MDC MLA Ora Achukjak Joto Tiprasano Hamjaknai Sini Dofano Mutangnani Baginai Lama Himjak Lamo Himitongnai Joto Khazini Ma Pokra Tahuktai Bukuksong Belakano Hambai Norokno Miawa ang first session ang attend Kaimanya Bohot ani personal obstacle ani personal tasks ni baginai ang attend Kaimalia Boni bagi Mia Bukha Bishingo Norokbai Tongpano ang Paimalia Tini Kaitor Eba Sini Bobogra Tini Kaham Kanoro privilege Ramani Bagini especially I thank to Maharaja for giving this privilege Tini ni mo program ano emon ekta topics reka really their topics are very beautiful the history of operation of Tiprasa the history of Tiprasa operation then and now indeed it's a very beautiful topic but on the other hand very sad operation very sad all kogno sanane bagi ano tinini non busango bagi sanane bagi nai topir ka khazine ta khuro bukhurok sini mohawo sing tini greater Tripura land hok mo shabdo mo word sing tini saksak belai khano mokol mukti kalayo belai khano lachi ma sing sakok Nijini oro the history no sing repeat khaike the history no sing revisit khaike oro sini monarchy o Maharajan is the regime mo ekdom non stop 184 kings in rule khaimanuka then 185 now 186 after merger with Indian Union what do we have experienced Sing tama experience ka naiti khazine takurok aro sing tini onek sini population dik theke onek larger tongmani sing rule khaimani thousands of year
किंतु आफ्टर मर्जर विद यूनियन एकबारे ड्रास्टिकली जों दाबो रिड्यूस जोंगे ओनलि 31% सफैया दिस द ओनली रीजन टुडे वी आर डिमांडिंग वी आर स्ट्रगलिंग वी आर फाइटिंग फॉर आवर सर्वाइवल वी आर डिमांडिंग फॉर ग्रेटर त्रिपुरालैंड बेला एखाने वाना मासी से खाते नहीं ताकरोक एज 70 years तामों का सिने एक्सपीरियंस ऑपरेशन विभिन्न कायदा तैनाई विभिन्न डिजाइन सिंगल डिजाइन या देर आर मल्टीपल डिजाइन जारा औरो फाटानी बरक फाइनाई ताबुक दे रूल खाई तो मनी सक्सेसिव गवर्नमेंट 30 years Congress led government then 10 years CPM 5 years Congress TUCS 25 years Lagator 5 consecutive term led by CPM government and now 6 years for 10 years Baginai BJP IPF led government age priya to finai sini housing 6 sidil masan ka ষষ্ঠ তফসিল দিতে হবে 6 শিডিউল দিতে হবে নো অটোনমাস নো রেস নো 6 শিডিউল নো রেস ইট ওয়াজ আওয়ার স্লোগান ইট ওয়াজ আওয়ার ডিমান্ড ইট ওয়াজ আওয়ার স্লোগান আ স্লোগান দুই সিংতিনি অরে এডিসি সিংতিনি মানো অরে এডিসি ও সিংতিনি খবরা তংনানি মানো সিনি বরকনি ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট বাকি নাই नगनी बिसंग नग पुसानी 6 शिडिउल सालाइया সেই 60 দশক 70 দশক 80 দশক কিন্তু তিনি সেই এডিসি 6 শিডিউল মানে অলমোস্ট 40 ইয়ার্স অলমোস্ট 40 ইয়ার্স সেই 40 ইয়ার্স जों তিনি ডাউন টু ডেন পিপল ইন অল রেসপেক্ট উই আর লেগ বিহাইন্ড ইন কম্পারিজন টু দি প্ল্যান্স এরিয়া পিপল in terms of economic, in terms of education, in terms of socio-cultural, all sphere. जों दिनै अनेक leg behind. तामनि बागै अनेक सिनि थेने ऑपरेशन चलिखा, डिप्रेशन चलिखा, exploitation, deprivation, oppression. This is the only reason. आबोनि खाजनि माफाग्रा ताहुटाय बुखुकसं सिरि बर मुसुंमानि ओ राजबारनि बरक बुफुरु सिनि आंचलिक दल खाइनो ओ राजबरनि सुसन्तान ओ राजबारिनि सिनि बरक बुफुरु कासा मसल तेइसनो लामा फुनुकनो সেই বরক বারুকি হারাম 19টা জনজাতি গোষ্ঠী রক্ষা খানের বাগিনাই আসুক দিন जों তিনি সিনি বুখা সানি তমনির जों তিনি মানকা 2019 2020 ফাইনাই অনেক বরকন বুজমাং বুজমাং ফাইনাই in the beginning of 2021 Tripura Progressive Regional Alliance different political party অনেক ইগো অনেক ডিফারেন্সেস বাকি নাই once united then splitted divided in the name of NCT in the name of NSPT in the name of etc etc কিন্তু जों তিনি বেলায় কেন তংথকমানি কখাজেনে তাকুরক এই যে প্রেক্ষাপট ফাইনাই जों তিনি যে অপারেশন খাইজাকমানি আবনি কংখা जों সাইমানো আনি অভিজ্ঞতা স্টুডেন্ট উমেন থেকে আং পলিটিক্সও ফায়ু because I am coming from student politics on bagi ang saimano onek sikang dai bijoy song oro dare senior tonarokto basui pavitro sunikok oro sini daonontor sunikok oro sini ketal sini executive member Robindra Deborma honorable executive member education onek sikang bor sinchai at least 10 years before 8 years 5 years before Diabetes on the table 25-30 years before Sinislai Oti Prasan Bagi Korangti Samani Tachung Saitanga 18 years Baba Kesha operation no Kentu Nukatamo
और सिनी बर स्ट्रागल मा आर्म स्ट्रागल सिनी बरनि बागि नाय अहानि बागि नाय फ्रीडम त्रिपुरा सानी फ्रीडम बागि मा फाइट मा खलाइया किन्तु जों साधारण बर रक्तम अपराध खलाइया कुटना बारि जों तम अपराध खलाइया कुटना बारि वो एटीटीएफ नामक दल मिलिटेंट फोर्स 1996 एम्बुसो टीएसआर बुथार कलंका सारा कुटनाबारी साकमापारा आरो थापला चाउई थांगा 3 जन तरु ताजासिनी काशा कॉलेज पढ़िना हीरामणि देवबर्मा क्लास 12 पढ़े स्वपन देवबर्मा निरंजन देवबर्मा मास्टर गुल्ली खलाई जेंतो कथां प्राखे बुबां साका खावैनाय गुल्ली थाम थाम खायनाय सगै बुथारका এই हाव सिनी हाव बगै थांया जों खाजेनि ताकुरक बुसुक वायलेंस बुसुक एट्रोसिटी এই त्रिपुरा राज्य सुंगनुखा जों उइटनेस ताबनि यांग ब्लाड यांग जेनारेशन अनके सिया যারা 20 years 25 years বড় রক বয়স রক শিকলা টক বক শিকলা রক সিয়া অগতনা রক বড় হলদি সেই সাতনালা কাঞ্চনপুরি আর একই অবস্থা সিনির ইয়াংজিক বুড়ি খরচানো নখ হক সগিনাই সেই নখ বিসঙ্গ খাওয়াই সগি খিবিকা সাবসক টিএসআর যারা টিএসআর নিরাপত্তা রক্ষী নিরানি নিরাপত্তা নেবাগি নাই সরকারি বেতন তুই নাই দেশ রক্ষানি বাগি তং নাই ওয়ান সাবাই আর কমিউনিয়াল সৃষ্টি খাই সেইভাবে কমিউনিয়াল টার্ন তালঙের সেইভাবে বুথারকা দ্য পিস লাভিং পিপল ফ্রম ত্রিপুরাসাই অ্যান্ড ওয়ানসা বড় কোন দিন ভায়োলেন্স নাই কিন্তু এক শ্রেণী বড় তঙ্গ ভায়োলেন্স খাইকা এইভাবে নিনি সেই আরো অববাই বেশি চাইয়া নিন সাইমা খানা যে এই যে রাজচন্তায় আর একই অবস্থা बुथारी खिबिका पुलिस टियासन टर्चार आबहाके बहु घटना नुखासिनी त्रिपुरा राज्य निनी से करबुक नीति की थाऊ दे ताकम बारेव और एकई अवस्था सिनी बुखु ख्रक्सानो नेकेड आफ्टर द 3rd degree एट्रोसिटी खालेगा पुलिस टियासर निनी से बरबारी सिनी उचुई पारा आ पाराते परेड खरके हिमरिका नक सका आबनि परे जों साइमन टीएसएम नि रूल अनेक इम्पोर्टेंट तिनि आं टीएसएम नि कक मासाव जों रमणी बाबू दङ मेबार कुमार जमदेसिनी फर्मार मिनिस्टार जों जतने एकई बेस्ट टीएसएफ खलायो आ जागो सिनि मानवेन्द्र देव बर्मा ओ महारानी नि ता तंग साइमैया सिनि मानवेन्द्र बाबू तो तंग इकई इकई को बा এই গছি দিব He's a Manamendra Daborma, former TSF from Maharani, Kamalpur. Binogos Bosuna Saltaro, Binogos in Tuyo, Tanbagi Matukaro, TSR combing operation Tanka, Borotang, Sini Pahari Borog Nitanivo, Huksanerung Tanivo, A Paranbung Tamo, Simon Ola Paranbung Tamo. आशा पुनर्वाजा पारा सालमे पीएस आफ्रो ताबु सालमे पीएस अनेक हासाल मुतायरी लायोसिनी बर रुखसुं के हामेसा यांखांके मुतायरी तमनो नुगिनाय थाङै थाम थाम गुलि खाय बुथारिनाय वाक बुथारै बाजाराव फालै सगि तांना बागै संना बागै बालि तांना मागे तुइ फैगा सिन बरंनो कथै अमक एक्सपीरियंस बुसक संग ऑपरेशन खाई जाका साधारण मोरक फाइकाओ जाकावो बिसे दिननि कया जिरेनिया चमनी जरा फाइनाय दुई पॉलिटिकल राइवल कांग्रेस एंड सीपीएम नि पॉलिटिकल क्लास नि बिसिङाव फाइनाय रबि लिटन थै थांगा रबि लिटन पुरो बुथारका रबि लिटन के उग्रपन्थी এই রবি লিটন सीपीएम ने पार्टी ऑफिस बुसाङो सीपीएम नेतारक कगु पगिता थांगे সেই দিন রবি লিটন নরক সেই জায়গা বুথার মানি সুং পগিয়া পরিষ্কার আবসে তামসাকা
সেই দিন TTADC ni মহামান্য চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার নাই এক্সিকিউটিভ মেম্বার আর সময় 2012 সাল সাকা ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট পুইলা পুই অথচ বিনি জাতি বিনি বংশ বিনি তাকুক এই রবি লিটন কিন্তু মেলার মানি নির্দেশে নিনি বড় তাকুক পানংথং বড় বুকুক পাংথং नों पार्टीनि लाइनावसो ककमा सानाय गुबै घटनायावनो साना मुसुं दङ बुखा बिसिङो किन्तु बुकुकनि पेराग्लिया ट्राफिक एक्सिडेन्टनि मासागा राधा चरण बाबु सं जास्टिस मामाखा सान्द्रिया दे परमा कथां दाबु दसराम पारा कथां I was close tasked with this family victims family এই সান্দ্রিয়া দে পरमा बाय अरो दाबुक सिनि कताल येम सिनि young leader Runel Daporma, very close to me on that point of time, still, and remember Tongu.